O te ofalofa ma whawhero ia tu le tunu o nei tae au fau, whawhtai le tua lana tausinga o tātua udia le aso fua, o le aso luas fuluvalu o le masina o iulai lua fi luas fulumane Ai alo mai loa o le tātou sanu ngā lotu le nei tae au, o le ataita ia lea e le sunga i le whawhenga, Pastor Henry Ungapo, mai le kālesia aso fitu o le toia fio mai polirua. Ia usu mai loa le whawhonga. I le nganga fia o te o folo fatua ima patalo fatu i le paia ma le mamalu o so tātou atunu. A mata mai lava i le au whainga luenga i le filia le atua i sunga i whawhenga inga mo lātou o le tua. E whapea fo ina i o tātou ta māma tina mātutua. Ia se ia o lava i le tūkulanga lalo vaoa o sio tātou atunu umana ia tātou whana witi. Ai o mai asi o tātou tāpua i atu i lo tātou atua. O le a o whaia le tātou tatalo. E vi ia lava o ele atua i le nei tae au mātango fie. Tae au fou a whaopopolo lātou soifua ma sio mātou nei ola. Mātou sa uni fo i whi au mga aluenga. E le ngata i le nei tae au ia ale amatanga fo i o le nei vai aso. Mātou sa uni fo i e whaafonga ia ua fionga pa ia. Ina ia e soani la mātou sa valinga. Le aso ma le aso. Mafuta mai la ua fio whaamale mole. Le nei tae au i lo suafa Yesu. Amene. O le vi inga le atua ua saunia. Sele, sele, santa taile langi
le tusi faitau o le tātou asoa i le nei taeā mo mai lea le tusi o mātai o lona mataupu e loa sefulu ma le lima fai upu muamua se ia whangata mai le fai upu e sefulu ma le tolu pafonga mai ia fioka pa ia lo tātou alii o ia ona po e tusa ai le mālo le langi ma taupou e toa sefulu o e na ave a lātou la mepa ma lātou o atu e whaafitaiai le whaatoa whai avā. Ua popoto le toa lima o i lātou, a e vālea le toa lima. O e vālea ua avea lātou la mepa, a e le avea mani suau. A o e popoto, ua ave li suau i a lātou whangu, whaatasi ma a lātou la mepa. Ua tuai mai le whaatoa whai avā, ona tau whai tule momoe ai lea o i lātou uma. Ua momoe lava. A ua o i le tūlua o pō. Ona sau ai lea o le alanga. Pauta, ua sau le whatoa whai ava. Ina o ia o atu. Ina o ia o tau. E whaafita ia ia te ia. Ona tutu ai lea o ia tau pō umalava. Ma teu wala tau la mepa. Ona whai atu ai lea o e wā lea i e pupoto. Au mai ni a o tau sua u ma mātou. A wā o le a mamate a mātou la mepa. A ua tali mai o e pupoto. Ua whape mai. Ne i le lava ia i mātou ma o tau. Ai le lei ona o tau o i e whaatau. Ma whaatau mai ai ni a o tau. Ua la tau o e whaatau. O le sau ai lea o le whaatoa whai awa. O e ua sau nia foi. Ua la tau whale atu whaatasi mai ai li tau samao. Ona pupuni ai lea o le whaitutoa. Muli ane. Ona o mai ai lea o isi tau pou. Ua whape mai. Lea li ie. Ie e te tala atu le pui mo i mātou. A ua tali atu o ia. Ua whape atu. E moni, o te whai atu ia te outou, o te lei loa outou, o lea, ia outou mata alai, a wātou te lei loa le aso, o o lei tu aso, e sauai le atalii, o le tangata. Pao ngā ina le tusi ua whaingo ina o le leo le tai au, e ka le sia sofitu o le toia fio mai. I le neiva i aso, o le tātou whai ngā lotu i le tai au. O le autu o lo o iai i le aso lua se fulu ma le fitu. Whapea, e a fio pafua sei mai o ia. E a fio pafua sei mai o ia. E maua le matua. I le tusi o whaalinga lona mta upa sifuma le ono, au lona whai upa sifuma le lima. Pauta, o te alu atu pei o se ngaoi, amu ia le mātala, matausi i ona ofu, ina nei savali o ia e le lava, nei lato i lo atu foi lona mā, aso lua se fulu ma le valu le nei o iulai. O lo maua foi ia isi wha maunga. E feso tai atu i le tātou autu lava le nei. Ia e maise ai le tātou matua. I le tusi o mātai o le lua se fulu ma le whāro na whai upe whā se fulu ma le lua. E whā ngata mai le whai upe whā se fulu ma le whā e whā pēa. O lea ia o tō māta alai. A wā tō te le loa po le whea i tū aso. E sau ai lo o tō wali. Ia o tō i loa le nei mea. Ana i loa e le matai o le a inga. Po le whea i tū po e sau ai le ngoi. Po ua na leo ina. A e le tu ua e ia lo na fale ia e lia. O le mea lea, ia o tō nofo sa uni ai. A wā o le tū aso. Tō te le ma natu ai. E sau ai le alii o le tangata.
Atono e le fou I lau whaafonga ma lau whaalongo. Ia le mata upu o le toe a fio mai o Yesu o lo I tonu o le tuspa ia. Ai I le taimi la vaitasi. Ua vea le nei mata upu. O se mea e whapenao na walo ia e le toatele o tangata. Le taimi e tupu ai. E whai ai o lātou manatu. E whaaso ai o lātou langona. Ma fōlinga mai ai ua mā ia le toi a fio mai o lo tātou ali I o Yesu Keriso. O nisi ua lātou tausao le taimi ma le aso tausanga. O nisi ua o lātou whaapoleina le toatele. I le nei lava ma tā upu. E toatele fo nisi sa lātou walo ia I le taimi ua tuanai. E talo fai. E lei mawhai ona whaatau nuina. Ai ole whaamani nonga le awhionga pa ia le tua. Ai maise ai whaamau maunga sa tātou whaitauina. O loo manino mai ai a te oe ma e le ai lava se tasi. Na te sila fia mai loa. Le aso, taimi, maasina, tausanga. E a fio mai ai lo tātou ali I o Yesu Keriso. E pei ona moli mau le tusi o whaalinga sfunu le ono. Poi upo se fulu ma le lima. Upu lava ia le whaola. Pauta o te aluatu pei o se ngaoi. E pei foi ona tau whaata ata mai le tusi o mātai o lua sfu ma le whaa. Poi upo e whaa sfu ma le lua se io o le foi upo e whaa sfu ma le whaa. E wha pēnā le taimi ma le aso. E a fio mai eilo tātou ali I whaola. O Yesu Keriso. E le iloa e se tasi. E a fio mai e pei o se ngaoi I le pō. E le itioa a whaamatala I le whaata oto sa tātou whaitawina. Ia le whaata mala o isi tau pou e toa lima. Sa le mawhai ai ono lātou maua le awanoa. Ina ua a fio mai le whaato a whaiawa. E whaasino lea I lo tātou alii. O Yesu Keriso. O le lui ma le whaamalosi mo o e mau I le tai au nei. E ui lava tātou te le tila fia mai loa le aso e a fio mai eilo tātou alii whaola o Yesu Keriso. Ai e tā ua tele lo mātaala. E tā ua tele ia lo sao niudi ma e tā pena pena. Awa tātou te le loa le taimi ma le aso e a fio mai ai oia. O ali vaenga e tātou te tā pena ai. O ali vaenga tātou te sauni ai. E pei lava o le whaata oto o loo I le matai o mata upo e luas fuma le lima. Ia mauti noa o loo whaatumuina lau la mepa I le suau. Mai o loo mauti noa foi o loo e alu mase fangu suau. I lau sāwalinga I le aso ma le aso. O le ale nei suau o loo tautala ia ia fionga a le atua. Ioe, o le anganga paia, e whaatusa I le anganga paia. E te tau ona ia te I tātou le anganga paia o le atua. I aso uma o lo soifua ma lo wola. O le anganga paia e na te whaatumuina o tātou loto. O le anganga paia e fesoso ani I lo tātou soifua ma lo tātou o langa to ilalo. I le tele o taimi. O le anganga paia e musu atu ia te oe mau e ala I le te talo so ina le afionga paia. Ina ia mawhai ai ona e soifua ma o wola ise o langa pa paia ina. Lona lua. E tā ua lo tātou mātaala. O nisi taimi e avea ai le tamau a inga. E avea ai lo tātou pisi I meo lo tutupu I le nei o langa. Ia pe avea ai foi meo lo tutupu I so tātou atunu. E
e wha lave ai mangalo ia te tātou ia le tūlanga o lo tātou mātaala i le aso ma le aso ia e maise ai lo tātou whaatalitali i le aso e whio mai ai lo tātou alii o Iesu Keriso ma le vaenga muli e tatau ona e tū mau i le whaatuatua e tatau ona e tū mau i le atua o le mele nei o le whaatalitali e avea ma vaenga e whiu ai le isi tangata whaatalitali e le tupu lava o na vele ma mea e tu ua ai le whatuatua mo ua sui e fo i la ngona ma manatu pe whaamata e moni ma whaamaoni le toia fio mai o lo tātou walii o Iesu Keriso ai a whai tātou te tū mau ma whaatuatua i le atua po le a lava le mea e o mai i le taimile nei e mautino a lava tātou te maua le manuia ua saunia e le atua e ala lea i lona toia fio whaanua mai pa manuia tele mai le atua i tiute ma whaiva o le a whenga iai ia so tātou atunuu tātou a inga ia i le nei aso ai maise le amatanga o le nei vai aso sei o tātou te talo le tualo mātou tamae o le langu whaafetai ia wa fionga pa ia o loo tō matau ina ai le soifua o tangata whaatuatua whaafetai le whaamalosi ma le whaamanatu e mātou te mauti noa ai e ui lava ino mātou whetai ai o whaingata ma popua ngā i le neolanga ai o loo iai le manuia o loo tuli matai atu iai la mātou vai e ala lea i lou toea fio mai mātou tatalo e la o fio aua ne i avea le pisi o le neolanga ma awala e ngalo ia te i mātou le whaamoe o lou toe fo i whaalua mai talo whaapitoa lava i le neitai au ia mo na i o mātou mātutua o loo tāpua i maota malawa talo ina i manui o la o fio ia o lo latou whaiva lo filima i le aso ma le aso o le momoli na atu o na i o mātou whanau mese na i o mātou ainga ia e mese ai ia le au whainga luenga le tue lumolo no fuali e ala i talo sanga talo ia ile manuia o la o fio nei aso pa manuia ile au whainga luenga stofia le tua i so o se fata whai taulanga talo ina ia ilo uanga le lei ia poa i fo ile malosi ma le soifua malolo ina le lei ia wati ute ma whaiva o le tau o suino le vai o le ola e le ngata i tutonu o le laumua nei ia e whape fo i so o se vaenga o le nei la rolangi mātou tu ina atu fo i le au malolosi le au ngā rue wa la usu i fe au mga ruenga ia i le pui nga sawa le mua la ua fio a manuia fo ina ia mātou whanau o le a fe ngai maa o onga i le nei aso ia i le tausinga la ua fio wha mole mole a manuia i le a whainga luenga o le si o fonga lau mua o la tau tiu te tau ave i le taimi ma le taimi ai mai se foi ngā luenga o le a matalia i le nei tai au ma le nei vai aso o i lava se tasi o lo maua mai a mātou whaasala launga i le nei tai au i o atu i ailo manuia ma futa mai la ua fio wha mole mole i nei tai au se i o ina ma nava mātou ngā luenga o i le vi inga i la ua fio e lea unoa o le talo lea ma le o lenga au ala atu ia Iesu Keriso o ia o le alii ma le whaola. Amen. Ua whawhonga le tunu i tātou sānu ngā loto le nei tai au na teitai e le sunga le whawhingainga Pastor Henry Ngopo mai le kāne sia sofitu o le toi fio mai porirua. Whamalo tā pena whawtai mo le tātou sānu ngā loto
talo lava yang le tu ma fam nui atu le sunga I manu te leina fo le ya so fo fuanga o le afenga yai fa tai lava. Ua luas fu tolu minute ua te nei fitu afa le fitu le tato proklame le tai au. E usmel fa fonga le tato pese fa le nganga e a fanga solo le tato proklame. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Ata o le taia, siufofonga o le laumua, aso ngafua I le aso foraile. Ata o le taia. Yo il tato por kalame o le ata o le tae au le nei o tato te whi loa I lunga o pea o le ea. I o tato iai le vaiaso mune muri o le masina o Iulai. I le masina o le fito le nei tausanga tato ta pena atu
whawhiloa i le masina o kuso i se aso le vai aso nei ia po le aso whareile. Mai a le masina o iulai i le aso tofi nei. Malo le whalau manuia, malo le sopo. Malo i le whatotoa, malo le nsai, malo fo i le malanga manuia, le nei vai tau le tau sanga u tātou iai. E o nei le aso sa i Amerika, Hawaii, Manuik Samoa. E o tātou New Zealand, Australia, Samoa. Ia leo nei tātou aso fua, malo lava. Mena tu sa manuia malo longa o le whai unga le vai aso mtapo inga sa tātou iai. Ia e taritonu sa iai nisi sanga lue le pōne pō leo a fo i ainga, ia malo lava le tau ata i tāpena pena fo i nei whanau moa onga o le nei aso. Ia mo le nei fo i vai aso. E o whalo whatu le polkalame wha minui atu nei matua tausi u malawa, ta mamti nā mātua. Ia o le lolo le atunu o nei whanau, le malo se le atunu u whapea ia tātou ainga mō mai whasalunga tonu o mai. Ia o nisi o le whalipui pui, ia o whea lava, o lo e mafuta mai tono lau ta avale, whalewhai ngā lue. Ngā malo toi fua. Tono le ainga, taisunga i whawhengai ngam whalitua, la tau sai ngā luenga o malo lo, malo, ia leua mapu atu i ainga, malo le soi fua, manuia malo le folau, ia o le tautua le nere siu fonga le lau mua le ua amatalia, tatou o i tono ni usile nei, ma nu umo lalangi o lo au atu eipo o mau mais whaasa lau. Malo le soi fua le nei taia fau, ta lo falava siu fonga le lau mua. Toi fa wau fa fianga ya mai le fianga o sangone le motele i sala fai. Vamos
Sa o melna ya uso men fa fonga talo le tau mo nei tai au pe no fa lo official vai tau langi le tau le aso nei tai au fa malu mai nei timu o le aso lulu stofi manes for ile tu sa le wing o le tau e te mi vai ele mantele la e timu ni si o taimi e langi le tau I kapiti manu tu fa nui mutawa naki le so fa pe na Marlborough tau po Hawke's Bay mo wai rapa tu alangi le level le tau le malu lo e fa mawina nu nei a mata mai I le ono fa solo tudunga riva e tasi la le ia wai rapa e ma fanfana sful mo le luanga I tudunga sful mo le fitu au kilani le so langi le tau va vale moto I sau tu alangi le ia le tau le so le malulu le o fa mawina lima nga I lunga se fulu e ma fanfana sful mo le luanga I tudunga sful mo le lima o le au telengo le tulu ne ia se matua langi le lava le tau le tunu atoa langi le tau o pia langi le tau dos ful fat ful e vela lu ful fitu le ma fanfana lu ful fat e ma fanfana lu ful fitu le vela o le angoto I fule lai le so lus ful 5 minute te ele lima na le fiafi e oso ele la taiao le afal fitu taiao fule e malulu le fa mawina o mastone to ese le tolu malulu mastone wei mata to ese fo le tolu fa solo mai le o apahat anga I mai le lua tolu fa lima o le fitu e ma fanfana lo fa mawina sfumal fa o atul maulunga sful mo le ono I Wellington e mona no tua oi talo le tai le so mo la toi fa ngota te ofo ya tolu malulu ya pui o to mo le malulu Wellington e suar tai nei le afal fitu tai au pe le tai tele titi la afal tasi le au uli toi suar tai toi kuata le valu le pona nei o polirua suar tai toi tolu minute sfululua le au uli nei pe le tai toi on valu minute le ono le fiafi ona toi suar le tai te o sful mo le lua le vaveao a tai au ia le tala nao le tau mo le talo le tai ia mo le silifia e le au whangota ia mtato uma wafu o whanga o le awhenga iai ai mo le swing o le tupe ia mo I lato e lafo o lato useleni tasi tala New Zealand mo le tupe Australia e valu iwa sene o le tupe Amerika e 5 valu sene tala fiti le utala tolu se fulu sene tasi tala New Zealand mo le tupe Samoa tala 5 sefulu ono sene tala 5 ono sene ia o le pa angatonga tasi ma le tolu tasi le pa angatonga I le so tala fiti tala tolu susene pe tasi tala New Zealand tasi tala New Zealand mo le tupe Samoa tala 5 sefulu ono sene I le asone ya malo lava o lava nga late te le peni o mnuia avado family nga wa soifua tato email level na pe afi mail family nga asfana at samocapitalradio.co.nz ia manuia tele lo was soifua ne ya so pe fa pionelo was fanau o le tus faitau mo o ena soifua le so o le peru di ma fe pos fultasi lo ye ile faitau ne ya so wa ia I matou upu e tele ia te ia e whainga tā fo I ona wha matalaina ina ua vea o tau matangata ha o a o ngata ia o le tustala la ia la tau upu e tele fi wha matala I tata wali ia ai ona ia o ngata tangata I e whaitau ma le tusi ia la pustolo ia bai la tau tusi al tusi ai peru ia pe o le mafuanga na whaitau ne yaso ia Lea tātou tangata wa ngofie, talia ngofie, mamlama ngofie. Ia manuia tele lo waso I fua o le peru na e lima feu pas futasi. E foi tau le yaso. Pese nei family e uto wasfana.
sanga Mtanga lea olo wanganga Fafo ye turo vinga Paola utetalo Paunga ia fiau Ola olo walo Pawa ulia lo sofana Amoy moy uatalu Onela amblea ole ola Aole mana fo iwao Isua maniele ile loto Safia Solomon la poto Ana ya ole pese Ale utele laula Jangan tahu ma wasiva Anu ya lo wasafana Etama poya Wa emana tuma ya ilaba Fa popo so mataru sanga Nizami tangale olo wanganga Fa fo ye tulo vinga Paola utetalo Faunga ia fiau Onalo walo Fawa ulia lo wasafana Malio matai tangi Ole a esa tali Mango dumale lo fatulai Me alo fa ufelanu lanuai Lanuai le alo fa uamoni Ta pele mafutanga Ele ole ngomasi angai Talo wasalalau Mana ya lo wasafana Eta mapo oia Wa emana tumaya ilaba Pau popo so matau sanga Mitanga lea olo uamanga Pafo ye tulo vinga Paola utetalo Paunga ia fiau Onalo walo Fawa ulia lo wasafana Fofonga ole la mua Atala fatu ila tino fa malo atu soifua nia sa matango fiu tatu ria o le aso luas fumbel valu yulai o le tepa foi le tua i le fa momongo o le tala fa sol pito lo langi na i tala foi wal fa fonga le tino o le sol tu sanga te siva o tolu na tau nu ai Mother Jones e o le fatua le o le President Roosevelt e se lau maila le mamao na taita ia i le neiti na le solo na fa ailoa tua i langi a maise le President le toa tele o whanau Amerika i lalo sfurono tau sanga o lo ngā lulue i maina ia mawhale ngausi o loa. Ia e pea ma le 2 miliona ta maiti Amerika na maua i whaamomongo nā taimi. E pea fōringa mai e le o tele se fuafuanga le mālo e whaia tā whia i tangata o lo whai ngā luenga ina ta maiti nei. O le mafuanga la le na sa vali ai le whale tua o le Pelestene e taita ia le solo lea e peo se solo e vatu ai se lapta inga le malo se isi le sila ne alfa fitauni o le whainga luenga o tamaiti la iti e te tauna o ia onga o le whaitau te siva o tolu le iei le savali lea se lau maila le mamao na alu o le savali.
O le sol tausaga tasiiva tasilima na amata ai le nofoaʻiga po o le nonofo ai lea o fitafita Amerika i totonu o Haiti ia mae 2 tausagana latou nofo ia ai le nuu o Haiti. O le sol tausaga e tasiiva fituono na lulu ai se mafui e tele lava i totonu o Saina. Ia o lea na faamauina e ise nuu o Saina taʻu o Tangshan e motu ese ale nuu lea pe ova ma le miliona le faitau aufaʻi. Ia e toititi aso atoa i leʻi maua se fesootaʻiga le nuu ma le taulaga o Beijing e faailoai e moni lava o loo mafatia le nuu lea. Ia e faitauā mafe i latou na maliliu e le mafui lea. Lea faapea mai e pea ma le 7.5 tagata o le nuu lea na maliliu e le mafui o le malosi e 7.8 i le fua mafui ma o loo faamauina foʻi o le mafui e pitusili lea na malosi na luluina i Saina lenā foʻi vaitau. O le sol tausaga e 2 ia na faasaʻoloto ai le tele o pagotā e totonu o le nuu lea o Northern Ireland. Ia le falepuipui e taʻu o Mace Prison faapea mai ia na tapuni ai lava le falepuipui iā setema le tausaga lava lanā e 2. O le sol tausaga e 2 ma le tasi o le alii aʻau lea mai Australia o Ian Thorpe ia o le tagata muamua lea ua manumālō i le ono pineauro i ni tuunga aʻau a le lalolagi e lē o le Olimpeka ia o le World Championship. I Niusila nei o le aso nei tausaga tasivalu faamauina na tuuina atu ai saigalima i le palemene ia e le tele o tinā o le atunuu o Niusila atuu faatasia pe ama 25 ina ia faaleo ai o latou leo ia ona o le taotaomia o leo tinā lenā vaitau na fai ai le saigalima lea matuuina atu i le palemene i le aso o le tausaga tasivalu lea tau te iloa le finau o tinā Niusila lenā taimi o Niusila le atunuu muamua le lalolagi ua ave lea iā tatau i tinā e palota ai na amata mai le vaitau lea ona le finau tele o le tupao tinā. Te maua tatou tala le taimasani faafetai lava. Malo faafetai siufoga le o laumua Wellingtone e lo faatu faalele ma lau faigaluega malo le mafuta mai suga Ellen ma nuia tiu te magaluega mateo ia lo fetele atu faafauina tanielu ia o faleaʻoga kalolo faafetai te estiva ia manuia feaugaluega amata lenei aso suga le auanai moe mai la pati le laulu ia lo fetele atu suga eti valavala manuia lenei taeao faafetai amosa ia William Tolefoa faapea palii ma siona tilamatua ia lo salia ia lo fetele atu le polokalame faafetai le mafuta mai toe fitu minute ana tale le iva le tautua le siufoga o le laumua na tale o le valu faafoga i tatou telefou ia matala mai sa mo faafiafiaga ia mai le faipese le kalesia katoliko sa fotu avamua i finau ina utoe ono minute ana tale o le tula e valu siufoga le laumua.
fonga o le la mua. O le whawhonga te tautua si whonga le no mua leo toi awha minute o na tāne o le whanu whawhonga nei tātou tala mai Samoa. Tātou ilo nei teimi airi si malanga i le tunu o pesi le wha mai o le tanki fiva leo tātou ilo le mafuanga mafua mai le namu. Ia fuafua lei o emsi o a inga pe a malanga tau ana vai fo mai le malanga. Ia pui pui le a fia le wha mai pio le wha ilo mai le tātou tunu i Samoa. Tami nei, ia usmai ilo le whawhonga leo tāna valu tātou tala nei mai le tātou tunu. Vi ia le tū tātou toi au lia le nei vai asa fau le te inga lofa lo tātou matai, e usi mai al whaafonga le whaawawina o tala fau mai Samoa, inisio mea lo tutupuai. O whaamaumungo le mtanga luenga o soi fōmaloloina i le pepesi al whaamai o le dengue fever, le ua lata atu le lua awhele whaitawa o whao i la tau o pesia, mai le i to iei se isi e se mai le to lua le ua whaamawina mwhaamau nia wa malili wai. O le potu sa whaonga ne whaanofo e se ngase, wa whaonga nei e whaatea nei e alum whanau o whio lolo. Tau no le whionga pali i wa amata o na tumu moenga e lua se fulma le valu, ma o lo mo mia nisi moenga whao popo, ma o tāru sanga ina fo i pali i nisi fo mai, ina i mawhai ina vesoa soani atu i le wharamai o le whanau. Ai o tāru sanga ina fo i e le vaenga o le koluse mua nisi e fōa i atu o lātou toto mō ngase tinga aina, le o loo mana o mia paina toto. Mai o fautuanga whainu mea whaamawina o a fua ngā i eile whaai unga, ale malo tausina i a tāpunia loa o ngā ilewa yaso a tōre nei utoe whaao popo i ai, ai whaata lise atu ngā ruenga le sui fua malo loina, e le whana ina leo lo toa a onga, o lo toa amtanga ruenga, e meise lava ino whanga i wa umana whaai loa, o loo to a tele i alo mawhana wa a fia. Wa whae loa le nganga whaaftai ma mitimitanga le fina ngalo le fionga le whaipule o Santo Paitea, le fionga lau tafi se lafi Purcell. E na ua whaamai e na le nei paia inga se funma le fitu se tasio ana moe mitinga, sa fina wina mai lava le tausanga lua afe se funma le valu, le sa tu wina te tono le tala whaatatau au tu o le tupe, a o tūla i mai le vahing whaupo whai le JPP. Peitai sa iei eisi ati na e sa ave momo i ele wha mua, so so o ai ma le pepesi al wha mai o le misela ma le konviti, ma wha tuai e lava o na tau nu. O satu paitea o lo i eisi tasi o whale mai wha i tu ma loi le motatele i sa la whai, na wha nau lava le whionga le whaipule i na ia mawhai o na whausia se maota, e wha maututu mawai a li matama i tai fo mai, ona o le tele o te mea auto wa atua i tangata ngase, a le maua le fō mai e tuai o na taunu watu, a e mo mia le fō mai e whaamau tuai mo le lua se fuma le whai tū lao le aso. E whaamau maunga le whare mai Santo Paitea, wa watu le se furu wafe le mamalo le atu no o lao to wa atu le tu o le moto sa vai, mo tong fitinga e meise lava o ngase mai tu malo e tolu, e aofia i lalo palauli lua palauli tolu ma Santo Paitea. Whae loe lau tafi, o le ati na ina whaatupe le malo i lalo porkala me tā ua mōre se fua manui o tangata nu Samoa, po le Special Purpose Accounts. E le titala i nai fo i o lea ngā ruenga mō whale no whai ali ima tamai tai fo mai, na ia wha manino e se wha amtalanga tangata o loo tu i lunga o pengta wha i langi, na whaatupe le ngā ruenga le ati na e miliona tā la. Sau no lau tafi, e le ai ma se fesoasoani le ati na miliona tālai le ngā ruenga. Na wai le whionga le pāri mea tausio le atunu o fia mena ami mata awha, malana kāpeneta, e le titala loa ia ina o le ngā ruenga. Ua a mata ngā ruenga toi leo i lo tāru sanga na toa mo i lo i longa le whaams, nonga toi tāru sanga le whaams, nonga o whanua maswafa, o na sa toi whaatala noa mawhola si le pāri mene le lafo, e toi te wai i a whainga whaavae, ma le tūla whono whanua maswafa lua awhe lua se fulu. Mai o le poloka lea, le ua o toi tāru sanga toi ilo o lo ta atieli a mataina lava i aise ngā ruenga, i le se lau lea o whai, ma o le ua wha ngā soro i ngā ruenga al whaamsinonga whanua maswafa. O se tasu tāru sanga e au fiele mata au pole au waa ma whenga, na toa o na sei mautu le teu ngā le tūla whono whaavae, ma o le toi ilo ina o lea mata aupu,
o le ACAA ma le Perestene o le whaamasinongo whanua ma Swafa. Na moli mawina e alo mawhana wa o ngai se lau tolu se fulma le valu, a to ai mawhaia o ngā mailea o ngā tūlanga lua anua maa, e se la sanga na whai loa to ai whanau le te leo le tā wale mata upo, wa mawhai ona ti e le va o le ngā walofa, ma mawhai o na mata le mata ngofio amu mawhama nato tuaia i lantou, lo lanto soi fua tuputupuae le tā ua le pui o le siu manga. O lo lato whaunga ino le va o le ngā walofa i te ai, wa whaalau tele lo lato i loa lai titi le tā ua le puinga, ma le tausia le leo le siu manga i le ngata le sami, ai whape nā foi le au whai wa whaaleanga nuu, e na ia whaasau to ngā tongo mai o tātou ngā tei whale, mai o le ngā yoinga wō lato whaatino, wa tangia le talatu i tuolo lato malamalama, e le tā ua le siu manga, e na wati e lungo le va o le ngā walofa, a o whalau atu i lungo le aloalo, o ngā tei whale o le atu nuu. O lo ngā lulue whaatasi le va o le ngā walofa, ma le mitanga luenga o siu manga mpuna o wha le nā tura, matanga luenga wa onga, ma le fso swani mai al maloni usila, e ala mai le mitanga luenga o wha atu anga mawhainga whaiva. O nisi o tala mai sa mō le nei amtanga o le vaiaso, whamni e tele le tui fua whango le awhenga iei, whaasoi foia. Whaatalo whātu I le nei fwoi vaenga o telefou a le siu whongo le lau mua. Ua whaaria le whainga malo o lo tu nei le foe, a whaatanga I a kompani fau whale whaatau mai whafo I a mea fau whale la tau te moomia, e le tau o na whaai titi ai ma pau I lalo le tau o whale fau e fau sia I tonu o New Zealand. O le so le e whaai lo mo iai whalau I tele le whainga malo, le au iri ilinga o le fu fuanga, e a fia ai le fua ma le tūranga ua whaawa seka I nai o loa ia le tauona au mai au mai whaafo e pei o wha malama o whai tutoa e mai se foi o meo claddings atua ai ma plasterboards po o pepa ia mo mia I ngā ruenga o whale. O le swinga e pei o na whaai lo mai o lo wha moe e whaatanga I nai ia se vaenga tele o mea fau whale mai e tunu I whaafo e whaau whale mai I le tono New Zealand mo ngā ruenga whai. Ta ua le minsta o ngā luenga tau whale o Chris Penk, o le nei fufuanga, o le ate tau ona tau ngō fia ai ma pau I lalo le tau o whale fau e fau sia. Whaalia hoi le minsta o le teimi nei, o pepa ia ta ua o plasterboards, e matua tau ngā tā tele I tono New Zealand nei, whaatusa I maketi whafo. E tusa e tolus fulwalu pasene, e tau ngā tā ai le pepa le nei a New Zealand, whaatusa ia Ausitalia. Ai fast fuma le valu pasene e taunga tai na ilo le pepa whapea a Peretania, ai e ono se furu fitu pasene e taunga tai na ilo le plasterboard a Amerika. O le fiafialas fraile na te nei sa o si ai le taulanga po I o le misa I le manu sa ngato pe telo o paulo I Lower Heart, e wha ma vai atu ai I le tu ainga o felela malisi ina ua whaai uina alo ia le lātou tautua, taru mai le se lau fast fruiva tau sanga o ngā rulue ai du tonu o Wellingtone. Sa teita ia le sauninga e rana fionga a ki e viko Paul Martin, ai langolong sua ai le fionga a Cardinali John Dew, whapea ia le tu ainga sao le puleanga a Wellingtone. E le to e tau whaailoaina le tautua le whelela malisi e awala ia awa onga I du tonu o le lau mua. O le tausanga e tasi valu fitu ono, na whaavai na eile a onga tūlanga lua mua le malisi I le Polcott Street, tasi iwa tasi sa whaatui na eile a onga tūlanga lua le malisi I Newtown, tasi iwa fululua I Thornton, afe iwa se lau tolu fitu whaatuina le a onga I Miramar, tasi iwa whaalima whaatuina le kolisia sa ngato Iosefo I Masterton. O le tausanga tasi iwa whaono na whaatui na eile a onga tūlanga lua St. Bernard I Lower Heart, ai o le afe iwa se lau limas fululua
le na si ti ai lo na tulanga ma ave ai makolisi a St. Bernard e pe ona ia le taimi nei. Se lau lima la fa inga o li I felela malisi sa fa ia onga ai St. Bernard's College, talu mai I le nata imi e o mai I le so. E pe ona si le fia o felela malisi e te le ho ilo lātou sau I lāti na e o onga I tu tonu o tu motu le Pasifika e au fia ai masa moa. O li felela e to lua ia na tu toe mai o le nei tu a inga I le lau mua I Wellington o le a si tia atu e ngāru lue I au ki lani. Sa wha leo e le fionga a ki e wiko Paul Martin le nganga wha awhitai o le pule anga Wellington I li tu a inga o le felela malisi le lātou sao tāua I hawa onga I te tonu o le lau mua. Ua whautua ina awe ta wale ina ia whae tete I lunga o wale tele ona o le tūlanga malu lua le tau o mai tauina ia le tele ai o la whaina o whe malanga inga I vaenga SS o le tunu ui le nei vai taimi. O le nei whautuanga sa atu ina mai le whalabo tonga o kompani e pūlea ia meo ta wale rent o le Rental Vehicle Association. O le whaamanatu mai le whalabo tonga o awara te tele o New Zealand e le tutusa ma awara te tele whapea ma expressways ia tunu o Europa. Ma e ai vaenga e tele le mau whaafita auli a whainai le whe malanga I o ta'wale. Sa whailo mai e le li pule le whalabo tonga o Ben McFadden e to tele tangata e manatu o lātou ua masani a walo New Zealand le mafuai na sao le o ala to ta'wale sa fa mfaina mai le lipule e tusa po la ta'wale to tino po se ta'wale rent o lo e alwai o le so na aru sao e le ngata o se fainga mo se winga fa tautala ai o se tulanga sili ona mo tautia e to tasil te ngata no manu o tinga ina le fa la velena po uai se va le helicopter i le tu malo le Bay of Plenty i le san nafi o le no manu sa awinane se va le helicopter i le fale mai tele taranga mai o tau fi ai nei mo to fitinga to lua i ngata sa manu ai le fa la lave na fe so i ai ta vale au nanga lave ai ma awinane ai la uia I le fale mai whakatane mo tonga fitinga. Na tupuli nei whalawalawe pe tu sola kuata te ai le tolu I le fiafi I le pitanuengo o matata. E lua ni ta wale le fale mai mo nisi helicopter se lua ai whape ai mo le vaenga o le tineimu na feso soani I ai I lea whalawalawe I lea soana nafi. O lo walo I mai tūlanga whaale tono o le tau I le amatanga o le nei vai aso fōu mo se vaenga tele o New Zealand. Mai ua iaila puta inga o matangi marolosi mo ti munga mamafa mai le fiafi o le so se ia o atu I le so lulu mo nisi vaenga o le tuno. Whaelo mai lo fisa o le tau le Met Service e ai se whetaulo inga o inga lono wale tau o lo anga I atu I le tu langi I sa sae o le tuno. Mai o le a mafu mo iai I ti munga mamafa mamatangi marolosi mai mātu whaasoro atu I mātu sa sae. O iai la puta inga o le lanu moli o wha maluina moli tu malo ta se mane, a e whapea I fo I masi sifo motu eka, a e whapea I a Marlborough I sifo Havelock, ma mātu o le waitafe o le Wairau, e mai se fo I le maunga I Taranaki, mātu maunga o le tu malo Westland. O la puta inga mo Tasman, mai motu eka whaasoro atu le tu langi sifo, o le a wha amamanu mai le tu lai lua I le vavao, e o atu I le ono I le fiafi o le aso lua a tae ao, le aso lua sifuru mo le iwa o Iulai, mai ono se atu I le moli lano mumu, ia le tūlanga o ia la pata inga. E le maa le se lau tolu sifuru, ma le se lau lima sifuru milimita le fua le Swatimu, e ono palasi a ia vaenga o New Zealand. O le tūlangi sa sa e whapea ma saute o le ai o motu eka I le tūmalo tāsimane, ai whapea le ai o Nelson, ma si sifo o Havelock, I le tūmalo Marlborough, ai whapea I fwoi mātu o le waitafe o le Wairau, o le a wha ama manuai le pata inga nei, mai le iwa I le vavao, e o, mai le lima I le vavao, e o I le iwa I le po o le aso lua a tae ao, mai ono si tia fwoi I le moli lanu mu le tūlanga o ia lava le pata inga.
O lo valo i mai fo i le o atu i le va o le se lau, ma le se lau tolu 10 mm, le a fo ingo le swa timu e ono pa uai i le tula i lea vaenga o le tunu. E pei ona si le fia o Nelson fa pe mo Tasman ia sa i longa o na whaina i ni lo longa mani ta whenga mamafa sa afia i le masina na te nei mai o tau whaale leia i le teimi nei ia mea sa whaale anga i nai ona o ia tūlanga whaale tonu o le tau. E tu sa male 5 afe la whai o ainga i Porirua sa motu sia le lato i le tise i le tai au malu luo le sto na ina te nei. Whailo mai le kompani i le tise, le Wellington Electricity, o le nei whale tonu na tūlai mai i le te o le awhole iwa i le tai au. Na mafua, ona o se whale tonu i le whale i le tise le titi po o le substation i mana. Na ngarurua i le au whai ngaruenga, mai sa mawhai na toe whaola ai le pawa ma le tise i vaenga na awhia o Porirua i le awauli. O bitanu na whai na i le whale tonu e ai Parramatta o Papako Whai, Camborne, Whitby, Titai Bay, Pohata Nui, Plemerton, Aotea, whapea ma le o ngā tonu le tauranga i Porirua. Tūrai mai le whale tonu, a o mahalosi i le Frost i le tai ao na whaamawina i le Met Service i le whātikari le maurunga o le fua le mawhana whana o le ea i le taimi na pēa i le elitise. O se tamaitai sua whaabitoa i le soifua malaloina o tinama tamaitai i New Zealand o whitiwilia e whae iai ia le whaeilonga o le tangata New Zealand o le tausanga lua o lua 5 o le Kiwi Bank New Zealander of the Year Award 2025. O ia lea o le tamaitai profesa e swafa ia Bev Lawton mai le lau mua i Wellington nei sa tau awinatu i le whaeilonga tau o loa e se sauninga i au kilani i le pōle stofi talwai. O le nei tamaitai sa whae ina fo i le whaelonga tau aloha le New Zealand Order of Merit mo lana tautua i au nanga whaale soifua maroloina o tina matamaitai. Ai e fitu wisi whaelonga sa tau au ina i lea pō i au kilani e au fiai ma le whaelonga o le New Zealand talavau o le tausanga. University of Canterbury Young New Zealander of the Year, lea sa tau ai nātu i se alo sa moa o ia lea o le to whaia nāmuna ulu nu ua lii e te roa la whaele mai Porirua, e te punga mai fo i whonga poa, le uru moenga tuai ma le whanga i sa moa, o ia o se insinia whaapitoa mo Paul Kalame o Masini Computers, mai wāmana i ailo na sao, i le whaale leia o le sila fio tangata atu motu, i le whao ngā ina o so ta inga wha te konolosi. O leisi o whaelonga, o le whaelonga whaapitoa lea mo le New Zealand matua o le tausanga, le Ryman Healthcare Senior New Zealander of the Year, le ana maua le tina e swa whaia Elizabeth Ellis o Aukilani, o se taitai longa o tangata Maori, i li tūtaua o onga matusi ngāta, wana lata i le valu se furu tausanga o le soifua o le nei tina. O le tasi o whaelonga, sa maua le tamaitai o Emma Lewishman o Aukilani, o le suifa atonu o le kompania ngā osia i a mea whaamanongi mawaila au e whaamata ngō fia ai tino le ta ua o le Spark New Zealand Innovator of the Year Award. I ta alonga, i kiti whaalewao malo, ua manu malo le Black Caps a New Zealand i le taunisanga o le Tri-Series, i ta alonga e ta ilua sifuru owa le T20 i le ai o Harare i Zimbabwe. Se lau walutasi ai o New Zealand na tuli a Felika i saute, ai na se lau fitu ai na maua mai ala pe e ono. E fitu ni ai sa mana o ai a Felika i saute, mai le owa whai u, ina ia manu ai pitai o le lei o le whaatea le li o Matt Henry, whapefo i le lei o le sapo a Daryl Mitchell ma Michael Bracewell na malo ai le Black Caps i ai tolu i lea tā alonga mata ina. Ua sa auni nei la le aua New Zealand mo le urua i tā alonga whaitawina i le vāma le aua Zimbabwe i le whai unga o le vai aso. I tāronga nei ti polo ta maitai ua manu malo le au o le Mainland Tactics i le siampini o le taunisanga o le ANZ Premiership i le nei tausanga
ina ua whai e nai le au malo si le Northern Mystics i le lasu ngā fusi le Trust Arena i au kilani i le sa anafi. O ai o le ta alonga e limas fulvaru le Tactics i le fast fulwono le Mystics. E pe ona si la fia o le Northern Mystics ua lua tausanga sa so o si pini le tamusanga le nei ai o le Mainland Tactics ua whaalua ona o i le final i le lua afe lua fulu le ana whaia i nai i le Palsa Wellingtone ma le lua afe lua fultasi le ana whaia i nai foi i le Mystics. I ala whaia unga le nāle nei vaianga telefou. O le nau whafunga le tinu i tātou talafoa mātou le nei tai au, ia peo na tāpinina le whio ngai lawano ati lau am tala mai Samoa, tūna mai sunga i hata se salam. Sam, te whafunga le tūlai iwa le tau nei, ma le tūlai se fulu ma le lua i le au uli ana nei, lua se fulu minute, te ai nei le tūlai valu, ia malo lava le usu le tātou atinu, ia malo fo i le mafta mai le tātou poklame, o le atal tai au, malo fo e. No, tas, no mai o le uso. Ia, mania whaftai. Malo. Malo la wo vai mai tawina lava le sao la titi o la walu le ai al fo tuang fa le uso a e tau fa le mula titi la wat la no ya o me e fo tu ele si uso ai le tau masau tele le alu ya tau fa mama Mea nei tūrau te atai. O le tele waenga no sau maa o tala noa te ati o le taimia o alu tātou news. Ia le ala o fia ni tai au. Ia o tau ia mala o vai atua sāwa le turota mitila lele o le au. O te mala tua ia sau tātou a onga. O pela uma tātou mea sāwai. E ta alo tua e sāwa vali o le a onga. Ia pela o nei nei tamai e to toru lau sāwa le atu. Wale a onga nei tai au. Yo e maa nei e leo soa e le la. Mo. Ia sāwha penale vaso lente nei. Ia neva yaso leva ia i nei timu a mata tai au. Ia tātu sia wale e la. Ia iei fo e mana i timu. Tātu sia la ia timu teimile mo e po ai la tai au. Ia. Ia teim mana i na wale. O telo nei tagata sāwha vari o e po e pasi o le train. Ia. Pe a la ia e timu lo ia pe ua whawhengtai wala la. O lai timu. E manu la me whaingol vaso. Mana ia tere whaingol vai aso. Ia o le whau masani ia. Ia ma tiu te masani whaingol vai aso. Ia. Ta pena foi le aso nafi ia le o mai nita fa ftai le tua le ale tua i taimi uma maso moni le na tala sa o le ai se mtua fa maun ia o ina fa fa o mino no no so fu o mai le ile so ia fa ftai le 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 u ta to fe lo mo ia e pe me mana ia to mua to le por kala me fa na to mo fo tua mo le uso ia e le fa pe so lo le ia so lo la sa ile le le ale mupe na ya malo vo me si le wa mata on tau al le mula wa le tai ya pe on tu langa le na e fiu tari la wolo ya mo mo de vo pe ya no ta o te lo tai mo te sulu stanga ta vo le mo ma ya ile so han ya le pe le ale taimi te mla mi so ani sulu tangata sa ona sulu ye ai o te sulu tangata fo le tu ta o tanga fo le te lu tu lo fiola ya ai to sulu mai tu e pe te la tu la te maftia ala te le maftia ala si zola e fa so me le ya e wa ti le te le la wa venga e le tal si o mo yel ta ya ma ko ngale tu no na fa na ya onga Tato fa longo yo lo pesil fa mai lo tenki fi vai sa mo. Ia. Le wo tolo ia onga nei fa na. Io O te le yo afianga wa onga fa na uli te. Sa ole le. Ia fono ma lo pe fa sa mo. Ia. O le swinga le tau pe alo lo wa tau tolo fo isia onga. Ia. Yo le fa ma. Ia. Taro fa nei tamai tau sia ia pa le ni le ia. Ia. A onga ia wa nei ni sila le pe yo tato no po lua nei Wellington le la. Te amale afor tau sanga e le yante mi tolo ya onga tamati le so lo le ya pisel fa ole tanki fi va no pise samo ma na ia wole fa tali ni se ofio anga fa ngol va so yanta mai tau tu le tape na ino ta fa ala ma vai fo ni me voi a tau tu fu ai nam ia o matua saule fo le fa mala to ni se ofio anga ya sa na te tu langa na e te milena o ye sa mo la tamai nei ma ola ma koleni na i toi mat ia tate whanau noa voilele ua o le mana ia i o le awala le savali ia. Tele o le mo lapisi.
A o me ai o ipu te vai, mo me ipu fa ta o ipa pakiu. Ia mo. O ipu mo McDonald's fa pe. Ana fa pe o man tau mafa tanga tani mo mala tau lapis. Ia. E o ma fola ma tau ai solo i o tau tau mai me. Sa olele. Mo pe na ta tonga lu fa tasi. Ia. O ma tango le lapisi. Ia. Ave me tu o lapisi. O le tia ia o ngai. E to ai le vai tau tu fuai namo. Wa lewa le vaso nei lewa le lo fa o pe ia malo longa wa onga i Samoa. Ia se tau mfai tau fa ma ia te fa ala ma niso. Ia fanna o mai to no fale a onga le mele ina. Ia wai a fa pe mama ita mai. Ia o le ofi fale mai to tu am fale mai so. Mo sa. Ia ngase male a fia nei tamai. Ia mo o sa uni no malanga sa mo. Ia Sili pe i lau fo mai po le alme tau fai. E me se pe avisi au fanau. Ia na. Ia. Ole a vai foi statu fa fianga. Ia manisi o langa fia fa laulo. Ia tatu tal no foi le ni mai ngai tatu fa so ai. Ia wale fa fo mai tatu. No le ulus fu 5 minute. Te nei le tu la mal. Oh
E tusa ma lo mātou tūlanga e veai ma ofisa whaasalalau, mātou te tau sisia tū la whono, wa saunia le Broadcasting Standards Authority, a whaia sau whaasea se mata upune e whaafofonga iai, e le Samoa Capital Radio, e te tauna la whamailau whaasea tusi i le tua tusi 5 Mancavin Avenue, Porirua, Wellingtone, po ole e-maili mai, tealu.morrissey@samoacapitalradio.co.nz. E te tauna whaia i te tono le lua se fulu aso whai ngā luenga, talu ona whaia le whaasala a whai e le o whaamalieina o e ise whai onga ua tuina atu. E mawhai ona tuina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai baho po le Broadcasting Standards Authority. E mawanisi whaamatalanga i le whaanga solonga e whaialoa i ai lau whaasea i le upenga ta whailangi bsa.govt.nz whaafetai. Leo aftonu le tu lai valu ia olo tatu ia i pel proklami le atol tai. Mani foi langa ia tu nai whanau a onga. I le nei tai au, bisi foi la wala i le o nai matue mori o tau. Ia mani ia lava onga. O le whaaria mai pia ma le tolu se lau limas furuafe ta la le tupe el pule nganu o Porirua. Ia. E whaalu to te sui umai ana whaailu i lunga ona auala. Ono sui ngor tu la fono le mano le sao whaatulanga i nei lunga auala. Ia. O le fasidi la. Pea mai fila le swainga mano di stol tau sanga polisi mo tau sanga leon tua tau tasui fo. Tau anu fo istu pe tau sui e fo. Ia e mo tatu ai Porirua o le mo lato e fau mai nei Porirua. O le tele i o a onga i nei toi a so o le tele o a onga. Ia le ala e ta ua le ai le whailo nei a uni a whaina lo sa a whaina sta mai titi. Ia. Ia me sil tai au nei la fo i pisi le ua whalwalu ia la pisi fo ia le au ala te. Ia mo. Kasi u te iloa le na tātala noa i le tausanga le nei se masi na utona i atu. So enga le tamaita i le e whengaluenga le TV1. Ola na team bola na vaenga le lau tu e whaitai li ringa i fiti matonga le uman whaasau mana ea mai lunga i televisi. Ona pola le tātala noa ia le taimi e sau i sa moa ia le lau sau na sau ona pola TV1 ia mo la tau ele i matamata e tu e whaau mai nā nei le fiafi le li poti le tene na Papa Driver i TV1 e whaatau ia sa moa martūranga le aisa ia le na sau ona po ia o le ata te whaitau tu nei tai au. Te lo pena matamata ai tas. Ia, no matamata ai na po. Nā se langona iau. Matua i o te ia. O te le langona, o te le iloa e ini a fianga te le whaapea. Mo ia lea na whaalonga tua le matautia o le iei o le aisa. Ai, o wheo ta, mata o whate ia o na poi. Le a fianga o nai whanau la i ti a ile aisa. E pe Pia mta upuia le la ulunga i pe le o foi le mo sa no ai fala we tele mai ai. Paula ia tala ia mai o li poti ia o lokale ai aisa fana ma me fa pena. Ia le la ufanga solo mai TV1 ani usila sai ling. Pe e fa sua mata muli foi e tala no i lunga le ngole mata nga o me i tupu mai e tonu tanga ta afiales. Ia o mo mau tu ia fa tala no ai teinele fa sai ling. Ia le au tato i loa tala mai le ta mai le fine pole. Ia, tangata ina la usi fie le tunu. Ai o le afianga le isa tato tunu, o le tala le li potia. O le atou ia le moni mau, nena ti potia tu i New Zealand, Australia, ma Amerika. Pio la atou na le no atu lo i Samoa. Pe le ufate le ina ai. Ia. Ia ufai ngofie na so tai mai ala atou tangata ia i fafo i na whaau ia tu ai lea. O le isi au ala le ui atu ai te nunga sai di ringa le ui atu i Amerika Samoa. Ia. Ia o vai va la lata. Ia ana atu lo le afianga pe on mau fo ia le tinale ta iu duai le me fo le mapu ita maiti ia. Ia. O le tele sa tele ata maiti sa wai nei Samoa ia sola. A wasi itia lo fa ngai no le isa. Ia wasi dia tu to tele ia ai fai tau tu matala no mal fine o ko se ia. Ia. O tala le au mai ia fa malurua tu i le fa fonga le tunu ia tu langa la ua ia sa le ia o le tali o le fasili o le ana le fofo e tau fa ititi ai mo fo ia fa fitau tu lai mai wai
le pe le mela le matanga o fie i Samoa e se ala fainga malo e se pule nganu ia mo o pule nganu ia ia matai e matua tu malo se fai le mea me o tonu e mau aloa fa sala a tau fai ia kilia winga i tonu ia fai ia fa tenga i nu ele nu ma vai no fo solo tangata ia am fana fai mai inale fala o fa tu fa solo ale si fa no nga le sa wile ta o le fa nga fu fa na ia mo le mea na wa fesu ia i fa na o foto e matua fa na o i su etu fa ia winga fa tane e mai fala au fa mali tu na o matua vai meu tupu ia mo ia nei tele tu tala la ngol su nga la o mo na fai sa wona po to sa foi na TV1 mata ina nei le TV1 na to sa fo ya le sa wona po de news ia ma nei su engal tine le tu stala le fa sa la o le fa sanga i le ma tangata o le tupu ai ma ia vai va pe le foi na lui fiti ia le o si tata o tinu ni te fa pe tata ai ngai mo ina me ia le tata o lo le ma mai tau ia la tala no le ma ia le tine ia ma nei tanga e ila vai na le o fa ilo mai fo ringo nei tanga tala afia la to fa na ia la tata fa ma nia e mo i ma sa o le vai ngai lo tupu mai si tata o tinu na mo siri la tata usao tata i fafu ia o tata usao o tala no wala fengo fin tala noi mo i fa ma tala noi a inga fa na ia tala noa pe ai malanga ia fa potolo o a inga tala noa ia i le fa tonu atu ia tata usao na wale me tonu ma fa lo loto i tanga te fa ngai na me tu sala no fo yem to fa le anga to na ia to mo alela tang lo la fa fo la le olanga o la fa va vela bela o mas futa usanga o to ina na wal me le la to me lo ngol mo nga matangi me fiola ale me sa to me to fai o vone fa le anga ia ona to ngal te me lo na mano si fa ngai no e sa fo la fa sai mo ya le sta to me to fai ya le tangi et foi le malo to vina mai fa fo to fitinga me va pen ya na se fa menatu tala no ia inga tala no ia inga alo ese mai me fai me le o te lo no i tua ma mal mo te sala fai i no fo i tua te lo mo ia ele o fai na tele ai pe ona sa o yo pe o vai o le no ma vai ia te lo fi onga na le ini pule nga no fo i na ta wa fi te vai nga le te mai mo el po wa fa pe o le pule no ma tonu no mau al fa silanga le ana po fai lo le mal fo no le asol nei mon fo le e manu ana po fo no mal tu la me lo fo fa fo se e fai el pule no o ti me lo yoi ya va tu a fa le tu va wa ya la manu sa u tanga mo nan taita wa me nei le mo le pule no songa ma lo fo le no ma lo fo tu pulanga mo ya la jalan fa pe tu no mo manu ana po fo no le matu no ya tato fono le mo tawai ya pa wala mta po no telesam ne ya wa tasi selmane o langona wale te no foi nei a pele te sa mo ai fa ai o le no o to le sinu mtu amenuia yoi a fe na ngai tau na lo foi tu pulanga ma ya mal nu ato na mana ya ele tala mana ya le la suya tu tata no mana ya e mo ia fa no le tala no tau no o si tama le so fa ya Andy Oliver ia po Andrew Oliver o fast food tasi on tau sanga o fa maunga e pau ale o tangata ni usila e mau ale to inga ma ile it's a ole Friends F Timon syndrome ia o tele su e pole ato no le to inga pe tu lo wale ngana ta foi le fa pe le ato to ia le mafu fa ai fa mena le pau ale o tangata ni usila e mau ale ma ile na le pau foi le tangata matua ile la lolangi o mau o le tele o tangata mau ma ile le umia e mali liu ai pau alo tangata mo ma ile wo le fast food tasi tau sanga lo matua ile tai miale nei o nei la ya yula ina mali westama ale tala la ona matu ala matu le lile tu sai e se fo ile to ngata e mana o tu e fa tu langa le me uma pata te inga va pe o tau e fa na la tu fale e aluloa failo me ai
e faiana stay te le faisa me la tuelu e faisinga moi a tangata le ele mafaila ora e fatulanga le ele mafaina lu faile si mele pere umal mele e se fo ia tunga tangata se longa umana faile io e ora le fatulanga le me umolo na langa e ma we lo fo ma tu al me fai fel fatu anga ma tu le fumano ai te fo faina to siol tama le lo fo ma tu al mele tu ai e fata di tani le te me watu ele lodi wa i vai panole wai kato e si dia male afe fai fato anga ia e la ta mi lo le lodi ao ma su le tau ia o le mela tu pu ele te ia mo le fata tani ia lodi se yo so o fai ela mala to fai nga o ma ave lodi e mala tu o le fata se tau sa o leva na fai ele le mela so talo sanga lo le unga le company Alfonso mamon mo Pinga ta ya la wasi ya la tama ona fata tani el tama titi le lodi. Sui e ole sketch up ole fainga lodi. E motino ia o mai lodi ila lava taimi fe lo e anti ave lodi. Ma mai na tustu e alu fainga drawings na tustu singa. Ama ave lodi. Ole mela la uma sa ave lodi e olo ili fle fama la inga le e vili mai anti la na wila. Fa fe lo ele lodi. Ma ave na drawings e o mantu stusia na ata o valinga vonga ave mala veloli o ma sat nei la veloli al frontera na fa ta wili si ave veloli al frontera le pasika le wila vi vai pa utou wala ta ma le veloi ona te unga la e fela vest i la vonga le langu se senga e sa we vili malena wila fa ta wil loli boy lo ala veloli ma oi ai wa mafatiana ia veloli na umaliu stam abel fal mai maliu file mu abel al pus maliu la tam tu si a to ia le tol frontera so e ola na pike foi le fai malo fa ole me ole plate foi ngale tu se foi le ngo frontera anti the number 1 fan ola fia ia na wili vai na fai fa to foi le mato anti tama i fale au ta fola i naile la to fato ang no foi anti mana wo fo ia faina ma fo to lua e pela ma fo ngali o ai lava se a ingo esta matiti fa pe e fa na va tu na no foi am to ia fa ta fa o i mo to ia ia pe fa taina si fa tai vo si ngali ile tau si le si ala tama fa so sa se o leva te o leva na tau si ma si me o ma ia o la titi ele o matua ia la sa ia veloli ia ma fa to fa ia tamo enti ma na ia tala anga o na ola ele ngalo te lope au atu ya la ule de que ma fa sanga tu le atau poi lo me le atau puso maliu ulo na puso maliu na sabe ese ma ya tangata e arofangia tangata na ele ma sani ai ono fa me la tala si tama tala muli muli a entia ya that o te alofa ya te oi faile le mea ai povi alu to dia tamai le mo me fo io va o ye ta ai vo mai multino ye faile le mea ai povi ya la tala muliana ya maliulo mastamo enti ai fa tau vo frontera ya na meta alo mo me o loli al frontera so na meta alo mana yari oi mana ye tala ngastam alo fai ya o me tupu le olanga ya fa mai tala le ngari te le yo le sono la o langa me fasu tasta usanga ola tau si te le yo me nga wala ma wa ya e te ma fo le si a inga o tato tunu o la e wi me fo fita le o istanga tala inga ola tau si e ni mana onga fa to la tau si ma lo ola tau si ye ma lo le ya e le fengo fiela o to nga lo ngo fa ya lo fa tau si le na ya la vai foi fa vivianga ia sa tas ia ile o nanga na le ngalu ia fa uru fo ia to fa so fo le kush le mas en fa tala no atu ngol tatu ritio la to e mana o fa to ia ona e ta u tele la to no tatu ai mo ia la tas tatu pese vai foi ia fa vivianga o ta ia o le to e se fulu mo le 1 minuto na tano le iba ia se fa talo fa tu istatu pa anga mafta mai tsunga sione fonga te tele lava le mafta mai o Ioane Viliamu mania lava le ta fa foina Tanielu sunga Sam fa Saul fa ya Erika Maoe ya Palisina malo fa tai sunga pasta ta au
te tele lava le maaftamai le sa Shane Ellie mai o Kilani ia Lupe Molinowski mai Brisbane Australia o ile le au pepe te tele lava o le sunga nganga iolo taleni ia la talo ma tatu pese lea si fonga la mua Wellington.
Telena pilipilia So I titiena vana aulia Ona olele fa maoni Yala chiu te matofi Au mai lo malosi Au mai lo malosi Fa avaya Oh, so malosi O te malosi ilo suafa Filo filo e malumana Awana ona o fasusu O lawa fio e faatu Au mai lo malosi Au mai lo malosi Fa amaya Oh, so amalosi Fa amaya Oh, so amalosi O lea ua toa iwa minuta na tale o le tu la iwa lea ua mōle fata inga male fionga lea ua piptele tala ilene ia o le whātono le tātou kamni telefona titi sal whatala whātu malanga whālolo ni tā fau la fionga le piptele Ya, soi fo manuia i la o fionga mai ava. Ya, mai se lo sa se lua ma le sunga le o ia tu foi. Ya, fatalo fatu foi le. Fatonu le tatou le jo, le fionga ia fusanga. Ya, mai se le mamalu o sa mo e tono le na mo Wellington. Malo le usu inga luenga le nei aso. ia tātou tau whai whamalo fo i la fionga le piptele ia mnatu sa manuia ia fuafuanga le whainga le vaiaso ia lea ua tātou amata fo i le amatanga fo i ngā luenga le nei vaiaso ia nea song fua manea le sulo le laia i mātou le tau nei Wellington ia mnatu fo i lo whapena fo ia ina le pitonu tele o Kilani Io ia le lo famalanga le le tua ua a to le lava ia so vai atu ia ele se temo pa u nei se matou pitonu ne fala o malama taia nei ia o le mo ia tau paolo mai ia a o masalo se tai mi fo ia la fa peona sulu mane le la o le va sonte nei na matua e malu lu matou masalo e sa fa pena foi o tu ai o la utano atu nei tangata vo se matou pitonu fa mai la to tau sanga esele nei vai aso ante nei fa to fa longo ina le se malu lu ma ati e fa tu sai si tau sanga ya au le la wa amata mai la vela son nafi mal nei aso wa pe wa tau mo wa tu la le malu lu le na ya le uto fo ya matou malu lu ki lani fo ile matua malu lu tele ya talo sia ya wa te atul tulanga fengta sai matou va son tele ya ma se tau fai ti ai fo le pipisio le o le fulu o lo ia pai si to tele o tangata ilunga nei ya matou o lo a fiel tulanga na ya ele ngata nalfa na wa onga ya mai o tulanga le ya le ala wa ta ofia el fale a se malo si le fatao ya ona no tainga fo ya vai ta se tamiti ma ya lao ya wa fiel na foto tele tamiti tono potuau moni le sa no ngala ala webtele e mane fo ile nga fo tato proclame nei mal tato tanonga ya e mo mule to fo ile le fa malo si male fa na tu matua ia i le tulanga pisi fa mai
ia me se fulu ina ia tau au na ave na fa na we fai tu pui ia me se ai nga to e sa le ia ma tu pesi ale fulu tai mini nei o ma to fale wa ila tava ye ia ingol fulu sa ma we ma to tama vole o sa ma fa ma lili ia le fiva e tai pe a un covid ia langa test atu covid o la vai okay ia ole fautuanga fo mai na mai lolo fala au la maxo o fala au ia pa ole tu langa la na va veni malos ia a faila o to fa longa tu langa na wa matana e fiva mo solo malili ma a matana tingalo fa ia alu pe vai fo mai te loa ole a mo ma se so ani tu langa se fala au tu pe ai lo fo mai e tal fe ngai lima ma oe matulanga na ia ai malo lavale fa malos ile fa ngofi nei vai tai me le ngatal malulu o pisa fa ma ia le usual taia ia on fa ngata tulanga o tatou tongi pili o fali tele me fa ia tamait ia ai le ngatal na ia o tautu ina fo iole tatou wa inga sa mo pe na ia fo isa tau fa ngo tautu al tatou tikisau ia manisi fo yo company o lo so ani level tau singo ai inga sa mo ia ia sa ole le ia le sa no ngalo fiong le pele ia na tatou PCA ma di pesi fa mai ia ele tua fe ale angal le na ia inga isa mo ele ngata le alu top up ia ile aso o le aso ia ele misi fo ia tupe la fo isa mo ia wa ia fo fuanga ma me lo tupu mai si tatou tinu e mesi a inga manu ma fioanga ia mesi o kalesia wa ele o malo lo fo ia le va enga le so fuanga fa sa mo ia ole lango fo ia fa mo e kalesia ia weta watu langa le fa mo e kalesia o le astona ina fai sia matu tau sala sia matu nu fasto uta ia awa fo ise me alo fai avele ngar wengol malu le tu lo fai ale faka sai fasto uta ia la ngona ila fo le loto fa aftai le tele ona ai nga sia matu nu wo me masan ia sa fa peona lango mai fo ile fa mo ia wale ole upusa o lava mai ava ia po fea lava tatu te no foi ia ele ma fai ona tu le nganga ole fia tau tua ma le fia sosoani ia ma le tau singa lava wainga ia e mali ala tala le wa au fe tau ni le toteli e usu le fa le va vea lima va vea o la tau tala fa mai se po le alo ta vai fe ma lo ta mai ta te fa ma lo sia ta te usu wa a misi le tupe neva yaso ia wa pengatana tongi a tatou me tongi nei a ole misi e foi la tau singa o nai matu isa mo ia mana ia inga ole mo le tol fa tele lava ia la tau lo fa il tau tu la tau malele ma lo lava fa manos io ole mele na lina tatou wo ese mai masa mo tatou mai nei o lo mana ia tatou fa na ia ma fa fa ngo fie foi na tau sina ia tatou a ingi samo a tatou fa vai sila leli inga luenga matau tua o lo tatou faia ai o sta pinga tatou tikisau ia pe ia no tau va son tele yo tatou fa manianga o lo fa peona anga va ai to tele o ingi samo ia pe ai tango la for top up ia pe la for seleni e fa nga ele company le tatou ClickX ia awai ele ngata ina ia mawaile le top up alo aingi sa mo opt in ia lato bundles ia pe la foto for seleni on fa nga la tole mai cash at ti sa le fa ta wel le top up o le lato bundle mawala va noi se yo lo fa ia status e anga va ai lima se la tala ele ngata la lo ia foi telefoni e fai ona manu malo ai ia ole fa no for se tele la fa la solo fu no se tema e ono manu malo ele fu wa feta la sa mo ia pe anga va ai fo i fa longa tai lua fi se fu le ola fa yo se mulina ile ma ele ma sinau o se tema ai ola fa tuanga na ai mana o anga va alo ai ni sa mo ia fa nga click excel for se len ia pe fa nga for click excel for top up ia po le fatau for tato po top up i website masani per Tikisau Pacific ia pe fatau mai fo ia tato falo loa e mantuala tawana tam fai e luas fulu anga ilunga luas fulu anga ilunga lau top up lafu
ia wa fu nei famania nga va ai lu ai ni Samoa ia nei venga ta wana fi famina tu tatu pokala mel ni tae ma lo va tai tele la vai lo fianga la web tele ia fa malu tu yo lo ta lo nu mela inisi o tatu pa anga ma inisi lo fa fonga mel tatu tu tua o lo Samoa o no la tu fam talanga se ma nei fa ma manga la upepe tele o va nga yo la unanga titisal nei lo isi tu lo la fo inisi o la fa nga lo nga Samoa e pe tele la to mal malama pe fa fonga mai ma fa longo mai lau fa mal mai no e me se la unanga ia mo me top up ma va nga fo le nga ma ia nei tatu tangata ia le la wa ta o la numera i te o vilia ia la ta o ia le time ta una vilia tu ai a una vilia tu time la te malo lo le pol su ta si pol su lu le time nai la te pisi ia nga luenga ia ai se si vanga te via sa no le tatu le tatu onanga ia na ma la telefoni lo peptele ia para fo isa um la tu muli le ta longa le liona ma Australia pete lango ina le sala le na fa me sal mun o lewo lo nei mai ava ma lo so ata ya tu fu o ma to ale lo fa ya te au male ave o la numero ai Samoa ala ko to tele tato o fa nga lu Samoa ya ai le faina yo o ta tu ai e ta faila va mo se tato nu atu nu so te o tu langa ia ta longa Australia ila o va ya fa fetai o le tupu ya Australia mele awa o le mele ese tupu so le au Samoa tonga mafiti o le va aya to la foli le mesa tonga sala ia ai fa alu lava pe ata tu ta alo ma au ia le ala o tupu me ya Australia ia se o la to fotasi fo ila to ile tu langa o le va aya la foli fo ia pe va aya i au Pacific o la va ai o le mto sala ono laua a fia tonu le ua se tu lo o tu la fono ia so se va enga i lunga i fotau au e le tau ona a fia i se ngai o inga i tonu talonga ia le la bota to vai le tau fai fiti o la Australia le wala piso le o tupu ia la to me ia mo ile ia mana ia le fa lo filinga lo ia ole na ia ese la vuita ngata ia ola wa foi va ia tau sala yo ia ai ola wa o tasi ala u fali mo ila tun fa foina talonga ia ile sala o lan tau nu fa tasi ata mo to ia e manuia la manga luenga ma fu fangol nei aso misel nei aso atole pepe tatu te felo fo ila stofi fa tai ia manuia la nei aso so fo ia se me fa fonga tatu tala mo Samoa Via le tu tatu te au lia le nei vea sa fau le te inga lofa lo tatu matai, au si mai al faa fonga le faa wa wino tala fau mai Samoa, inisio mea lo tutu puai. O faa mau mungo mtanga luenga o soi fo malolo ina ili pepesi al faa mai o dengue fever, le walata tu le lua fel faitawa o faa la toa pesia, mai le ito yei se isi ese mai le toa lua le wa faa mawina mfaa mao nia wa maali li wai. O le potu sa whaongai ne whaanofo e se ngase, wa whaonga nei e whaatea nei e alom whanau o whio lolo. Tau no le whionga pali i wa a mata o ne tumu moenga e lua se fulma le valu, ma o lo mo mia nisi moenga whao popo, ma o tāru sanga ina fo i pali i nisi fo mai, ina i mawhai ina vesoa soani atu i le wharamai o le whanau. Ai o tāru sanga ina fo i e le vaenga o le koluse mua nisi e fo i atu o latu toto mō ngase tinga aina, le o loo mana o mia paina toto. Mai o fautuanga foi no mea wha mawina o a fua nga i eile wha ai unga, ale malo tausina i a tāpunia loa o nga ile vai aso a tōre nei utoe wha au popo i ai. Ai wha tā lise atu ngā ruenga le soi fua malo loina, ele whana ina leo lo toa onga, o lo toa amtanga ruenga, e meise lava ino whanga i wa umana wha ai loa, o lo to tele i alo mawhana wa a fia. Wa wha iloa le nganga wha aftai ma mitmitanga le fina ngalo le fionga le whaipule o satu paitea, le fionga lau tafi se lafi Purcell. E na ua wha mai e ina le nei paia inga se funma le fitu se tasio ana moe mitinga, sa fina wina mai lava le tausanga lua afe se funma le valu, le satu wina te tono le tala wha atatau au tu o le tupe, a o tula i mai vang wha upo whai le JPP. Pei tai sa iei eisi ati na e sa ave momo i ele wha mua,
So ai ma le pepesi o le wha mai o le misela ma le konviti, ma wha atuai e lava o na tau nu. O satu pai tea o lo iei se tasi o whale mai wha i tu ma lo i le mototele i sa la whai. Na wha nau lava le fionga le whai pule i na ia mawhai o na whausia se maota e wha maututu mawai a li matama i tai fo mai, ona o le tele o te mea auto wa atuai tangata ngase, a le maua le fo mai e tuai o na taunu watu, a e mo mia le fo mai e wha mautuai mo le lua se fuma le whai tu la o le aso. E wha maunga le whale mai santu pai tea, wa watu le se furu wafe le mamalo le atu no o la auto wa atu le tu o le moto sa vai, moto fitinga e meise lava o ngase mai tu malo e tolu, e aofia i lalo palauli lua, palauli tolu masatu pai tea. Whae loe lau tafi, o le ati na ina whaatupe le malo i lalo porkala me tā ua mōre se fua manui o tangata nu Samoa, po le Special Purpose Accounts. E le titala i nai fo i o lea ngā ruenga mō whale no whai ali imata mai tai fo mai, na ia wha manino e se wha amtalanga tangata o loo tu i lunga o pengta wha i langi, na whaatupe le ngā ruenga le ati na e miliona tā la. Sau no lau tafi, e le ai masa fiso swani le ati na e miliona tā la i le ngā ruenga, na wai le fionga le pāri mea tausi o le atu no fia me na ami mata afa, malana ka pineta, e le titala loa ia ina o le ngā ruenga. Ua a matanga luenga toi leo ilo tātu sanga na toa mo ilo i longa le whaamsi nonga toi tātu sanga le whaamsi nonga o whanua maswafa. O na sa toi whaatala noa mawhola si le pāne mene le lafo, e toi te wai i a whainga whaavae, ma le tūla whono whanua maswafa lua a whelua se fulu. Mai o le poloka lea, le ua o toi tātu sanga toi ilo o lo ta atie li a mataina lava i aise ngā ruenga, ile se lau le au whai. Ma o le wa wha ngā solo e ngā luenga al whaamsino ngā whanua maswafa. O se tasu tālu sanga e au fiele mata au pale au waa ma whenga, na toa o na sei mautu le teu ngā le tūla a whono whaavae, ma o le toi ilo ina o lea mata aupu, o le ACAA ma le perestene o le whaamsino ngā whanua maswafa. Na moli mawina e alo mawhana wa o ngai se lau tolu se fulma le valu, a to ai mawhaia o ngā mailea o ngā tūlanga lua anua maa, e se la sanga na whai loa to ai whanau le te leo le tā wale mata upo, wa mawhai o na ti e le wa o le ngā walofa, ma mawhai o na mata le mata ngofio amu mawhama nato tuaia i lantou, lo lanto soi fua tuputupuae le tā ua le pui o le siu manga. O lo lato whaunga ino le wa o le ngā walofa i ti ai, wa whaalau tele lo lato i loa lai titi le tā ua le puinga, ma le tausia le leio le siu manga i le ngata le sami, e whape nā foi le au whai wa whaaleanga no, e na ia whaasao to ngā tongo mai o tātou ngā tei whale, mai o le ngā yoinga wo lato whaatino, wa tangia le talatala i tuolo lato malamalama, e le tā ua le siu manga, e na wa tie lungo le wa o le ngā walofa, a o whalaua tu i lungo le aloalo, o ngā tei whale o le atu no. O lo ngā lulue whaatasi le wa o le ngā walofa, ma le mitanga luenga o siu mangampuna o wha le nātura, matanga luenga wa onga, ma le fiso swani mai al maloni usila, e ala mai le mitanga luenga o wha atu anga ma whainga whaiva. O nisi o tala mai sa mō le nei a mitanga o le vaiaso, whamri e tele le tui fua whango le a whenga iei, wha soi fuia. Whaatalo whātu i le nei fo i vaenga o telefou a le siu whongo le lau mua. O le so lua tae au e whono ai le komiti e ta ua o le Community Committee a le pulenga o le aitele o Kilani. E tala no ina se li poti e whaamautu i nai le a whainga o tangata e le aini a inga mani whale e whaamautu i ai. O whaamaunga mo le masino meo le tausakane ina i loa ai o i le varu se lau ma le iwa la whainga o tangata mau solo i au Kilani e le aini o lato a inga po o le homeless o se sitanga le tu sa ma le iwa sfurupasene talu mai le masino se te mo le tausanga na te nei. Ua se so le ma le ripoti le mtanga luenga o fale le malo
whaingoina o le Homelessness Insights Report, le asa whaali ai, o le se funu mo le 5% o tangata ia e o ese mai mo le polo kalame o fale mo o mia i taimi whaafusei po le Emergency Housing Scheme e mautino lava e iu ina avea matangata mau solo. O le lipoti le pulenga po le City Council o Aukilani o lo ta'awai e lua ni vaenga au tua de tau o nā mana ia i le sa i lio se fo le whaafi tāhuli. Mua o le si itia pē leo la whai o tangata mo moe solo i poro tito fale ma isi vaenga o le tāulanga e mana o mia ai ni vaenga tupe wha au pōpō e whaafeso tai ai i la tau ia ma au nanga lau tele. Malona lua, o le tele ai o mana onga maa whaina o na o ngā se ngase o le maa whau e le ma whai o na fo ia ma nga ia tuai ina le saunga le mū ia nisi vaenga o le ai ma le tāulanga ona o tangata mau solo nei e mo moe ma wha mautu i ai o se tūlanga e matua mana o mi ai se feso swani e le ngata mai le pūlenga o Aukilani ai wha ape ai fo i male malo tu tonu si lia le 5 se laula whai o ni tāru sanga ua tu inatu i le pūlenga o le aio Aukilani o mai nisi e whaatangisi ai se feso swani mo tangata mau solo e le aini ainga i lea vaenga o le atunuu. Peita aisa whairo mai fōi o le whaafitauli e le whaapitoa ia Aukilani ai o loo mō li bauina fōi i hisi ai te tele o New Zealand. O iele fōfuanga le whainga malo so whaatasi e wha malo sia i ale vaenga ia awhi aile saunia o ni mea ai ma ni whaafie fianga mō tangata palota po o le vaenga e ta ua le ngana peretania o le treating mai ua whaasai nai le whaia leo ni mea ai ma ni mea inu po o ni whaafie fianga i le tonu o se sone whaataamilo i se whale palota. Sa whaalia mai e whaapea o le nei fuafuanga o le a whaingo fia ai o nei loa ma wha mautu ina i a tangata e solia lea vaenga o le tūlafono o whainga palota. O le mele ta ua o le treating i le ngana peretania o le tui nātu lea i tangata palota o se mea ai po o se mea inu po o le whaia fo i ai o ni whaafiafianga e whaato sina ai lana palota e ui ina o se soli tūlafono e tūlafono au tū ai e pei e le o mantua mala malama manino lele i ai le totele mai sea fo i ono mōli ai se isi ai pei ona silafia e ai tūlafono New Zealand e pui ai le mea leo le whaato sina ina o le au palota i ni mea ai po ni mea inu a toa fo i mani whaafiafianga e le ngata i lea ai ua whaamamoe fo i le whainga malo e tau fia ma whaasa le whaio ni whaatosina i le tonu o le mamao i se furumita mai i se whale palota i le taimi e whaiai palota mua po o le advance voting ai mai se whoi o le aso o tofa ina o le palota o le whaamoe atoa o ia fuafuanga ina ia awane i aise mea ia inai i le filifilinga a le tangata palota i le taimi e anga e tua i e palota whailo mai le minsta whaamsinonga ia Paul Goldsmith o swinga le a whaia le tūlafono o le amauti noa le manino le lei ai o vaenga o le neimata aupu i a sa pe i whaanunumi i aso ua mawai. Ua whaalia le whainga malo o lo tu nei le foe a whaatanga i a kompani fau whale whaatau mai whafo i a mea fau whale la tau te mo'omia e le tau o na whaai titi ai ma pau i lalo le tau o whale fau e fau sia i tonu o New Zealand. O le so le e whailo mo iai whalawa i tele le whainga malo le au iri linga o le fuanga e a fiai le fua ma le tūlanga ua whaawaseka i nai o loa ia le tauona au mai au mai whafo e pei o whaamalama o whai tutoa ai mai se foi o meo claddings ato ai ma plasterboards po pepa ia mo mia i ngā ruenga o whale. O le swinga e pei ona whaai lo mai o lo whaamoe moe e whaatanga i nai i se vaenga tele o mea fau whale mai e tunu i whafo e whaahuru whale mai i le tono New Zealand mō ngā ruenga whai. Ta ua le minsta o ngā ruenga tau whale o Chris Penk o le nei fuafuanga o le ate tau ona tau ngō fi ai ma pau i lalo le tau o whale fau e fau sia. Whaalia hoi le minsta o le teimi nei o pepa ia ta ua o plasterboards
e matua taunga tā tele tu tono New Zealand ei whaatusa I maketi whaafo. E tusa e tolus furualu pasene e taunga tā ai le pepa le nei New Zealand whaatusa ia Ausitalia. Ai whaas fumalawalu pasene e taunga tā ai nei lo le pepa whapea a Peretania. Ai e ono se furu fitu pasene e taunga tā ai nei lo le plasterboard a Amerika. O le fiafia las fraile na te nei sa o si ai taulanga po I o le misai le manu sa ngato pe telo o Paulo I Lower Heart e wha ma vai atu ai le tu ainga o felela malisi ina ua whaai uina alo ia na la tautua taru mai le se lau fast fruiva tu sanga o ngā rulue ai du tonu o Wellingtone. Sa te ita ia le sauninga era na fionga a ki e viko Paul Martin, ai langolong suai le fionga Cardinali John Dew, whapea ia le tu ainga sao le puleanga a Wellingtone. E le to e tau whaailoaina le tautua le whelela malisi e awala ia awa onga I tonu o le lo mua. O le tausanga e tasi valu fituono, na whaavai na aile a onga tulanga lua mua le malisi I le Polcott Street, tasi iwa tasi sa whaatui na aile a onga tulanga lua le malisi I Newtown, tasi iwa sfurulua I Thornton, afe iwa se lau tolu fitu whaatuina le a onga I Miramar, tasi iwa whaalima whaatuina le kolisia sa ngato Iosefo I Masterton. O le tausanga tasi iwa whaono na whaatuina aile a onga tulanga lua St. Bernard I Lower Heart, ai o le afe iwa se lau limas furulua le ana si iti ailo na tulanga ma ave ai makolisi a St. Bernard e pei ona iai le teimi nei. Se lau limas furulima la whainga o li I felela malisi sa whaia onga ai St. Bernard's College, talu mai I le nā teimi e o mai I le so. E pei ona si le fia o felela malisi e te le ho ilo lātou sao I lāti na e o onga I tonu o tu motu le Pasifika e au fia ai masa moa. O li felela e to olua ia na tutoe mai o le nei tu a inga I le lau mua I Wellingtone o le a si iti atu e ngāru lue I au ki lani. Sa wha leo e le fionga a ki e wiko Paul Martin le nganga wha awhitai o le pule anga Wellingtone I li tu a inga o le felela malisi le lātou sao tāua I hawa onga I te tonu o le lau mua. Ua whautua ina awe taawale ina ia whae tete I lunga o wale tele ona o le tūlanga malu lua le tau o mai tawina ia le tele ai o la whaina o whe malanga inga I vaenga SS o le tunu ui le nei vai taimi. O le nei whautuanga sa atu ina mai le whalabo tonga o kompani e pūlea ia meo taawale rent o le Rental Vehicle Association. O le whaamanatu mai le whalabo tonga, o awara te tele o New Zealand e le tutusa ma awara te tele whapea ma expressways I atunu o Europa. Ma e ai vaenga e tele le mau whaafita auli a whaina ai le whe malanga I o taawale. Sa whailo mai e le li pule le whalabo tonga o Ben McFadden. E to tele tangata manatu o lātou ua maasani a walo New Zealand le mafuai na sao le o ala tau taawale. Sa whaina mai e le lipule, e tusa po o lau taawale tō tino, po o se taawale rent o lo e anuai, o le sa o na aru sawa, e le ngata o se whainga ma se winga whaatau tala, ai o se tūlanga I sili o na matautia. E to tasil te ngata na manu o ti ngā ina I le whaalawalawe lena pa uai se whaalele helikopter I le tūmano le Bay of Plenty I le Ausana Nafi. O le na manua sa awinane I se whaalele helikopter I le whale mai te le Tauranga, mai o tau fia I nei mo tonga fitinga. To lua ista ngata sa manu nua I le whaalawalawe, na whesoasoan I aita awale au nanga lawe ai, ma awinane ai la uaia I le whale mai whakatane mo tonga fitinga. Na tupuli nei whalawalawe pe tusa le kuata te ai le tolu I le fiafi I le pitanuengo o matatā. E lua ni taawale le whale mai mo nisi helikopter se lua ai whapea ai mo le vaenga o le tineimu na whesoasoan I ai I lea whalawalawe I lea soana nafi. O lo o walo I mai tūlanga whaale tono le tau I le amatanga o le nei vai aso fōu mo se vaenga tele o New Zealand. Mai ua iaila puta inga o matangi marolosi mo ti munga mamafa
mai le fiafio le so se ia o atu i le so lulu mo nisi vaenga o le tunu. Whaelo mai le ofisa le tau, le Met Service, e ai se whetaulo inga o inga lono walu tau o lo anga i atu i le tu langi sa sae o le tunu. Mai o le a mafu mo iai i a ti munga mamafa mamatangi malo losi mai matu whaasoro atu i matu sa sae. O iai la pata inga o le lanu moli o wha maluina mo le tu malo ta se mane, a e whapea i fo i masisifo motu eka, ai whapea i a Marlborough i sifo Havelock, ma mātu o le waitawhi o le Wairau, ai mai se fo i le maunga i Taranaki, mātu maunga o le tūmalo Westland. O la pata inga mo Tasman, mai motu eka whaasaro atu le tūlangi sifo, o le a whaamamanu mai le tūlai lua i le vavao, e o atu i le ono i le fiafi o le aso lua a tae ao, le aso lua sifuru maleiva o Iulai, mai ono se atu i le moli lano mumu, ia le tūlanga o ia la pata inga. E le maa le se lau tolu sifuru, ma le se lau 5 milimita le fua le swa timu, e ono palasi a ia vaenga o New Zealand. O le tūlangi sa sa e whapea mo saute o le ai o motu eka i le tūmalo tāsimane, ai whapea le ai o Nelson, mo sisifo o Havelock, i le tūmalo Marlborough, ai whapea fo i mātu o le waitawhi o le Wairau, o le a whaama manuai le pata inga nei, mai le iwa i le vavao, e o mai le 5 i le vavao, e o i le iwa i le pō o le aso lua a tae ao, mai ono si tia foi i le mōli lanu mu le tūlanga o ia lava la pata inga. O lo valo i mai foi le o atu i le vao le se lau, ma le se lau tolu 10 milimita, le a fo inga o le swa timu e ono pa uai i le tūla i lea vaenga o le tunu. E pei ono si le fia o Nelson fa pe mo Tasman, ia sa i longa o na whaina i ni lo longa mani tawhenga mamafa sa afia i le masina na te nei, mai o tau whaale leia i le teimi nei, ia mea sa whaale angai nai, ona o ia tūlanga whaale tonu o le tau. E tu sa male 5 afe la whaio ainga i porirua, sa motu sia le lato o le tise i le tai au malu luo le stona i na te nei. Whailo mai le kompani i le tise, le Wellington Electricity, o le nei whaale tonu, na tūlai mai i le te o le afole iwa i le tai au. Na mafua, ona o se whaale tonu i le whale e le tise la ititi po o le substation i mana. Na ngaruru ai le au whai ngaruenga, mai sa mawhai na toe whaola ai le pawa ma le tise i vaenga na awhia o porirua i le awauli. O bitanu na whai na i le whaale tonu e ai Parramatta o Papako Whai, Camborne, Whitby, Titai Bay, Pohata Nui, Plemerton, Aotea, whapea ma le o ngā tonu le tauranga i porirua. Tūrai mai le whaale tonu, a o mahalosi i le frost i lea tai ao, na whaamawina i le Met Service, i le whātikiri le maurunga o le fua le mawhana whana o le ea, i le taimi na pē a i le ele tise. O se tamaitai sua e whaabitoa i le soifua malaloina o tinama tamaitai i New Zealand, o whitiwilia e whae iai ia le whailonga o le tangata New Zealand o le tausanga lua o lua 5, o le Kiwi Bank New Zealander of the Year Award 2025. O ia lea o le tamata i profesa e swafa ia Bev Lawton mai le laumua i Wellington nei, sa tau awinatu i le whailonga tau o loa, e se sauninga i au kilani i le pōle stofi talwai. O le nei tamata i sa whae ina fo i le whailonga tau o loa le New Zealand Order of Merit mo lana tautua i au nanga whaale soifua maroloina o tina matama i tai. Ai, e fitu wisi whailonga sa tau au ina i lea pō i au kilani, e au fiai ma le whailonga o le New Zealand talavau o le tausanga, University of Canterbury Young New Zealander of the Year, lea sa tau o inatu i se alo sa moa o ia lea o le to whaia namuna ulu, nu ua lii e te roa la whaele mai porirua, e te punga mai fo i whonga poa, le unu moenga tuai ma le whanga i sa moa, o ia o se insinia whaapitoa mo Paul Kalame o Masini Computers, mai wāmana i ailo na sao, i le whaale leia o le sila fio tangata atu motu, i le whao ngā ina o so ta inga whaate konolosi.
O leisi o whailonga, o le whailonga whaapitolea mo le New Zealand matua o le tausanga, le Ryman Healthcare Senior New Zealander of the Year, le ana maua le tina e sua whaia Elizabeth Ellis o Aukilani, o se taitai longa o tangata Maori, ili tuta wa o onga matusinga ata ua lata i le valu se furu tausanga o le soi fua o le nei tina. O le tasi whailonga, sa maua le te maitai o Emma Lewishman o Aukilani, o le sui whaatonu o le kompania ngā o sia i a mea whaamanongi mawaila au e whaamata ngō fia ai tino le ta ua o le Spark New Zealand Innovator of the Year Award. I ta alonga, i kiti whaalewao malo, ua manu malo le Black Caps a New Zealand i le ta unisanga le Tri-Series, i ta alonga e ta ilua se furu owa le T20 i le ai o Harare i Zimbabwe. Se lau volutasi ai o New Zealand na tuli a Felika i saute, ai na le se lau fitu ai na maua mai alatou pe e ono. Fitu ni ai sa mana o ai a Felika i saute, mai le owa whai u ina ia manu malo ai, pe tai o le lei o le whaatea le li o Matt Henry, whapefo i le lei o le sapo a Daryl Mitchell, ma Michael Praisewell na malo ai le Black Caps i ai tolu i lea ta alonga mata ina. O sa au ni nei la le au New Zealand, mo le urua i ta alonga whaitawina i le vāma le au Zimbabwe i le whai unga o le vai aso. I ta alonga nei ti polo ta maitai ua manu malo le au o le Mainland Tactics i le siumpini o le taumusanga o le ANZ Premiership i le nei tausanga ina ua whai i nai le au malo si le Northern Mystics i le lasu ngā fusi le Trust Arena i Aukilani i le sa anafi. O aio le ta alonga e limas furuwaru le Tactics i le fast furuono le Mystics. E pei anu sila fia o le Northern Mystics ua rua tausanga sa so o siumpini le taumusanga le nei ai o le Mainland Tactics ua whaaluono o i le final i le luafe luas fulu le ana whaia i nai i le Palsa Wellingtone ma le luafe lua fultasi le ana whaia i nai foi i le Mystics. I ala whaia unga le nao le nei vaianga telefou. Toi whaafunga le tula sifun man lui leo ni nei, tātou telefona ma le whionga la wana matala mai Samoa, sunga tāse Salam Sam. Lua sifun ona minuta tai nei le tula Eva, whaatatianga le tātou poklame ma le whaasolongo le nei aso. Ia o nei minuta na whaafunga le tala talonga, tā sifulu poklame masani o tala la urunga le vai aso, e pia na whaafunga la sifreile, tā sifun matasi, tātou mafuta i whaafia fianga si filoi, moni atu, ia mo nei tātou matua i tonu ainga, e maise i la tūlo whianga i mga luenga le nei aso. O le itu la sifuma lua, whaafonga telefon matala mai Samoa musika o le auri, ia se ipa ia la fo le itu la tasi, mai al tātou tautua, manatua, ia non whaamlatu o lea la whaawat pere tautua i nei se ipa ia le itu la tolu, ia i le nei aso. Ia moni, o suingal na, ia e tātou ewa pia. Ioi. Mahalo al tau atai. Ia, tala nova manesio matua, lo ki me pia la tuli tio, ma... Tata noa ne ya ta ua la tata noa atu. Ya tata ele o langona atu o la tau leo. Ya le o mai la vale. Langona male minatu ya ima ua o lo utou wha longon wha fonga mai wha fitai te lea. Ma lo la vale. Ya wha fonga ma tali eina o le tautua. O le e ili wha moe moe le whaia i le ina i le e whakasa porirua. E kale sia le sunga le to ina ya nove vai la au. Wha tautai ala i le stofi o le vasa o lea. Ya. O le la o tuai ia Tamara. Ia e whamalmana ma le tūlanga o skolsipi e mo a onga ia mo ta maitai e a mali i fia onga nurse. Ia ele ngatai lea. Ia o le whaailoina o le natu tautua. E ala le i mo meo CV su e ngā luenga. Ia ma su e ngā luenga ma le whaatei te ingo interviews mo tūlanga whapena. Ia mana hilo awai. Ai whalongo me pere tato li teo le la whasalau tu. Jamie tonua. O le whamoe moe, e whaia le stofi o le vaso, o le fitu o le masina o kuso. Malo. O le aso tof, o le aso sa o le vai aso lea. O le aso sa e lua o kuso, o le aso tamale sa mo. Ia, mo le silifia whapea o le aso i fuasi o tama. Ia, o le asana o tama. O le mele i sa mo, so le pia sa o tama i tausanga.
Tolu sa tamale te usa. O New Zealand yo lana sa tamale sa mua o Setema. Au sa mola sa o tamale so se so sa e lua o kuso. Para me ali esse. E pa o tamale e se voia. Então me level. Ele tá mais tão para ele está mais aí no mulele mulele. Na te lo na tu. Ele piotina tasiale aso na na tu la tu so na tu etama. Ele lo winga lá a fa peola sa tamale so lua masina fo. A sa lua masina fo sa mo. Ele lo winga a fa peola la sa ya te ya setema. Ele so mo ne ya jo sa wuto fa ya sa tamale. Pili sta wi. Ele ala no tau te mata la ta tu i fa. Ele ta se la sa tamale sa mo te o va. Mas tu pela sa tamale sa la le. A tu va se tema mas tu pela sa tamale. Fa ile ai. E ele por kala mel mano ni sila le u fa ilo mai ele. Minister of Amsinonga. Yeah. Ava pe ini u sala ele to ngia ele fiso of Amsinonga. Ape ni sala o ta vale ma me fa pe tu fa pe. O le ele teknologi ma faina la tu de tangata le pe le te inga le ali officer o Amsinonga po City Council. E fa tu sa o ale leisa na e piki ele number plate o lo ta vale. Amai umai nunga fa mtalanga po ini au sala. O fa te inga fa pe o ta vale ta o le pakai. E sa ula tangata na ma le tek ma le masini na le i tonu le teknologi le. Na tu o tu ai number plate sa umai nunga au fa mtalanga o po ini au sala le tongia. Tu sabe tu no fa le ta vale. E po fia la ve yai we ala tole fa pe le pakai la le center. Era ko te sa umai nunga ya o number plate o le ngoa ma le dress ma tangata na ta vale. Sa welo ma le disi o sala. Ele tongia. O ye leila lo manu si anga e te la tu leila la ta vale. Motoso ele. Motoso al termina ono tele o sala ele tongia. Fa me tau fia se la miliona tu pele o. Fa yo ele mo fa no tongia tangata la tu sala. Ya mela na mata la fa pe sa sala i lauta vale po lo sa. Ma na ye tu tongi. Au et fata mana o le teknologi le we termina ye. Te wa ave lauta vale ia pe to e vatu le sala tele atu i nga to na sala. Fa mla tu na mo le tato tu. Mana ia. A pe sa umai no pe ta vale le o e pe le na. Ma fata tengo. Ia pe le na mauaia ave i pa wa fia. O ia sa uma me fa peno. A vo le kwa te inga wa i ta vale a pe ta inga le wo li poti. O mal mafu angan sala. Io o ani me sala le ta vale. Ati o fuel officer fa nga fa va su pe. Se o ta vale le number plate le fit fa lua NP le sa. Le na li poti mai le na o mai le fa ngot. O ia me fa pena. Ia pena alu fo le camera. La fois tu le sala le fa le fia se la ai le tongi a o fia ta usanga tu le ia. Ia pe mo le tu lo lava wa pule ala pe wa uma le nga pe pa fa sala me pena. Ai mo uma no teknologi le ala ai le ye termine le wa ma le la ma fa nga. O nala. Va tu lo sala mo dio lo. Pe ate te mo ai toinga teknologi na me yo ulo au tu da FCC. Ala le vai ulo le ngalo tu ta vale. Fa pe ate te la tu tanga tele vo le mo sini na ilo uma ya me le tu ta vale. Tio fo fa tu le sana i tu sana ulo ave. Fa tu e. Ana me tango tu ai le te ando tu le me sai. Ya ma tele ulo tu lo mai pu ainga pe ave me va pe ma ya. E tu si ai ngoa. Pe tu si meta tu si ola tu ngoa tu fa na tu o. O ele que ai la tamase ave. Vai te fina o se o ti tasi. Ole mai le. Ole la men. Ole la, o vai le vai. O mana tu ai o fa ala tala le. Ole me sa o na o vai ya. O i le sa no fo o ngai pie lo anti. Ya la te vai la sto na i man nei le so la to o ma sa va. Vai tu va bene tau la va ri ya ingana. O mo i pa la tau mo le o. Lo tu tiro le ya tu ai. So le la tu si le me le ngo. Na nga o ia mai o fa mai to tu.
O tele no la poto ile fa fo mo le tunu o le o I mo to tu al fale ma. Ia. O tele lo poto tu si ila I na. Ia. Ala tu si ma lo tele ya. Ala tu tu le upe mai le wa ala ingale. Na nga o ia mai ya o le fale mai. I mo to tu. Ala papai. Ala papai. E te no. E lo tupu foi nei foi atunu. Atalu nei foi le tata milo tu inisi au wala foi le po wala foi street foi le tata milo tu inisi. Ta te vai au tau tau I mo wala la o solo ta te longo fia solo fa ma. Tole. E me wa. Well, eu tava no mino vai. É malo te luz por 1 minuto de tale de se fulu. Te lo e nei fa fianga le la vai foi tata no nei talo ta spea. Na. Alo fatu le sunga ya talvatu sunga fengainga pasta tapoi no toa paongo no foinga te lava sunga yo se fatu lawano manuia lava le tao ma le sunga ne miesuki ya ma faltua ya sali Tyrell ya ma le sunga Cornelio no malo fa te lava ma fatu mai nai mele pone Australia. Mama
Sila tamen ya ma le fa fianga le taimo le tai au ina to lu 10 minuti na tale o le tu lai fulu ya ma na ya fu le tai au pe fa pe fa ni tanga la fa ai la ya au mo le fa pe la na tau fa isa tanga la le tai ma na fu fa ma na tu va na mai an na le version te nei pauta fo i sa sili on tai lima ya ma vai la au le fa nga tai la ye pe o le vai la au le o le shots laundry liquid ma le eco living laundry detergent ye pe o vai la au na fai mai le fa mo monga sa sili on tai lima le mai ni la ya vai la au na mo ta tau tina ye fie fa nga pauta ma vai la au fa pe ya na sa fa fonga ye version tene ye mani fa mana tua te la ta tu fa tau mai pauta ma ala era o mai ya se mo ta pokala mena mai le se avil matoa inga uni fa tau ti o mau fa tau ana ya malo ele se tau nei talo ta longa wa te lo le utele na kava te le fionga la wana na talo ta longa se kitile na tau vai ni usila ya ta no ta longa lion e se tala le o le tau ai Vietnam. E ia le mena tupu ai a pewila ta siwa fitu lima. Ia. Ina wasa uni malo e sa sisifo. Malo sisifo la i tu Europa la vea toi ma Amerika ma. E ese male taua. Sa iai la le vaenga na tausia ita maiti na i Vietnam. Ai sa fa atupe le malo Amerika. Ya, na olo la taimi la au ese. No folo Amerika ma tongi pau va le la we se ita maiti sai tu tonu i. Ya e lua feta maiti. E na ave Amerika. Fitu se la una ave Europa. A tonu se la una mai Australia. O ta maiti ya. Ele van fa na wista maiti. Ya ma le fulu tau sanga ma tu o so le vale. O tamiti la na mai Australia, o tamiti na e mama i wa pu malanga, o tamiti ave Europa ma Amerika, ave tamiti ma lo si wala e mama o le meu ia. Ia. Ya ole ma na ia to fai tau tu i. E ile si tamiti na mai el malanga le. Na wonga lu le Navy Australia. Ya ole mela tu ole fiu si tamale tau su e po. Fia maualo na ainga moni. Ai pe ai se a fo ile ma fo anga na ave ia tu le falele tu o tamiti. E tau si ai, te tele o tamiti fa pela langi ele lo la tupu anga o no ona ave ma tu e tau si ai. Ya, o le ala e pe fa peso tu ngala to tele tamai di Vietnam fa pela to tono Australia. O le no mai ele mele. To se la ai la tamiti na mali di wel fenga malanga. Ona na o tele o tamiti na piki le tamiti o Australia. Tamiti va tu pe mama ina tamiti fica funga le ia. Le umiana i runga va le pe fai tu la lima ta no Australia. Ala o malolo si ave Amerika ma Europa. Ingala ta mitina, le na fiola i Amerika ma Europa. La fa piala to la ya mi se ta miti pepe. A fa mele tala le ila le wele Navy Australia. So fa silon ma fa fauna fa mele tala sorry. O ile i sa ofile ne va nga Australia de mina. Ona nga luenga la le. O le tausinga o tamaiti, whai ala tau susu, whai la ko nepis, ma mea uma, wa tolu sa se lau tamaiti ana mai walele. Ala tonga ruenga la unga minga o tamaiti au mai, tasi ala malanga na umai tamaiti ne. Ia alfa meina o mai leo nei tamaiti Vietnam, ia taisi fultau sanga, tau tala mea la tolu ngana Vietnam. Po whiala ala tau o i. Ia ele ilo, ia tali atu wa ele ilo, tau tala le ngana. Ia paole mea o le lau mea o tamaiti nunga walele, au ese mai lu. Ile taua na le taimin na. Ia le lau fiola i tamaiti nei tono Amerika, Europa, ia matutonu o Australia. No whalongolongo me tano anga sa velina, mana na malo o stamaita i Samoa le, whai sa ili ngai. Ina iu tangata ia i whafua, tangata Solomona. E o whapesa, ia waila i le fio inga tangata lalangi mafua anga eo ese i malato tunu. After ye le i tātou Samoa le, tātou la Samoa. Pauli se senga lu tātou mai whafo. Te leo tātou mai whafo mai nei tu loa ma liu ia lango maua i nei uleo toi fo i Samoa.
ia o le soi vaenga ia o manaonga to ave sa mo la ma wa ia ia e mali foi si tala le pe ona famtala mana ia malo ia o nei tala talonga nei mata talonga liona so le ia no mata ai ala sa vai na se me na ta wasit sila fa tanga fa ta upa inu tala ila vai talonga o ka se mana ia le talonga ia ai ila wa mata wa va vetelen ave tua ia skeleton ma le stamafiti le o valetini va vetelen ave tua pe o tamana le na matal talonga pe tamana le na tau fati ile au le fo wetia a fo le liona tu i me tamana ton ia vai le se ngana na o ai tua ia matalona mai ia vai le mai le sui mai ia tu fo ia le stari le talonga masan la tu tal masan e o foi le front row la wori e props ma le huka e tale afa wo sui vai le ngau skala mule na ngau mo ya ngau sala ana tau ma fai pe Josh met te tu pe to no se pe to lus fulo minuto sui pe to todos fulo ya e pangale e se foi le ma fo fa ya ngona ya le si tu tatu vai le nei tu up pe sta ma titi le fesi ma fa ele uria pe o kata ya o mo unga foreign parent tata foi lo fai tau ta longa ma fesi afrika ma ingelan ya sta ma ti ele tit paulanga mera o kiki ma passi second five e fe lo ile ia wa e to ta sel tanga tele ia to no le aulia i na spefesi na sta mo sa fesi le ta longa fa ngol vas ia pa una sta mai le ta alo ia o te lo ana fa pe la tu ton mo le 6 minuto ia o te loa e atono ai se swinga io ia e sa le ia mai mau la to man malo ia pangale ia le wo mai male e fai al talo mo muri ia wo malo e liona ala sa vai foi le vai ngale le o lunga la lo te mine le sala le fa pe sala sa o vai fa tanga foi le tau la o le o tai la mo va fili la sungare di zupkaku ila umata anga tau mafaile ile tango sa oa ile polo se imai e sala la al meu tu eu fatanga fa folinga fo ile o pe o soka fo le ua o ya io pe la fito ai mal pas anga tango sa o tanga tele le polo se e mauti no asa o la vai ona na pe wa afa slow motion nga le pe fa le mu pe mai le ata na le ata ile o pe ai vai le talo pe le tai tu sale kola lo fali olana ai vai ne le tele rock talo e fa pela uma pe ai tango mata solo talo e feto ai fa pela u ila lo ma ua ia pangale ana tango le wala va na ma wana le mal polo ana le wala le ulu fatanga fa pa utua anga tango e fao le mel sina me na misi ya se mo si le foi la sa uva ai ele ai ma se tama fa polo australia talo pe afuani usi la okirifi o savea o le lo le sa mai halenda se le wa Salmon Pacific o tama fa polo na mo tele al mau tama ye australia olha aí mas isso não falei todo ala sa usi sila ye o te lo na il numero fitu au te lo o matua le le al puipuinga le fo le puipuinga o le nei luma australia a liona va vete le lato fo le puipui le time o le breakdown ala sa vai le mere sa ta una sala ma vai le ia wa pe o le ta fa longo atu i tala lo fali ma le vai ngale na fa tino ina talonga e pe o la sa la to umna tu le me sa ta nu fa ta se to nu le ia le attack ma le defense ma le le na sa ia ala vai ai pe na se kone ai lua le na mua ai to nu ia le australia le ila ula vai fa tanga ta lo fali e sala ma tau dia atu la fono ai o le lunga tu o le tau au ia lau pu e tau na sala ile ase me pe fa mai puno la lo pe tu lunga tu la fono a te lo la lo falinen fel talo
Au le faial ta long ole Italia le le. Ia. Au le faial ta long le na fai tau news le so te nei i le sasi fo yo na fatino ngau ta long ai ole I pula Europa. Oh. E I le si ta long na yellow fali na fa sa to la tu tong le prop ta lo to a sulfale si au. Ai what to va ai uma officials ole le faial ta long. Yeah. Il tu la fo. To ta fi lo tu la para au multi mo ta fi ta long. Ai se to mai si prop to. E se le tu la fo no na pala yellow fali. E foi le si ta longa na fai foi ta se o va Afrika ma le si au foi peta ni ai la vanga le le vole su para capia na tele foi fale to non mena tu po e lo munu nge sa si foi lo fali o lo no winga lo pe uma le vaso de po november e to asa lo fato se nga le lo fali ia ma le world rugby e se la to e ma le tu lo fali falani na fai ta longa New Zealand ma Liona su nga le fusi au kilan. Oh, es furu dua tau sanga tau ai. Lena fi na we sala fa mai le yesi kalam. Ia. O le tau sanga nei so afto afai mena fato e senga se na ia. Ola. O le mena le tu poila e alu tau sanga sau mulmuli fato se. Te mana tu el ta longa na fai el tala sa ve ai adi. Mo ia fa tali voila se fa mesto fato se. E mana tu fa ta longa le na fai Afrika le na forward pass ya si ko Afrika. Le na fai ngani usila. O le lua tau sanga tau wei por tau sanga tene. Ele mo te fato ese mul mai se la to. O te problema na le lo fali ese New Zealand po se Afrika ta Italunga nei Australia ma. Mai pe na fali se Afrika. Ia. Pero na sa tau lo fali. Ia mo ia Italia ia pe o la to le tono le Six Nations. Au vai nei la malai na fai ile ta longa Melbourne. Malai kitile. Es o le malai na se la wafe ma le lua su fa tangata e ofia. Ma lua se lau fa sfuru. Le na iwa sfuru wafe mon tupu tangata e nel mala. A le moni maule na mai Australia, e fa sfuru li mafe tangata matamata Liona le nau mai. Ola. A faila sta alonga Liona e Wellington. E le ofi tangata o Liona e o mai le malai. A le imas tangata New Zealand e le malai. Langa le tolu wafe tangata e ofi Sky Stadium. Pe a fai eu, a fa guale, o le sfata usanga e o mai New Zealand. A mai ala le fa sfuru li mafe. Ja, dan nou maar ja, doe nog voor maar ooit. Oh maar ja, toen moet stadium. Ai no fo tangata New Zealand la toanga. Ia pe tu tangata New Zealand mo ka tumba. Ai la wala mal polo. Mo ta meta tu tol pa. Vai do me matou e eso no foi tu la via pa. Pe mai no ngole wa, mo fo flu ngota marinha mo tama. E lo ngala toni la out of the for Sky Stadium me FPA e no tangata mo tama. Am tau tia to tele tangata. Sao. Okko. Ja, ne vira, le mesi me e tangata Beltania. O foi tele la tutupi. Pong. Ai ol pong. Ja, o nei lai o toi fa putu fa ta usanga pe o mil le ola men malus. E toi o mai. O ko se la tutu e sa o tasil pong o ai ko. Yo. Te el man nei e ole. E te le tama ai ngotu no e maua New Zealand, Australia ma Afrika South. Ja. E tua nei po malanga ta milo nei wa tai fa ta usanga mal. Malo. Ja, fa lesi vanga I talonga o le vason te nei lena fa mai nai so fa ingi so nga sampini tonu kala pu Wellington. Ya o le ipule o le Jubilee Cup le sa ta aloi ya le au Hard Old Boys Marist ya mole au malo si taua le ungo le talonga mata ina lua se ful male iva ya Hard Old Boys Marist ile lua se ful male lua taua ya le ala o sampini nei ya Hard Old Boys Marist ia I le ni tau sanga lua fe lua lima ia ma wala te umia le ipule o le Jubilee Cup. Ia. E mai tau ina le o le lipoti na mai e o va tu le tolu afe tangata na mata I talonga nei. Ia. Ia, ki tai ki peni. Malo. O le si tala tasi o le ua o I lo le fai ungo le vaso nei le la amata I lo I le tamilisanga le o le. Ia. O le NBC. Ia le wa maua nei te le o talonga Liona fai il malai le tala tolu tata ofisa. Ia sa. Ia la stona nei le amatai. Ia. La stona nei le la ta aloi le au Canterbury ma le au le Liona. Fai la il malai le Jerry Collins po le malai le tala tolu tata ofisa I nei polirua. Ia fu ngol fai ngol vai so fa ngadi si awala lai tu o ta milone. Sa. Ia fai fe talonga I le fiafi. Fai le fiafi talonga. Ia le fiafi te me talonga. Isi ni le wala. Ia.
Le mautinoa la luma to tato ofisa. Ia lo ninga tau ai o le luma ne le holai o le man Kevin. Ia pakanga taval. Fai nei la mal neti polo. Fai mal neti polo. Polo ka ia la wala. Ia na. Panga sol peta longa le NRL termine ia lo mo le Raiders, Liverpool Dogs, Tolu the Storm, Fire Warriors, Lima le Panthers. Ono lo ile Broncos, fitu le Sharks, e valu le Dolphins. Ai va mai tau atu. Ia toe pe amale toe fa ia tami sanga ia toe. Ia na umalo le o le round robins ia tami sanga ia se elo e so e fus. Ia vai la le Panthers. Na taimi ale na sau e pe wa matana stu su fitu wa. E vai la mele we. Ele o watu alta mai lu. Ma nei te le zo. Ia ole o mai ia talonga ni polo i tono au fa tumalo ni sila lena su e le tactics mai la lo i Kleistete ia mole au Northern Mystic mai au Kilani ia le champion po ia au Kilani ia le o man malo ma champion le au le Kleistete ia le au le tactics a te lo le au na ele tala i longa e au lunga ia sa uma e la champion e nga foi tala e fai e lu ia a fa tu tala vole le ai fa vai ia tu sa le o ia te lo taimi a fa tu tala pe te lo tama fusu ma tama tangata la kapi ia fa tu tala vole le fa vai ai ve tala le lu ia e pe la menene la au na tene na mai lo tactics e pe au na sa fa tu na ia le ya no ia le un champion eu te lo for tu langa na Liona tau sanga nei tam sanga le ia champion nei fo Liona le Wellington ni ia wa mai ale kirkiti le pe na fa lo fe ngala wano le champion tata o New Zealand ia Black Caps ia le talonga ma Australia ma Afrika saute le talonga le luas ful nei ole au le New Zealand le Black Caps ia le taimi foi le matua ma e ale tula mai ai ai alta foi le matua ia matua le animalo ia on pau foi a lunga ia le manuia le lato tam faile nei foi tau sanga ia o le we isi tama sa ta alo le au nei ale All Blacks ia so foi a Tom Donnelly ia le wofia tu nei se tasi o foi a ngolango le au le Wallabies o ile sa tamana le sa loka le lo le au Highlanders ia le lau ofia tu nei i le vaenga o whaia onga ia mo le au a le Wallabies i tamili sanga o le Championship ia ai o le tamili sanga leo le Rugby Championship ia e malanga tātou i Afrika i saute ia te whasa o atu e malanga tātou i Argentina ia ai malanga mai Afrika i nei ia o tālonga mua la le lifu tātou matamata tu i tālonga mua e fatau tai a mata i laso fitu o le masina o kuso ngala e umale vai asolea ya ona tua atua mata lo le Championship le fitau i Afrika Argentina New Zealand Australia ai se vai atu la taimi o talonga ia le Pacific Cup le tātou matonga mfiti mkanata ma Japan ia le lau atu le sketcho pol fatu langa le iai ia a mata ile so lus futolu o le masina o kuso ia to tele nei tanga tele tato tunu sa su e la to TV talo ia ile ise talo ia mo se fia fato a mata ile so lus futolu o kuso talo lo ka na tama America talo i tonga masa mo ile lua ile o talo ngale fai nu kolofa no mal verso le malesi ya to a fai le verso tua umalole talonga na ia so lo mal palo tai dis vaso ia mo se fe fo lo tai me tau so e lungo TV aso luas fu tolu o masina o kuso fato ata mata i le Pacific Cup ia le Pacific Cup le tau vai Kanata Amerika Tonga Samoa Fiti ma Japani e ono atu no le tau vai e le se talonga fa ia pia le talonga ia o nau mo mai ia te tonu na le te PCO su e lau TV fa ngol vaso ia mo le maso atu ia ma le ipola langi le o il tato o manusina ia mai tai ngirani setema ia setema vo le tu mai Afrika nei ia winga la ia o le weekend nei na le tasel ta long fa va malona ta long Liona
Talo muli na mala au Australia. Ya, ona vai lole nei vai aso i lua. Ya. Pe verso foi ia verso i lua. E fta alo lole le championship. Ai vai verso tolu fta alo lole le Pacific Cup. Se lu fu tolu au kuso. Ya na. Ya masalo wa nei tala na ta longa nei taimi. Ya wala foi fa fo mel ta te wotino. Ya mo foi ni si ta longa ele I fa tuina tu. Ya tal tal no tu ala sfumtas. Ya o mai alta tu kilometer tu mafuta pe le o tal sfulu. Se vatu nei fa fianga ia pe lua. Ya ona sorole mal proclame o tal la ulunga va se pe on fa fonga. Yai. Ina
so o sili sili le manongi ta utino mai no ta ofi Mausalino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio o e ai aluita tu ye o vai no tava to fa ina soifua Sili sili le sasala I tu e fa o samoana E fa ato sina o anganga Ya te o e suma le te ine tau sala La ula fala wa avea Talua o e sunga le mana mea Pe a fai ua elekea Tu ai pe sia mea e ta fea La upua tau no fole nei tau ai so se e sili ne la lelei Ma le fuaro sa mumu e te faata patima e tuli usisu Ta la la Afio oe ai aluita Tu Yehova ilotava Tofa ina soifua Ta la la Afio oe ai aluita Mai te whaatalo whātul nei tai au fōu I le mamalo lau whaafonga o lo mwhai ona e mau mai pele tau tua masani a le si ufonga le lau mua I longa le tasi ono tesimal tasi whamo whaapea ai mau penga ta whailangi le YouTube, Facebook, mala tātou app tu e whaatalo whātua I nei tai au ia te utau umalawa o le polkalame le nei o tala la walunga o le vaiasa pēna masani ai asfarai le taitasi Taltano ato ma le whionga le li pule af msanga te alu moresi Whalau tele nisi o mata apsala walunga le neiva ia so ia ilinga tafo ilea o nisi o vaenga o le ngā luenga le si ufonga lau mua e au whai ona utau si la fia hina ea malo soi fua lau whionga af msanga te alu whalawa Whatalo fwoi sa Savalina Whatalo fwoi le malo tata o whafonga si ufonga lau mua ea malo la vole sui fua manuia le nitai au Ia le umale malulu le o ai manai o le o soa ai o le la nitai au Manai a tele titilo le favor tatu whamalamo sulu maile la e Ale te mafofo o lofa I whano huisi vaengo le lo le motu I saute I lalo e minus tu e pe I lalo le lua Luenga amata mai le o e o mai le lua skulu mo tupu tikiri Ia le lola I lalo e o le silo Ia on sa atono tulanga le I tau o isi vaengo tato ine Ia whapena mai sido whafo ato New Zealand O mato ine ia o le ma ne wawa ia tui whafo ia ai vai tu sulu lai ma fana e vo lo langona e tio foi so lai stanga tai sa mo is taimi ona malulu taimi ne ya tato foi mo sa mo mo ia ai ni si vai ngo fi fala lo nei tai au ma nei se I tatano foi ni si vai nga ye ia atono feita amater konseti de sa I foi na pole konseti le mana moana ma nei le foi sa rutal no ma e fionga ia pula I Helen monanu tupat I tato le tio I whamtala I fo le ia le whanga solongo la tau tua I ala I pispisenga la tau whai pisi e ma konseti le na ia I mo le luas ful tolu I Wellington I a ngai lunga I Aukilani o I Sydney e le hotel vaso nei o na po ma nei le whai e fo ila ia la to whawhiwhianga e le Michael Fowler I te tonu o le taulanga I Wellington mana ia le whaatumulia o la tona ia mana e fo le vai atu o lo anga solo e dumwa le dei o le au foi pese ma la to foi whawhiwhianga na po ia mana e o to tele o nisi whilo ia tu iai sa e mai moina foi muni mauina le ngā solonga o e le la tau tau whainga mai ila ua wawa ai I te tono le whalelea na po e matango fie ai ai si vaenga lau ai
I tau nei se suinga mo tātou a Pasifika. E mo ia ai le ia e mane fo lo wa ina I palangi e tala to violini o ai to inga fo le musical instruments ia la au e fa ngana to e o lo istemi na pesi sa mo va o si siva ta mo ia o tangata fo la mai mo o si siva zo le lunga balkanismo fa ta tu ma o se mele ta si o nei e a tono le fifianga la vole mitanga o loto tangata sa ia ia tūlanga nana ia e mani fo fero e to ao o le tamaita I va ia le au fai pese le o ia ele ni a sunga ia mo nanu le po ai fo lo no sumlanga mai samo e mani o lo mo fo la to mo via ia me se fo ia tu pa ila to ia no ma fero fo mo si I mai to le to lo fo yo Helen ia mani o fero fo me tanga tana po o lo mo via ia tonu sa ia le vaenga na mo nanga ia nisi ia sa ia le creative arts o la tona pe o le na fa foenga le ia vaenga dei ma so soni foi fa tupeng e mo le la to minister ia Cole Smith le fa ia vota total le lungo telefo ia ma Kevin Melamu ia sa fit te mo fo le ofta ia Melamu no po le na va total telefo ia e o ia lo na appointment ia e no tala no le feva isi taimi atu sau nei ina sau le festata no ngai I lungo le Samoa Capital Radio atu no isi taimi na whafonga mai fo le upo se ama no tal no ile va ile to telo tangata na iai e loa ile ngona fo i o tangata Samoa Pasifika fio e lango ia singa whapea ia atu ona nei foi to fati noi o to de yo io la de tele stala te o mo fa mutala tu na misiela io le o le surprise ia me ma no te unia lui ia o lo ia pesi o mo na mai fa tanga nga ta to o le na la foma ia o le o no tele no foi le ia tu ia tana ana po fa tu vai o le la te mai nei na uma na foto pesi ta o to ia e mana ia fo ina e fai mita ni so pese ia le fa mai mo I tanga to la ngol fa I o foi pese mai nei Wellington ta ona ta vol ta to le to Wellington pese Wellington mo ele ta ona fa la lo e sa le la vang sang la sa va lo nga tu le telefo ana o le o a keep Paul Martin le sa fa ia te tano e amatai Mane a foi mani foi wala ni to mai o yena ye o si tanga tena o nga I St. Pat's nana ye yo le o vai tu le o ye fu to no music ya a to no le o fi ka foi na la to sa fa ya nga vai tu fa tu plo yo al fa na wa tu poi ala bu muri a pe musica le fi le o ya le lo vai tu le o to nga malai te le ye fa fi o le mena le ye ia o le fo ele sunga ia Melania lui le sai I tato le tio ia o le sina sai le tato le tio le fo lai pese ina ia vai etelia ia vai nga le ia o lai ma vai nga eso e kale siela ia o le simena le ia o e kale siela e faka sai la to so ia katoliko o te lo ia se metisi ia PIC ia atu fantasi umbala le o ia o le mo wele ia foi pese lea ia ma fafifianga foi faatau mo me o pese a motor Pasifika a vai la sabadir ma fafonga fo le tinu o le Pacific Connection nei Wellington le no nei America tuto ia o le tato bana moana lea ia o le fo isau ia o le wa tu fafifia le Sydney Opera House ia fale mata anga ia le fo ia o tonu le tato Michael Fowler le fo ia ia o tato o foi pese mena e o si taimi o falongo me o foi o interview ina I lau tina ma toso me le o vaenga ia pe la atendea ia le profile to po kala me ai se foi se ina lau tina la to mi o tama ia e se fanella sono fa le tu ia tama to no ma tau fa pale ni le vai ngol po kala me o e tu pe o le pale ni vai ngol po kala me tau fa se ia na le o mai ya tama fa se na to ele fital nota mai lo le tio o le lei ato no vai ngala amatai o le si vai ngale mo le fa fonga ngale tinu
e ia si mafine Samoa a Pasifika o lo faila na research o Vienna o lo faila na PhD lana failonga su enga research mai e lo va ai o la tu su e matau i mo meo o tino tangata mali diu tu lo level fa fonga angal tau ni o tangata temia o polisia mani Samoa a polisia mani Samoa ia ai ni tino mo liu po ni sino atu o i sia mani da sia mani mali wala la tanwe ai o ia lai o lan sa li nga tau fisilingi ai tu langa fo le pe tau to fa fo le repatriation le o uma to fa fo i mai tino mo liu na tangata maoli pe na i sia tunu i fa ia pe o fisilina ia po si tu langa na e no o se langono o Samoa o me lai mali e pe o tatu tano wale tatu felo ai wana te lo tano te mi suta silta oni ia o la e mana tangata Solomona wai to tele nei tangata mai Solomona na watu Samoa ia o isi na no fusongi ia o la tona na o tfainga alwenga i fatoanga ma ia i no sia mani ma ave ni tangata o e watu e faif so ni ngalwenga ma ia o fesiri la po vela e veitino ngai tangata na pe to fo isa mo pe ave i le Solomona ia o nai atono fesiri na e pe fa lu po kalame a fa fonga fo le atunu ia fo ni fautuanga o te tonu e mo mi Europe ni fautuanga e fe so ni fo i te lima ina ila na Yesu su enga o lo fa nga solo na wala fa mo fo e alu sa mo vai as fo ia ona tana no fo le ima ba fo ia ni vai nga tal fe nga imlan su enga ia e mane fo ina mo fa fonga me sana tanga tomate tua afa pe o eu sanga tai te tau de au Solomona po ia e mana ia fo ilo tão foi e fa ngolongo mal po kalamele a misi fo e ma fa ia no te fa fonga este ia ona tu fo i se numero me fa ona so ta ia rupi pa fita no sa o este ia ia mana ia le tulanga nai ole si vai ngai e tala no ia ole o pese ia pe tala no atu i se taimo fano o lo fai ma fa la bela ia vai ngai o copyright o música misa música Samoa ia o leva na ia sola ma le tu e pile na pu e ia a mata le ti o tatou le ivalua o mai tangata e ona pese fa mai fa mo le se tatou le pese le e promoter ale o ese ia tangata o fai mene o copyright e pe o fa sa sai ona tai lunga ata fa mai va tu tonu tu pe tai ole a te tala loa a tonu e tu ala lo mo le o to ye musika a fa pe fo te tau ia ainga pe tau ainga o la to ia na mo malai ma pu pe seni a tonu wa on to ai po o mo o tonu tu pe o tala tangata ia o la to la o tu pe ona pasilo tu pe tangata ona musika o le vana mali liu tangata no so pe se mo fatu pe se mai la matang ia le o te usu is fight o le mamla maleia matou po ai la le o ve ele tupe po mo le tupe tangata le na mo ai fatua le pese mo suo le pese po le me le o ma wais ai pe vai ngana le va ai mania le so ni mai so tai mai o to ye tonwa ya pese ne fa pe mai e fai fa nga o to ya na tala no fo ya woman fai so fe nga ngam company le fo ye le copyright fai vai ave fa tanga ngai le tio wai o ile promoter ia pese o to o le mena nei le amatanga no mai talo sanga mai fa mo se va to la tali siti la ta li pine le ta e na ia no lo la to ave fa lo fa ta wa ya ale nga le o mona fa irunga benga na le o to mai ni stanga te o ma ke ti ma fa ia ma fa sala ia pese a to no va nga le va ia ta to le tio o le la amatana fai pese tatou e fai e por kalame e si tai milumana i tau fai e pu e apese nei tatou studio ia ona vaile ia pe fai si tua inga whianga inga fo le maltanga te ona le pese ma le litio ina ia awa into e fa lave lumana i a fa nga solo pe fa sala launga si fonga la mo le century o le vai mauna tatou litio i tau fai e ngadwenga fa pene ia ole ina la watina la o temine o le tata to le si pese fo le
China ia o le pese foi na ia ele o manino ia foi stay mi te fala vela me mais esse ele la o tal no i tato pai pro kala me savelina ele si pese le no fa longo mai nei fa tau China ele na usu mole asfa na o China ia itakasiano fa tu mana ia le pese na e mai su ele si pese le ale o tal tono mo na fa no to ai na me le pese te uta to e fa mai se le fantal pese pure al pese ele le la va vela le to inga tangata le to inga fa pese la ia mo biel le tio ia o ni fa la vela pe te mi fa ngai wa e ma kiti e vo mal pese ma le simelo fa no lo mal pese ma na ia upu la te tonu o fe aula va to e tonu e fa tonu mo na tina ia ma le dea ia mo le taupu kalame pe o le swinga la na o isi vaenga ia mo le anga ilu mo tatou mo le afu o le ngo le pese na o le atua ua whaafetai ua malo lava lo le lei o saona ia ma neia o pe no tan lo tu la ia o to ia mo astis ma tau liu tatou le tiu e tau le multi-platform e wha ia awala le ti e alua ia whaasalaunga le tatou le tiu o le tasi o ono te si ma le tasi wha mo le frequency po le ala leo e ele sa mo Capital Radio app o le lua fesfulu mo le ono na amataina ngā luenga le na lua fe lua sfulu na whaile Facebook whai ungal mas o le tausanga na sooi ia na fai mo le YouTube ia le ala walu fai a vaenga le e tele ala au wala fasala mo le temine o fasu tasi afe ia followers si ufongo lo mo le Facebook ai la tala te luas fulu afe lungo le YouTube ma le lui tau le o fai a mato le fai ngā luenga ia o atu fai ungo le tausanga ni o se lau afe ia followers se tato ia ona mane e loa afia ma keti la lau pese na saule i fa pe mai ia fi se tau e fai ele o ta lau pese ia e ma keti atu lau lang ia le e fai fuosi u fongo la mo o leva na fai fuosi u fongo la mo le i ngā luenga ngā le tau pese i ia mai fai loa i lau tangata o lau pese o lau ta lini ia e fa fi fi e fo le au a fa whanong long a te tonu ia se awala me fai fo na fai se vaenga wai e muni e tau na mo fu si tupe ana i tangata ona pese o asola sa fa tau le si tipo le tape il fale o loa e o aso ne i o le to ya se fale o loa fa tau si tipo se tape ia e mo lungo le o le YouTube ia po le Facebook ia o vaenga na e mo wel tupe ia e fa so ai fa pena malo ia pasi atu na ista vaenga po kala me savanina malo lava ia o le vaenga mo mole msanga ona o le va atu ta ua tele eli e va atu tele ia tato tu pe ia nga ua tu i vaenga ia pe o sap sa po me ia pe ni sa fanga ave me tu tong ia i tu pe yo ia company e ata mai tele fa nganga o le internet i fa to sinai ma tau fa tawana wi fa taunga tangata ai pe fa ui mai o Europa o Britania manu fa pena ai elo tatu e le tangata na le fa ia wa lungo internet em faina no for the New Zealand ai fa ui mai la o pisinisi na i Europa pe te no foi se vai em faina fa ia so se vai ngala langi le ole tu langa la le ai ole wa mawane nei e tele io nei tangata ia ngawala to tupe e temi e te tau e lungo le Facebook po le mana ia le oloa lea wa i se teato se ofu e na lo le whaatau e whala vela e whai wha subscription e la tau isi teimi ia ona mao lo le lo whaatau mua ai wha pe e mo me e ta o fine print e wha matala mai lalu ia e toi e se fo i lumanai pe wha pe e se tua inga oloa po se tusi po ni me fo i mwhai ona e matamata mwhaso solo wha pena ia na whai role wha pena a mesia ia tūlanga i o subscriptions o oi la leo o manele masina le na e mana oi ia ala o wha awawa e la tōna e se mai a wha pe tōs fulta la ia tōs fulta la e pe fulta la fo e leo o mawane o le matua i tele au tupe tangata e owa le losu 5 miliona le au wha i o tupe na tau fia e le Westpac kala tō ia mo meo whataunga a se i tupe na tangata ni
ia atonu o le a foi o le tūlanga mo tātou e tau ena e wa ai lau bank statement. Po tupena e wese po tupena e mali e whaalu, po na ula via i oi pe whapena, whai ni o whaataunga whapea. E le tātou le tio, e eia Paul Kalame lo whaunga e tātou whaasalaunga, e whai e whaasalaunga. E eia la subscription e tongi. Ia, e o manenda tongi a mesi ala vaenga i ele word, maisi me, e te awoso mai maisi tama i whaataunga ngā. A e re tango la e whai e rea, i te awo whaapopo la tau i oka i o umana na whai mōmua. Mai pe whapena ia e matala la i toa i ngā tūlanga na e one i ti ngai nei o i te ua mai maua isi tupena e o te tono i la tau i tele tupe, i le pole tele wai i le uloa. Ai afa pe la e se tus futa la i lau tus tupe i le masina. Ai miliona tangata o lalangi la e se tus futa la i le masina. Ia, wai la te leo tupe le maua e. Sa o le. Ia, o tūlanga na le whautuaina e fo ia. Tato i mata i tuina ia vaenga ia male, mai mau tupe. Mana i tele vaenga i mai se lava i tele a tangata i le loa ia tūlanga i o ia la tō tupe ia e pio mana ia leo whaamanino tūlanga ia ina ia i loa i vaenga ia lai leo i loa lai ini tasi atua lau te o ngā tupe e te leo i loa. O la ua whautuanga i o tātou i o ngā ruenga e siaki ale bank statement masina o ma whapalini mai vai e tupe e alua. O ainga foi, e tauna whapalini lau tupe i masina taitasi. Po voi aso uma. Ma siaki po a tupe na alu mu tupe na mai tutonu a. Ai reanga lo nofu la pe, po la me o le sa tupe a le rola la e watua. Mana ia lan vaenga le wai tau a msa. E wai pia mota i talfata i tai. O nei tati le wano e wai le te le se tupe a, wai la i titi la tu. Ia e pia tau mua wai e ia i si vaenga i te ua a e pe lua ta la, tolu ta la. A whaaputuputu ai te lea, tupe lea e se ata te le uloa. Tu sa pela i te tila ta pale. Le la watu lu tau tata o whaafonga. Wa ai lau tu siaki lau. Ai siaki mo le masina o tuana i pol tolls fulu aso. Nei wa ai le pe fia lau whaonganga le upa. Fia whaonganga le upa take away. O me wa pena nai lo wa pe oko ka le telu le tupe lea lu i a. Ia mo fast food, pe fa fien fa tau le KFC, me fa pena. O le kofi. Ia na, o me pe ia a elo fo supermarket ai tele na lu le ava malo si e tau mai ina o mele na fa tau i le aso mo le aso. E anto no fo le to ma fo po tal fe ngai fa nga lo tupi, pe tau le isi swinga. Ia a mana se fe si tupi o ma le masino le sin tupi ia o termina fa ia fo nga pa titilo le. Ai a fa pena al fa halu a tele no fo ma titilo le. Ia na e alua ia le whapena. Mai mo pe hansawa ve manatua tu ina whenga. Ai au ngā fwoi mo le au tala vō pe a whapeo. Tatano i... Te mine lai tele ala tō tupe wala fifi whaalu i. Na le tongi a le upa, a le tāma e selsa o le le. O le tala e tauna whai i alon whana ua le o se tūlanga nei tātou le na o me whapea vai. O mātou e te ren tupe tau le a oto. Ma vai se fe fale le ai tau mwhai wha tau le fale. Ai tau me ia vai ai ua le alu. Na le o filme o i Kumsiti ma me ia tutongi lau tala no fo ai ma. Ai tau na whasisi suinga i wawe i ona a tia elo na ia tamau ai. A wai la ua vai mole lumana i tātou. E te tau na edi tae o i so fale motu. Ia ale lei fo ila le o e malau whana o e mawhai ana pasi atu le whale li mo le sia umatu pulango le ai ia ai awa pe uma e lai e rita ia e tele le vaenga na e le mawhai ona e pu le a whamai ale le landlord ia waru lunga le rent ia na ona sa ia le matito ai awa pe wha tau le whale ia ona sefe rola i o le tūlanga na mo lumana Mana ia le wha manatu. Ia e se i whai sina mano longa pupu ia na toi wha. Wawai leo i se tam ta apui toi. Mano whaftai. Mana ia.
tala whaato le vaenga lua o le polkalame o tala la walunga le vai aso. Mana ia le spesele na uto whaafonga mai ia se tasina o whaafiafianga mai le au whaipese ia po le konseti fo ia mana moana le toi whai le poa na nei. Moni, mane te leo pese na le, mane whanongongo i fo ima. E se anu la ngona pe whanongo le pese sa mua pe au su whale le i whapia. Ia ma le swinga na lo wa inga i tangata i tā pese o paralangi uma le. Ia ma wha ili te tele whapia ai, se asea e na o. Ia leo ma nei ia leo whaafonga ia. Ia whaasofia fo tangata le ntau o mtai alu nane pe te ua malulu. Ia o te misi a lewa noa. Tua te misi lewa noa e tua ai toi moa i lupif tua toi moa i lesi. Ilea tau sanga lewa noa manei. O te tonu i tauna a whaise si konseti wha tolu pe wha fo. Ai dua ia vai aso ai whai. O te loe e tumu e atanga te oa e nanga le. Ia wai le umia ai tumu le poles whalile. Male aso. Mana po. Sao lele. Ia, le isi vaenga tā wale o te wawai atu af masanga pe e se tu sile ana whai whaalapitonga i o tangata i sui fo maloloina le e mani ful whamtalo le vaenga. Ana ia, atonu o leo o tato whalongolongo matana no fo lungo le tio le fiu e whaatali se taimi o le appointment e vai e sau fo mai. O aso vai a video tu lo ilo whale mai po whea le fulau GP, le General Practitioner. Ia, e mai ia, le taimi o le verso ne te avanoa i tau ai. Ia, sa tu mai le avanoa i options. Ia, fo i avanoa i te vai. Au nei, i te video mai ia, o le si toru vai aso to amo ilo avanoa. Ia, o natu mai lo mo se video tu pe amo se avanoa. O le tūlanga la ui e ia fo mai, ma fo mai wha pitoa, o General Practitioner fo mai wha pitoa. Ia ma tausi mai. Le o whai de la tō, tusi whaatasi ai ave i le au whai polkiki. Ina ia vai ma wha mua e la tō, le whaataua fo e la tō, le whai mua public hospital services. E whale mai e tātou mō tangata tō tele o le tunu. Ai au le wale una e le malo le ia isi vai ngol pisi nisi e ave private. O le la tō mau. O le la ave wha mua ma ave vai loa tō sisi vai ngā tupe ave whai ia pisi nisia. Ai re matua i whau le ia whale mai e tātou ia lau tele. O la tō na whiriwhiri e tangata New Zealand e whai a fuafuanga mō le public. Ai le eo e whai fuafuanga mō tangata ia le ia. Ia nā lau ai whai mana tō whasiri lui tau nā pia. O whasiri e loa e po o e nau e whai unga i te whapolkiki mō le atunu. E te talia le whaatali o sau awhawhine i le ono vai aso tō awai se fōma. Pe ono aso, ono vai o tō inga whasiri nā lui tau. E o ala tō mau, o le tō tele o tangata nei e whai ala tō insiua. E ma whai o na ave le alo o tangata i fōma ina whapea private. E le tal whea ngaila a tonu a mawhawhau loloto i tangata uma wapea i sa. O le ala whiwhiri ni tangata no e whai tātou maro mo public services. A le uo whai tonu mo private. O tamala na a o i tātou taunta. Ia le la toa tu fo i na tiri ale na leile tūlea. Ia e mativa i ala tātou whai mai mali a toa. Io nala o whai le siri na o le test o le media. E te mwhaia na e whaia vaenga na. Ai a whapea e lea. Ia na i toi wawaila i e wha ato tole au unanga al whanmai. Ma e lisi vaenga po le sipsili nan tu atu e fo i le tosile a le au vaenga i o fo mai ma i latonga. Po o pe mana tu e pe o lava ma tala whea ngai le au unanga la lea fo i le taunu atu e mai whale mai. Ngase whafose. Po o lava mō lato mātua, po ni tūlang pena, po ni lato mātua mātutua. Nā, atono o vaenga i e tauna, ia wai, lau amatana whasiring, ia po ai lai whai pūle lai whai lato insurance, i mō le medical insurance, i mō meo insure mō lato soifua maloloina. Ia wai, tupu si whale vlave o iena e aluabi whai ne le insurance e kawa ia isi whai. Pea whaisita o tonga me wha pena, wa a alu whale mai tātou le public. Ia te whiu whaatali to a mōlo a wanoe
E tō te li ta le lisi whata te la ia. A tonu mane e fōle langa e vaenga i o tau whapeni toi whawawai e whai pule ma. E le nato tiu te lene tō fia i o e vaila tunu. Moni. Ia. E sai an mawhau i le tal no i lea, ta te le loa. O si alo e pe o i tū le le e tau mwhai e mai e tala no i le vaenga lea i stala vole fo i sa whai tātou tala vole a le tā ua le ngua. Ona o se alo fo i o Samoa. Nā. Ia e pe o pe e o lo mata i tū le le e pe whaafea na o i tū langa ma walunga ia na o i ai pe na le le. Ole na o fai tau I mo ata ana no ata o to tele o tangata ia na mtoa ICC I le tala noa nei alo fo ole tunu ai fodinga mai e sa wala ni tala he's got the gift of the gap ele le tau de tau tala e fai se ngo fia ia tangata o te loa aru tangata nei fai se campaign e fai ngo fia na tau lia tangata e wale na se le to tele o I mau tūranga mau lunga I vau malo mga luenga o tō fia ai e na tō fia fo il tātou a malo inisio o ngā luenga ma le reia ma se sina no fo kutoa I siaki wa ili le leipe tala whea ngai lo nei a o lo soifua o ina leni o te taitonu o la ana taitonu ina e lava lo nā ngā waa ma le tō mai e whaatino le ngā luenga pa wale I la o ai le mele na whale tonu len mo wai o le moni ma wha maoni o lana tusipasi. Ia. Ai ana wha pe le aire vaenga na. O la o umana moni mawina la to e le tele lana ngandue, tala noa, whiutanga inga, o me uma wha pe na o tūlanga umana pe whaingo ngā luenga. O lai ato to ai. Ia. Ai pa wana al vaenga nena o noa o le aire tusipasi. O wha pe ato no isi ai manoa e tauna piki le malo, ai wha o ngā tangata wha pe ta lini wha pe e vai ola I to mai manga va ai pa ona fale to ava pena ma faina pasi mai ma ona sao mai si vai nga ia mai tuk tuk wa e o to fu lima e tau sanga pola e to le weni o lo no winga mto ai le ia le tau tala ma fa pe o ma faina o faina nga wenga ia ma to ele ma no ma vai to o la le ia walu nei la walu I fono e ta pe o le choko mo lu fono le malo o fatasi ia e alo ta wai o tangata o le sui o le sui New Zealand fai malana tu CV a watu tu si o me umai ala sa wai o me ia na fai a tu si kinga la pe ia de tal fe ngai langa le o tangata si male fam talanga o lana o lo soi fua o ina ai o si te mira vai e a o e lo fati nongo ngalwenga e de a o e se ale a o tu si lo e vo il leau o le si sa mo tusi nai de lo fa nga te mi fa nga luenga sa o le stanga e ia lu sia o nga e mo to ile le ia a tato vai sa mo fo le fa la mo la ia o e le tai so tanga ta mo tikiri si fa la mo la sa mo sa le a tono o to inga va inga na I no titilo o ava pena sa o mai de nei tama ne atali I fo le inga luenga mo o tūlanga ne o fifi den malo e o lo ngam so se o mala to e sia kia isi vaenga ia ai la mo fa maonia e ma fai ia na tal no ma fa tino nga luenga o le fifi ninga la nga luenga ia lueva ai mo fal pui pui ma tal no tanga te fal pui pui pe o le na ia tanga tan muli ma sa I ini stambale ara fa pe ro ia pe ia e fitau o le la o tūlanga e le tauna lo su o tanga tani ai e to le tal fe ngai mo na e tala e fai o no so fua a ina mali ia to no ta o iso le loto vale fo na tanga to na e me se tu la hoi wa te va ia trade ngal wenga ngal visiting justice be fai e le te me fai e fo ia le fai unga o le fa salanga sala po la tim tele pe o to ela tu tala o mai fa futa te de fa salani si ava pe sui a wala fa ia tanga tane o pena te la tu lo pe o tanga tale sa le tata ona tonu I ia ole tasi ala ofisile tia afa pe o le malo ni sile le na fifilia fo ngal bangale ole ala ia
I tu unga mai e inga e whai e la tu su e ngā. Aere e pointinga sisi, aere i tofia sisi tūlang. Ere o tangata o malo le na mawana, o tangata i mai whafo i e whai su e ngai me whapea. E nana no whai loa a mai sa o le tusi. I le malo, ai pe i anu i le malo. I tusi mai lo le staff. No wholo le staff, tu ulungo le, ila na ia newspaper. Ia nafto a te i lo le malo, mai loa pe deila. Tau fin mene. Ia ona o alfua tu ulunga whaasalau lungo le i upenga o so ta ingal so finga o ia mene pe le uanga ia tu ilo su e. Ia ala sa te leani ngā nuenga leifu i sa ia whaia non tai. O le vaenga i o sasifo ia supermarketi whainga o tau o lato o loa. Le whaitau miliona tu pe tangata New Zealand ngā wale tau sanga pio na whaino i fu so ingal consumer New Zealand. Fai ama tatou tala noa i le ta puni le consumer toa lo pulo i le vaenga fo ile o le si vaenga le ngā lua ni New Zealand i le whaatupe le malo watu i donations ia le fo i subscribe i le tatou officer ia mai fo i la to survey i te le ana whaatumu lau pepa mo tatou officer ia e fo i ni vaenga mo miele lango sen ngadi ma ia na mai fole ia sen ia fai su ngole al ia ma so son fa pena o le ala e boleva fa ola to su ngai o fale o tato supermarket ia le woi wana fa sala fo ni si dai pe o le pack and save ia o le new world ia male o le fa le o vaenga nei e sia ia tala e mai luma i te mitela tu e whātau. Ai mo e mudi. O lai tala se o lea la ua amatana ave e mawhai ma whaamasino. O le ua apa mai malo, o wa e tu le malo. O le te lea le whale tonu le langa mea ia le Consumer New Zealand. Ia ma newspaper. Ia atonu o vaenga ia lea o ngai fo i ma tatou muli mau e tu o tu i e fisosoan ia la to. Ia ona o lola ia whaninga ruenga. Ia mama wa role mal tūlanga e tau ena wha tatia le vaenga lea. O Australia, o le e nele le la tōtula whone wha sala i company e wha se ina tangata ma mga waitu pe tangata. E 5 miliona. Pe a moria, whaile sala e o 5 miliona le sala al company. A ni New Zealand a le onu se la wafele iat. O le whautuanga la le Consumer New Zealand. E tau na se ilunga pe a 10 miliona. O tato o 5 miliona e o 10 au le aili. Ia atonu te vai e une fo nei se pati vai le tau foi e pati nga luenga su o le foi ele New Zealand on Consumer New Zealand. Ia atonu e tatu fa longa foi ele o finga palo tata zo longa nei o sa se pati va pe ia le la mato foi el vai nga le e na le foto ina fo la ia. Ele vat foi tata la noa ile sa noanga le minister tupe. O le la vava ai e fatu langa ia supermarket. Ia ma fu mai foi sa i dinga al Consumer New Zealand. Ina ia le ese competition por se tauanga fo le wai fo dinga mai. O le wa ma fana le fainga wola ia. Ia a pa pe si o to o lo va so le a o le si va so ma to si. Ia na fai me fa ta se ia le matele ata tu pe le albo. Ia ta to le tu ai fa tau i supermarket. Tau foi tau sa iri po fer supermarket i le tau mo fie. E tau whaatau. Si tau wawai a mane pe se tau vaengo se page tu ai lunga e tau lo se o lo tau mo fie se faloloa. Na tu si malola e tu tau lunga se page fo lele. E no umare ti tiro po ani o lo tau mo fie ne yaso po ne va yaso a. Atonu se so swani fa pena mo tau au fa fonga. Ai vidi mai o tau mai po a o lo le tau mo fie ina i lo to tedi. E le tau whaasala lau atua. Ia ai lai mau ai tātou le manuia ai. E oi, ia wai, o tūranga na ia e le o mai company ma mai tito pe whaasala lau e lungo le tio. Ia e tau tātou ngā lua e whasosoani, lesi ainga i lua le tau whasosoani tau o lua e whaatau. Saon. Ia po se tu lau e na ale. Tawa ia pu e leata. Ia post pe tu i lungo nai tu lau. Mwhena o whaata se tangata tamata le tau na o lua. Na. Au ta ia e whatau inga ia ma le collusion, o le Britania na e collude i company ne pe ngā lue whatasi vaenga ne.
na tatala no I mo me fal tupe inga wenga le wa o ne ai pe fai company fal tupe telele ye o le na mo fo talo ni ma taulia tele tatala no I biliona e va o le fa I le ono biliona ta la polo fiti a fal tupe Australia ia tele o tupe na wa o la to sia o le so Australia e fo tanga te New Zealand pe o tele ai o polo fiti a lu Australia Then tele ale ental no atu. Mania pata to e o mata te o ngatu pe Kiwi Bank. Se tele polo fite mo Kiwi Bank wal polo fite no fo ni New Zealand so so ni tanga te New Zealand. Talo ni. Wo ile se fulu mo na tupu ya biliona tala ile pre-tax polo fite fo ya afal tupe. Tu sai de o le vesela fonga ale o le sfulu lo inga le alu ai lunga polo fitia a faltu o ila le mo tu pe eu tato o to uma na fa pe o ina le Westpac o ina le ASP o ina le Kiwi Bank o le PNC ia o le vole ANC mo le Kiwi ma le National Bank ia ma le New Zealand Bank ia o to na ne a vo e fai sa fanga I Nai mo ole telo polo fitia le fale tupe le mame. O la foi la ti tilo le mista tupe. E tauna ise a wala e va a ia le i tangata nei. A wa pe o le sa o loto ala to le faingo tau me ni New Zealand. A Australia o lo pui le leia e te la to lo polo fitia la vanga e mo ia ta to lo me mo. A pe a fo il numero tangata nei. Ya, ma fo a fa pe te lo me faina so ni i tamao in New Zealand ia si la pe tal fe ngai ave la te nga tu pe ave Kiwi Bank mon le ya fa solo mai I le vainga o ai tala fuin fa sala le silia mal se la wafta la o no o mi o ala fo ye pe to fa se to fa fefe pola fa liunga fa ta o I tu pe a pe a o no e ai tala fo na I tangata ye yo le sala tu tato telefone versione a fa pe o na e tala noa tu ye si company ngo o le law debt collection ya o fa sala company na o le telo o la to o wala ye no ia ele tu sai mo le tu la fono o no fa la to fa ia wala fo le fa malo si ai lo tongi o tupe o si te mi fa popo ma la to wa to pe lunga tu e ma fa fefe o pe o le wala na fa la to e fa fefe fa mata una tanga te no fo ta la fuleta wa mai tupe e ona I tinga inga ele ma stress ma ya to vale ai ia wala o to la fono e tauna la to wia ele I fa ele ta ele mun ta ia e o nala o fa sala nei company se lo su lima fe le tongi de we e o tangata le sa I foi mo le company na ngau ia a to sa foi le business I le lo fa sala I o te ton a fa pe o le na il company mo le na ngau a le o sa o I foi so linga tula o tauna ve se on to ve se la se ne foi se business fa pe ia ai a ele a wo lo ai ele o se ia ai o tulanga na Amai o le loa te collection a fa pe oena e tinga ina ina ma fatia ia a tono e se lo ia mfaino so so ni fai o la se me tauna fai wale o mo wa to le na fa sala no tinga ina vo mo le ya fa solo mai I lo ia New Zealand le tu atu le pale mio le atu kuki ina ia fai se fesile fo ile fa palo tapo se referendum e fesile nge fina ngalo tangata po ile tulanga le tu to ta se la to bia mai New Zealand ia o le ai fa solo le misa a le atu kuki ai la ni matato e fai atu e la se me la fai a sul fadi e o solo le tau fai a seina fia e o ia seina mai tu pe fai la to tina le tau fai ia ai o muna fai seina fa pe mai New Zealand ai o pole e fa te ma to mo to fa tu pe mena e la o fa mai tau no seina tala no e mai tu pe sei o si ia a tia la ti la tu tamau ai o le lo e tu ne le malo New Zealand ia lo fai a fa pe moni fa ma ni lo te tu no tau no fai o to no fai to filinga e o no ma le to va ai o tato fai nga pa ngali e la me di te lo e sa I fina ngalo la tu no I tanga te kuki e la ni po tau tu to tasi o to
Ona ye le avano ila ole ye ole fianginga le ye. Ai se taimi ai fina ngalo mal to le tangata watumotu kuki elani e fiu tuto tasi. Ole afso swani tu ini usi le fa fanga solo ya inga faina fai a. O toke lau e fa lua na ye le tulanga na ave le avano ni usi le pe fiu tuto tasi. E na fai le la to sa ilinga umba ya e mana na o to tele. E sosi pe manusila. E tu sa la o le winga na o fesiti le lui le o vatu e niusila. Ava pe o le manatu na o le pale mia e nei mal whainga malo. La me tu te le sa i de lor fina ngalo le tunu ava pe tot fitu totasi. Ia la so ni te. O inala. E lo ai pe la sa o le mawol. Al pale mia le nei mal whainga malo. Pe o la e una ia la misa le whai ma wisen pictures ma. Tanwa ia be fia pi tele o ia sai. O sai na ia o lai no fo sai na mi di mo fa pia o le tua ia na to foi mai ai se tato nga no fa tas o le aua fo isa fa le sa no nga le minsta to pe se I fesili le pulo al frontiera ma le compagnia al frontiera pe sa mi uto mata le patsa I tono ni sila fo ni me le tau fi Australia ta il ta po kala me na fa il ta tala na wa matanta ta no le alu lungo le tau le pata o le ono tala o le te mi le se fulu tala a ina fa le o te tau le malo ona tala no le frontiera ma fa e tau ona subsidize le malo New Zealand pe tu mai la le tau le pata mo tangata ia na tava ia tu lole ia la matanga le vai so fi le minsta o le tupe o le la tala no sa o le wanga ai o mai ele ia sa fa mai ia tu unga mai ia nga lai finga tai ona mai la lo tawol pat o no mana tu atala no fai vai so ele awala fa sa wela lo tawol pat awala e tau mo fiele pat isi vai ngon apata New Zealand na o va be ole tu po ele fea ole si o te maria lai tala fa mai ia langa o tu sol tamao ai New Zealand le tele ina so ni mai la fai fa to e moni ai a o nei taimi o fa ma tūlanga fo ia le ia mala ia a fia ia I fai whatoanga e sepe au te utupe wa fai la fo wa e watu e tupe so nei ia lato ia o lo taimi e wole le ia le tau o longa na mai lole o le pata ma ia ave ia le tau na sfuta la iwa sfuru mauto e la vela tato wa te tau o na baba I fa lele ma lo ila wa taltununga I se au wala a whainga tā langa o le muri ta ia whainga wha. Ia, o te reta talia ina le tala na whamai whainga tā o na whai se two-tier pricing. O le tala na le di ila na whai a. E se le tau e whaatau e laulanga, e se tau whaatau e li. E te tau wana i se awala e whainga o fia o na whai le tūlanga na. O te loa e ni se pāti. A lomal palo te le lumana I la mai ni whapia o ia inga ia o le la whaafoina le whainga o ngalbenga I au ne tuiti ngā ina tangata ini. O le tau whai mai le tamu whai le malo e whainga o fia le tau soi fuanga tātou. A le solo mua le si kampania New Zealand ia mai le tau waru lunga. Ia mati ngā ina man malo wa le whai tio inga tangata. Mone le waipe e ti ngā ingan tangata I e whaonga te le pata ia lato pe o vaenga I e whai meo bakery. E whaonga te le pata e whai ia lato kuka I whaat mo keke o ames mali e whaatau watu. Ia mo tātou ia le tau whai tu lalo le tau mawhal pata. Ia tono se amanua le levo le amasa. Nā, o le sea taimi o au ia o te tonu a o levo te le I to e whaonga se pata. E wanga nai mo keke me whapena. Al pata e lo ngol whalau te le ia o le ata te ola mano loina le dei le o. Pena ia le avoka e sui e le pata. Ano tu e tau sanga mo fale plate se su e so ivo mai mana e lo cholesterol, mana e lo blood pressure, mana uma e va pe e va. O la le ia. E te le tau sa se pata. Pe ia la le vesia tanga tal pata e te le o te le wai te le mo pata. Na o ona mai le pata ala mo le avoka. Ia sa o le. Ia te me tau tau le avoka ia si le tau sa mi fua. O na so ne pe o mon mau atu e nei tangata pepese fo ile el Pasifika le fo iwa msanga e mai se tono ni sila tono Pasifika le ta o ne le ngo stamana fiti a ia
Ele ngata na fo ia Malaysia di pi de lo ma ta Hogan ia a tonu e se al time vala o dia I oi mai mo pe nei se di si fo le te vai po fela I tu se lo tau sanga ma ia fai fo fai ia ni na sai mi te me do ia vai nei ia ni ma so ni ma tau sanga o si te mali I mo li o tu nei ia o si uma ni ulait da ole ia ai te lo ana vai tanga ta to se fulo tau sanga pe o le fa mo o le me o te foi o ne o anu le ni ma po le fix fulo ai ia ele o le puli so fu le tatu fa o le fai mo tato ta se nga luenga la na mai o mai le sa o tongo tato fai fu le o le pe tal fe ngai mo lo so fu ma lo ina ia on tato ole ia la ia ma no pete o tanta to fa I specia se tasio specia stamale ai fo ia fai umule fo isa sa telefone na son fo la wano ia mane fo ile le lo now ia o si tangata ia ele I longa tele ni New Zealand mo to I la I loi fa fo le Europa ma o la to na o tangata ia na mua fo I malai nei tang fai ia ti ele musika ta to New Zealand ina o le to a tangata le no mo to fai ngal wenga I tono ofisa o nga ya so ia mane o asona e fai au tu si fo I na avera ia le type mai le type improve e le umia na latu ai toi sa o lale le ngole o le sua fo le o le faltua ia o e fai lo set up pepa na avera I o mai le tinia au medi mo so ia o le mala tu tono le type improve e le umia to sa o le ta fai lo umna fai o umna fai e fai tina la stamole e nei ia martua ngane fo ai da le fo I te le tatu tano ia sai fo mana loi le malo faftai am sanga ia atono le faftai mo po kalame nei tai ia le malo lau fafonga ia o le tatu po kalame na tala la walunga le vai aso mo le fo es fraile fo fa mo mo tatu to fino I le vai aso fo tai masani tatu po kalame nei ia mo nei tai mi fa so I fo ia fa so I fo Samoa Wana o se leo e tau alanga I le talingolingoa Wawhati o ngaru mato matagi O uli le lalo langi E pua o lau wa ai Malingi loi matau le tangi
Malie ua whaapetai Ua lau I loa I le nei I tulangi O whai baua e masani Ua lau bibilu le atu nuku Le alofa I so o se tasi O ani ese ngā waiai Lau afi o ngā ole tautai Pe a whai fo I ua sala uta Alofa I a tonu tai La auli ale mali e toa O le aua o Samoa Wha malo le whai o le whaiba Malo le wha atoa toa E tolo upulo I lawa fionga I loto e amataina Sa ili le vao, sa ili le sami Se aua a e aloia Wa le petia le wha moe moe Le fili le aua le moe A o e tu I le loto lotoi Ma e tau na o oe Wangi matangi to mai uanga Wa le mawhai ona e alo Malo si pe alo ufa atua tua Wa le mawhai ona e whano Lo ali I ole wha masino E sila fia o me alilo A o ai se ua le anga sala Ia tongi a nei a se maa E ao ina tātou wha maulalo Ma ia loto wha mangalo O mea umalava e wha alilo E wha alia I se aso Samoa e ia to ale tai Au e tapua I mai Ia to e sa saa le whawhau Se manu ia mō tai au Ia nofo ta talo tangata uma Ia manu ia se taunu uma O ai se tasi wa Filipilia Abatu lau whamanuia O ai se tasi wa Filipilia Abatu lau whamanuia O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
fatasi le alofa ma le anga le nei o le atua.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le whawhong me pere tautua le si whonga laumua nei taimi o le tai ao se fulu minuti o te nei le se fulu tasi. O le ua tātou iai le taimi o whaafiafianga o musika sui filoi. Awa le whaafanga i o le tino i ngā ruenga ma tiute o le nei aso e meise whai walo filimo le tātou o tino. Tonu fo i o ainga o lo tāpo i mai o nei o tātou mātua matua tausi. O au sina sino le tino, whapefo i o tutono mo tangase ngase, o mauta o tangata mātua, o tutono o ofisa whai ngā luenga, o lo e whaafonga mai ai, ma e ngalue mai ai, i lau masini, po lau computer. Ia, mai se o tutono wharenga o si o loa, o whale o loa, o whale wha tau, o whale o loa te tele, o lo o ngā lue le tātua tino. Ia, so o se ngā luenga, o lo e ngalue meni nei taimi, ia, wha malo, ma wha talo whatu nei taimi o le tai ao. E tai au nei o le asonga fua ia i mātou nei New Zealand lua se fulu malewalu o le masino Iulai lua afe lua se fulu male lima ia o nisi o tenu o le aso lua se fulu fitu le nei o le aso sapati le nei a te utou ia i Amerika Samoa ma Hawaii manuia lava sauni ngā lau toi le nei aso ia mai se foi to nai o mātou to nai ia nafi ia leo mafuai ona le usu nisi ngā luenga ia ona ua ova foi le tau mafana nafi ia wa ala fai mai ai ia nisi ni nei tai au pole tai au na leila ia wala ngona fo ile ato le malosi ia na o mafuai ona le oi se fai ngā luenga ia ona ua overtele tano ile faspo masima nafi ia na ole tau longo lava ma le fa manatu le tatu tautua ia tautua na le tau sami tulo ia fai mai ia lau fo mai tau foi ona e ustai lau fo mai lau fo mai fale ainga o ava enga o lo soifua maloloina o fai mai le fo mai o e o tau on taofi nei loa pe foi o e foi va enga o fa me fo mai tas ia ai fia mafuta umi si au fanau ia on taofi le o le melea taofi le melea le ala o ustai ia wa alu ala o mo me o le inu le vai le vai uli ai ese lo fia o sau le fia me le ole vai paipa tu lo wa al time le to fia in ti nga no fa lo tu le time te le fia in au tam fa ya inu io tu lo wa le tai al fa fo me le tinu ya mo vai fo ya le swing fo i male ma lo siltino ya pe au sta le fa tununga ma le fa manatu ma tu ala lo la fa tu ma ye fo mai e tau on tau fi alea vaenga ma lea tau sami ma lea vaenga whapea e mana ia na on whamana tu pia ni tai au tātou atinu ia e pule lava oi ta vai te fo ina istanga ta voi lele ua ngase o ese tu langa wai ai ia ona mafu angana ona ole le usta in mele fa met forma ioi a tātou ia te ua ia a whapea au te fia mana au te ola umi tu lou ia le tai ao ia tau ona ustai fo mai ia ma tausi lei fo ia fatununga lai a mai fo mai ia ma vai fa pena wa so fo maloloina ia nga fo mo tatou wa le ase se tatou tu lo lava tatou tu ele o fo mai ia ele fa mel fo mai ile vaenga ma le vaenga tau on fa nga tatou sta ia fo mai ia ma fa mo fo mai sili le rangi ia manui ai tātou malolo inai o tō soifua ma so mātou wola. Ia tātou mafuta i lau fo i o wāwa i a wapea le le tātou mafutanga pe atou wa ai me wale ini se lau fai ngā ruenga ua wholele wa moa i mai o tino. Ia ai, tai lava le lo fo le atua. Ia o lo fo i pere malosi lau fai ngā ruenga, ia wale wha uina o le nei tau tua. Ia malo fo le tatalo. Ia lo mana pea o tau talo ia lo fa o pere nei tau tua i le aso ma le aso ia ma mana lo se lava le fainga a tau se nga luenga o le sine nga luenga e se te lo fa manuianga nga luenga io mo nga luenga fa sala lau io wa na te talo mo te le ulo atu na te talo mai mo ini ma tu atu le tua le tau tua ma le fainga luenga ia le nga te nei tau tua fa pe fo isi tau tua ini si lunga la leo nisi ala leo fa sala lau ia o lo tau talo fo i mo na fo ia fainga luenga mana fo i tamari o le atinu o lo fa nga nisi o ofisa fa sala lau ia wa le tio ia ele te to lo ina fo i lo to pa ia mo lo to malu ele nga te tonu ainga ia ai fa pe fo i tono la nga luenga ia apa o ale tio i tono la nga luenga ia tu sa pe te fa nga luenga na o pe to lo to ai apa o le tio pe ia to se furu pe to fia la nga lue ia
ia e malo lava le ona sa inga luenga le nei tai au ale la tatou whaawau whaafiafianga ma musika se uwhiwhiloi se pa ia le tūlai se fulu ma le lua o talafau ma tala mai Samoa. Ia, o whiana mea nai te mafuta mai ai, ia tatou mafuta ma tatou talatala noa, ia ma vaenga tā ua, ia sila fia fo le tatou. Tenu onu ia fo i whai ngā malanga, oi lava la malanga i Samoa le nei aso, manuia lava whai ngā malanga o le awhianga i mautou, ia tautua nā, peia ona utou whaafonga atu si o tatou tenu o le taimini nei, o lai ua malo loa onga le neva yaso, ia ona o le tūlanga i le pipisi tele o le whaamai o le dengue fever. Ia, tautua nā mātātou, ia tau foi ona whaile lei au tui pui pui, ia ona e malanga i lei Samoa, ia te luatu ai lei sea whaina. Ma nei alu taunu i Samoa, ia laua atoa ua uma u tui pui pui, ia e pui pui ai oe, ia pe ai anga i Samoa i le tūlanga lo i le whaamai i si o tātou tino. Ia, tālu sia le rofo le tua, ia vavi mai se taimi ia ona toi foi leo le tātou atinu ia ele tūlanga e pei ona iai ia e tate vai ama le alofa i nei whanau a fia le whaamai ia oka talo fai ia o tātou ngā luenga whai whaatasi tātou e whaafonga mai Samoa whaamama ia ta whaala au tafa o lau maota ma lau lawa o loo mamoe ai ma tautu o fuai namu le ma fuai o na iei a pipisi le whaamai nei ia o le dengue fever ia, o le sifonga nela mo Wellingtone ma whaafiafianga se uwhiloi, lua se fultona minute o te ainei le tūlai se fulmanitasi. Ia, la tātou o, whaafiafianga, ia, tātou talitana no foi, ai fia malau mai foi, ia malau mai tātou talitana noa, ia ma tātou whaasoa, ini vaenga tā ua. O, i lisi vaenga nena, ai li tātou pesi, lisi vaenga nena, ma toi mau atu le tātou poklame, o tala wanunga le vaso le tanoa, toi sa vilina ma le whionga ni pule. Ia, e mana ia foi, ia whapea o nei te alu te whaatau. Ia, e mesi a whale o loa te tele, Back and Save, ia, o le Food Down, New World. A whapea te latu o le pa ueni o loa. Ia, mana ia foi le, e tau foi nei se awala fule le tango i whaai loa mai ai, ia le tātou atu nuu ia ni o loa o loo pa ui, nā whale o loa le te latu le pa u o loa. Mo le sosoani mo le tātou atu nuu nei taimi. E wala vasa on te anei, oka, le tu mo le falo loa le Back and Save ya mātou i porirua. Ia ona sa pa u e nisi o loa sa pa u le mātou le falo loa le ya mātou Back and Save le i porirua. E tau mai lava na nafi. Ia wale ofi, wa le tu mu i o whaatau, mai lava le asonga fua le nte nei, tau mai lava na nafi. E le ngao le Back and Save le ya mātou, ona sa iei o loa sa pa u ai, sa iei o loa sa pa u whaapito ai. Le na mafoi ona tumu tangata ia le mana ia na tu foi to tele le tatou tunu sanga ia falo lole le vai aso atonte nei ia o tu istangata o fi osu eni ko loli fo ie o mala tu fai fatau ia o matua le ofia ia o tumu tele falo lo ia ale na mana ia foi ia alu se fela festau lang fatau ne telu ia po Australia, po New Zealand, po Amerika, Hawaii, Amerika Samoa, ai la tuai se fale o loa foi lele o lai pa uai o loa. Ia mana e foi e whaonga, ia pe whaonga lau penga te whailangi, ia po lau Facebook, ia po se aunanga foi lele tu ia ilunga o loa na, lai pa u. Ia, nai ba ai lai, ia lau soani foi nai le, nai o tātou tangata uale, le tau, neva i tau whaiasi tau ngata o le soifuanga, mai le ia se atunu o lau langi o ia le tau ngata o le soifuanga. E o fuia tātou Samoa, i New Zealand nei, e lea se atunu o laulangi e le tangutale, so i fuanga i lea vai taimi, ma lea taimi. Ia e maa lole mafta mai, wa lua se fulu 5 minuti a te nei le tu lai se fulu maritasi, patalo fatu se o se a sio ngā whawela macho, ia alofa te reatu so, ia te oi mara inga, ia munia fo i nei aso, ia inga luenga o whenga iai. Ia o le sunge a pe telo alo sio, ma alo mafuta mai na IPF Australia, o ta se fia na IPF a petelo. Ia, se asio, ia sunga va ele pa ia aua peteru no fo inga, polo inga. Malo, me pone sole fainga le me pone le mafuta mai ali, ia o le ia sio po jo. Ia pe ia i sini Australia jole ia tatou po ina i fia Queensland. Ia, lo ftelatu. Fainga le Australia sole, ia malo. Ia o leilo nei, to tele ala le Australia le mafuta mai te me tatou proclame. Ia pesera le te lo fatoi mo le Australia io fatalo fa.
mai le fai isi. Se fong mani o le pese le fai isi e ma le pese o fai ngoina alofa ane mo ina wa afa tonu lava le tu la se ful martasi lo winga o le wa afa le o le wa afa le vai o Australia ya sa o le ina sini ya melpone ya le ye le sunga ya va ele pa ya aua va tele lava ma lo lava le mafta mai ya o I fea ya I pef lo ninga evalu itu la e mua I matou I nei New Zealand I vaenga I pef sunga pe telo alo sio va tele lava le mafta mai si se ta fia ta fa ya tu tal no me ta tu no ma nei le tangata vole le tal noa tala va tu sunga fangu Samoa manuia lava le tai au va tele lava ia le mafta mai le tatu proklame mal tu ia le la wa ya tu ama ya fa fianga ya su filoi ya awalo fa fo mai le tai mal tatu proklame ia fai le mu tai au ayo so fua le tau ona fa vesia yo tau ona fai malie pe tanga te le la sa uni tu unga mo e pe fai ma fa ma pe fai malie ia nei fa malostino yo
ia ona tope loa lea tae au ma lea so lulu ma a lua tua ia fa ingol vai aso ia o song fua ia tau ona awane i nau tele ia tope le fai mali ale fai ngole o lea song fua ia e manu ia fo ia la fa so la fa fia ngo pese le ua te ala fa suma le tasi le si fonga la mo Wellington ia ma pese pesenga ni taimi le tai au fa tai tele lava le mafta mai ta te lo
Se fong mali o sila damen ia male pese Samoa o Samoa lo tunu tofi. Le tunu tofi. Ele o se tunu tariola o le ngona le pese male sunga ia sila damen. Ia o lo va tu le tato vala o le tong fa me tala fa le tato vala au. Alo fa ko. Oi, se malo se fong ia. Ia o deva ko viso so ko ngawa. Si do sai ka ia ngare la kaya o pa. E ere vai na ga o kasi fa ka o sarmonia nga e ga. E o va per la capo un e stemio ka. Ka fa le. Malo se fa. Ele é coisa o vai nga vai ko. Se ngo vai e ko re. E nunca hoi fa e mo meu road show foi de foi meu do kumalo. Ia. Mangia le kumo mai vai nga fast. Ia. Na o va ko mangi ke ko o kosko inga le sa ka ni be I le fa ngamala. Sai si le. Oi le foi le road show le vai fa foi fast. O ma tu malo. I le kumalo. Ia. Ko inga le. Ia. O tuato, trangia tuato. Io come ko ia. Si va que wala fio alo singam sa ko nga. Ia. La koro ya kwa kom koro pa amal madu ya san dang na tau fa ko ngam ngam ya ngia matua se rau pasen ya ana wo ya ko le ko ke ro kumalo pe ore ku si I fast de le palo ko kumalo sa ole ari ko ya wa tele o lo ya wa la fisa tau nu fata si fo ya male va fa ni tau pipi tu lo fo ni cha ya o an mato tu malo e se la le tu le sa ya ia na tava ia tu ia tu telefone ia ila tu na awai le e foi le fala ulo ali tau pipi le mato tu malo ile si nu il va sentir le ala pe ko ro e kumalo ngan ku vakas o ko le palo di si fo mo mo kasia ia sa ta sia mato na le aso va sentir le ila tava ia tu e pe or ka ko va si ko ka ko vai na ia na e ka ya la ko fa ila ko fi mo la pe on menga o ke ngore la ko ngolo ke ro ke pido I fa ko singa fa sa la nga ye sa mo fa fo I mo sa bo ne ia mo ke ka mo ko pe ra ne u fa so ko ma yo ko inga ma ri ko ko ma o pso ko para fa ko inga le ma mi ko ba ko ma ri fa lo ke yo ma ko lo wala Pina ole mangayo ka sakaria mai. Pina ko inga pe hoida I ole kamana os ko inga no apere mai de que nga vere le vai nga fa foi fasta. Ao ngi ka foi ka. So lo fa ro ye u po. Mo pe ole mangai. Al mo vi de ko ko. So ma ro ko fa so mai mo ku fu. Ana rila. Ko mo ku nga le la. Ia. Ai como que voy a hacer I me da de como voy a Vietnam de a ver si como que América me lo papá de si va a buscar na ese me ona Haiti ya yo me o puso como que ngai ka wa ka sufa ya mo o como voy a pedir me de fa wa que como país no me ia voy a cara na cultura ia eu fane ko na sufa ingor se mo no sufa inga ia voy mo ni na ko sa ko me mo fa pega mo ka ine ka ko pe ia ka ko ko me se ko na fo pe ka ko mo ta wale se ko la ko e ri fa pe fa ko ka ko mo ni misa mo ni fa ko pe ho ina la ko ko ia malo o nga fi ai de yo ka la ke mo ke me ku ko ke la sufa sa ma ko fa ngalwa ni va ka ve mai o Vietnam Laos ma wa ga ni o mai o ko ke ka mai o ro ka sa le ke le la u wa no I fa la big create fa ni o ke le wa ke ro ka ma wa le ya so ne wa ka uska ka poco mo ka le pa business ka ve ko la u ya o le ko ora Australia o le ko ke le yo ka su fa ye e ne piko nga ko ke por mata e pesa sa yo ke no uska ka su fa ala nga me no ko mo
mai da le au nga le ye ka ma wa ina ku mai fai pising ni ma mo mai mo na ina ku wa pe na mai ni ke le mai so fai le ya o si ngai ka o si ngai senga sama ko fai na ku vakas yo ko me lo fai pe ku yo o fai da ko a tira fia ngi ma le va ngale wa ta wa e le tele yo tangata sulfa ya nga ya tunu yo mai fa nga le le va no ma manuia ya tunu ai ai fo ya is tangata sulfa ya va ta inga Australia o le tele o fo is fa la ve tu pu me Australia le termine e so ano tangata fo le na sulfa mai e ma korio e mai ava ke kusa pe kusa ka ku ka Pacific ma nga ka si mo e ia nga ka mai fa ku fa vela ve mo po kane ele va pe ka su fa yu e ka ko o ko mai fa ka su nga ru nga ke te fo nga ka ia nga ru fa mai ke e fo ro ku a we va ku ke ro me na ku po mai sa olele o pe ia ho ka ku o vai vai nga ia ka ko fa e pe a ka ro ka su fa mai nga ka su fa mo wa era ke mga kuha yar ka la le pese ho de le ai vis ka mga le su he ko ya pe me yo o saina o mai fa ku a mo ka ku nga le fa lu fa jo fa ilu ya mai fa mo fa le na wa ma ku aba ku vis fu ko sa ngai ya le fa ne le le o le so sa ngala wa ko mai na do winga mo me la nga le ke me ko ele mene e ka wo mga ke kusau baka ka vai si fa ka le ko wo ka ko mai da ko ka sulfa ko foi e nga ho ka ko ke ro ka mai ki ai ko ke ro mai ya mi o fa de ko ngi e nga ka kusau vai mga ka sulfa yo de una ka o si ka ka poco ke sa ole yo ka pokero e tengo fa ku da si no ko sa fa no ka va le ke no que ka va le ko ke la Pakistan mai sa ka mai Middle East ka ka poko ya au ka ko ai ka ba ko ma ko so na bai ma ko dia ni o mai ni o ai lo fa ngalo sa o de a ver ko qualificate ele ka ni ngai si de se do ko ya o ngal ni ma ya ko mai ko ai kama a pasi mai so ko ya ka si alo ko sa ke yo kira ko ba ko o mai ka mga mo ka isa le level la wai sa on fa na yo ana ven me ala ko sorte si o ya ala porque pa hockey al Isa mo o mai sur mai ya na wai ma ko ne ko fa so ko lupo ko la me si vai ke o yesu sur fai o yesu ia wa ma fa ko riko o yesu sur fai o ana me teni ka skus pai era me o mo sa skus pai wa ma ro ma mai ai ki dai o ngala ka pure ro kai o le su e faccio ai a mai le cola ne ria io c'è a ver tam so solo io e pico ala na me na so solo ala na me e che faccio che no ala na me e ma tu e tu io na che io cargo fa che ro sia Oi, ku wan popin mara au kai kai yo ba lo mo lo lang ya lo fongia ka sulfa. Wa ho chu ka ko na bio ka ko. Ai lo mo ka sulfa ni ni sila. Si dia ko nga ada li ka sulfa ro ka po yo le ba ngai. Ana ko ta o te ko ina le. Ai wa dis ka ma ka. O mai sai nga ma. Ya, tu fai dua. Ama ta tu fa tu no. Aku dua vai eso aku so pas. Aku mereci dua mas não foi tempo. Mano, vamos. Ah, não vou por vai eso, mas pode ser o tudo vai isso. Na. Ana ya. Ora ko ngora kala. Ala wa ngore. Ngaru ngai fedela mani singa wa se la mo kum ko sanga ko ko mai wele wai ni ka pe ka wele ko ngi sila ye man pasifika ko ya mo ala au sabari pakari ya so pa por wa mo sabari au ke de dos ko fa eri singa ka mo ai na ko mo ko mai o samo ko yo
ia makan kalangoa ia o ri se sama ko sa va ri ho ia mano le lo aska ma se o fik ia va fa so ale mas como ia o ia ska dia las como la fa na misión a bueno ai que no wa fa mes como o va ngana wa o ia o fa o marca ko ai que no fa mes como ia yo a ver la más misión o tala na como i me dan malos ka foi mo Deus o foi o ia na pensa na oi a ver a misión aí oi pa punho king lo cura i ascario la el vai alla paulo ko ya lo isina foi tudo oi ga mo do ai de se sengo o i mo meu o so mi foi a de mia tudo ya o calas como voi da o mo ai de vai de ko ngana tampas ko oi pa punho king mal ya o meu ga na foi de so mi foi me sa me ka wa ya wa ki le bien le kwa ko pia me ka wa ngai ile ya me ska madera u fa no me kala la wa go ile ai nga ora mai ngai fidela ngai ngai yo kila ya de na go il pacifica ko ya ma de go ile me ka wa ngale e va ma ko ia ai Itele no ngia mana ya no faso yo mana ya foi wa to mo sa pule lenta no to en la ya sa le ya ya o su fa foi e mai le tama ai ngole tu uma so so ni ngalu le mo manu ya da o su fa ya na mo mana ya na vet fa ko se ngala ko tax mai apa ko na o me ni o pe la ko ri ko o ki foi ma ko pero se kamera ma ko fai na o ma ya ma le si yo e ma fai na o ma ai me ka per mori sa ki de ko o mai wa go ma ro yo ka per mori la le que de po mai no para ma o mo ko de so ka mai de fi sa o mai si me da la ko ma ne que no Pero ma ke se na fa si ma fa wa ma kala la wa ma nga cha o ko sa wa ma pero ta mi la wa ma ke era ta mi ke ko ma i go ya en ke ma ko wa se fa si na bra pa ko ko yo ko mi ke do ona ka mi ke so lo ke yo pe mo ya ka ma la ke fa ma kala poco ko mi ya ya mai no la ka ma ne ke do ya ni poco fa wa ma nga le wa Nei ka fai ngā lua ngai. E wa ia o fua o ngā ma. Ana kuna kari a mawaru la pui. Fai de. Oi fai nao ngā kako. Sa ue mai hau re se mea aia. Mea ruka mai popo ma mai tia ma kori mai uru. Fai dau. Sa ole le ia. Fai dau na ia koe pungo pura fai mai ka pēr mori. Sa ole le ia. O le ui ngā mungi de ki ia poko ngi ka maki. Ia. Ia. Nai de te mea umo ia koe na koe de kango. Mai sau ka penga no poku pe o le iki ni fai ngā koe ka pua. Sa ole. Ia me la me ole te sanga. Ia na. No ve me no mo ni o pa. Kare do para no kare ka o mai a iki koe. Ia. Ole va tu ngia, va te tele ma mai. Ia ole va tu. Ia. Na, tu va minuto na tale ole tu la se fun malua. Lele
tai walili mai le puni ala va ina o te 5 minuti ona tale o le tula e sefun malua le o te pena mai tātou telefon matala mai sa moa le tula e sefun malua ia ai te pena ne loa le tau maftanga ia o ai lava o le asauni le latu tau maftanga nei taimi le o te 5 minuti tātou sulu ia pana fu la tala ile aso jo ina malo matua fa malo atu ia te ona sa kuka mai ana le ila le tai ao le iputi o le tai ao ai mai se o le tau maftanga o le uli malo le kuka alo fo le tapena ina ia o ainga mau te malawa ia pe fo i tono falefai ngā luenga ia le la malolo mai la tau ia mai ngā luenga wana i tau maftanga o le uli ia on toi whaui fo i leo ngā luenga i le tūla tasi mai alore tatu pese nei ia ona te pena fo i leo tatu tala mai Samoa si fonga la mua Wellingtone Fofonga o le la mua Sa
whaatalo whātu I le nei fo I vaenga o telefou a le siu whonga o le lau mua. O le so lua tae au e whono ai le komiti ta ua o le Community Committee a le pulenga o le aitele o Kilani. E talano ina se li poti e whaamautui na ai le a whainga o tangata e le aini a inga mani fale e whaamautu I ai. O whaamaunga mo le masino meo le tausakane ina I loa ai o I le varu se lau ma le iwa le a whainga o tangata mau solo I au Kilani e le aini o lato a inga po o le homeless. O se sitanga le tu sa mo le iwa 4% talu mai le masino se te mo le tausanga na te nei. Ua so le mo le ripoti le mtanga luenga o fale le malo fa aingo ina o le Homelessness Insights Report le sa fa ali ai o le se fulu mo le 4% o tangata ia e o ese mai mo le pol kalame o fale mo mia I taimi fa afusei po le Emergency Housing Scheme e mautino lava e iu ina avea matangata mau solo. O le ripoti le pulenga po le City Council au Kilani o lo ta'awai e lua ni vaenga au tua de tau o nā mana ia I le sa ilio se fo le fa afita huli. Mua o le si itia pe leo la fa I tangata mo moe solo I porotito fale ma isi vaenga o le tau langa e mana o mia ai ni vaenga tupe fa au popo e fa afeso ta ia I la tau ia ma au nanga lau tele. Malona lua o le tele ai o mana onga maa whaina o na o ngase ngase o le maa whau e le ma whai o na fo ia maa nga ia tuai ina le saonga le mu ia nisi vaenga o le aima le tauranga o na o tangata mau solo nei e mo moe ma wha mautu I ai o se tūlanga e matua mana o mi ai se feso swani e le ngata mai le pulenga o au Kilani ai wha ape ai fo I male malo tu tonu. Si lia le lima se lau la whae o ni tāru sanga ua tu inatu I le pulenga o le aio au Kilani o mai nisi e whaatangisi ai se feso swani mo tangata mau solo e le aini a inga I lea vaenga o le atunuu. Peita aisa whaero mai fo I o le whaafita uli e le whaapitoa ia au Kilani ai o loo mo li bauina fo I isi ai te tele o New Zealand. O yele fo fuanga le whainga malo so whaatasi e wha malo sia I le vaenga ia awhi aile saunia o ni mea ai ma ni whaafia fianga mo tangata palota po o le vaenga e ta ua le ngana peretania o le treating mai ua whaasai nai le whaia leo ni mea ai ma ni mea inu po o ni whaafia fianga I le tonu o se sone whaataamilo I se whale palota. Sa whaalia mai e whaapea o le nei fuafuanga o le a whaingo fia ai o nei loa ma wha mautu ina I a tangata e solia lea vaenga o le tūlafono o whainga palota. O le mele ta ua o le treating I le ngana peretania o le tuinatu lea I tangata palota o se mea aipo o se mea inu po o le whaia fo ia I ni whaafiafianga e whaato sina ailana palota e ui ina o se soli tūlafono e tūlafono au tū ai e pei e le o matua malama lama manino lele I aile to tele mai sea fo io no moli ai se isi ai pei ona silafia e ai tu la fono New Zealand e pui ai le mele o le fato sinaina o le au palota I ni me ai po ni me inu a to fo I mani fa afia fianga e le ngata ilea ai u fa mo fo ile fa nga malo e tau fia ma fa sa le whaia ni whaatosina I le tonu o le mamao I se furumita mai I se whale palota I le taimi e whaia I palota mua po o le advance voting ai mai se fo I o le aso o tofa ina o le palota o le wha moe atoa o ia fuafuanga ina ia aua ne ia I se mea ia inai ia le filifilinga a le tangata palota I le taimi e anga e tua I e palota whailo mai le minsta wha amsinonga ia Paul Goldsmith o swinga le a whaia le tula fono o le amauti noa le manino le ai o vaenga o le neimata aupu ia sa pe I whaanunumi I aso ua mawai. Ua whaalia le whainga malo o lo tu nei le foe a whaatanga ia kompani fau whale whaatau mai whafo ia mea fau whale la tau te mo'omia e le tau o na whaaititi ai ma pau I lalo le tau o whale fau e fau sia I tonu o New Zealand. O le so le e whailo mo iai whala wai te le whainga malo le au iri ilinga o le fuanga
a fia i le fua ma le tūlanga ua whaawaseka i nai o loa ia le tauona au mai mai whaafo pei o whaamalama o whai tutoa ai mai se foi o meo claddings atoa i ma plasterboards po pepa ia mo mia i ngā ruenga o whale. O le swinga e pei ona whaai lo mai o lo whaamoe moe whaatanga i nai ia se vaenga tele o mea fau whale mai e tunu i whaafo whaahuru whale mai i le tono New Zealand mo ngā ruenga whai. Ta ua le minsta o ngā ruenga tau whale o Chris Penk o le nei fuafuanga o le ate tau ona tau ngō fie ai ma pa u i lalo le tau o whale fau e fau sia. Whaalia ho e le minsta o le teimi nei o pepa ia ta ua o plasterboards matua tau ngā tā tele i tono New Zealand nei whaatusa i maketi whaafo. Tusa tolus fulwalu pasene tau ngā tā ai le pepa le nei a New Zealand whaatusa ia au se tālia. Ai fast fumal walu pasene tau ngā tā ai na i lo le pepa whapea a Peretania. Ai ono se fulu fitu pasene tau ngā tā ai na i lo le plasterboard a Amerika. O le fiafia las fraile na te nei sa o si ai le taulanga po i o le misa i le manu sa ngato pe telo o paulo i Lower Hutt wha ma vai atu ai i le tu ainga o felela malisi ina ua whaai uina alo ia le la tautua taru mai le se lau fast fruiva tu sanga o ngā rulue ai du tonu o Wellingtone. Sa te ita ia le sauninga i rana fionga a ki e viko Paul Martin ai langolong sua ai le fionga Cardinali John Dew whapea ia le tu ainga sao le puleanga a Wellingtone. Le to e tau whaailoaina le tautua le whelela malisi awala ia awa onga i tonu o le lau mua. O le tausanga e tasi valu fitu ono na whaavai na aile a onga tūlanga lua mua le malisi i le Polcott Street. Tasi iwa tasi sa whaatui na aile a onga tūlanga lua le malisi i Newtown. Tasi iwa sfulua i Thornton. Afe iwa se lau tolu fitu whaatuina le a onga i Miramar. Tasi iwa whaalima whaatuina le kolisia sa ngato Iosefo i Masterton. O le tausanga tasi iwa whaono na whaatuina aile a onga tūlanga lua St. Bernard i Lower Hutt. Ai o le afe iwa se lau limas fulua le ana si iti ailo na tūlanga ma ave ai makolisi a St. Bernard pei ona iai le teimi nei. Se lau limas fulima la whainga o li i whelela malisi sa whaia onga ai St. Bernard's College talu mai i le nā teimi o mai i le so. Pei ona si le fia o whelela malisi te le ho ilo lātou sau i lāti na e o onga i tonu o tu motu le Pasifika au fia ai masa moa. O li whelela e to lua ia na tutoe mai o le neitu a inga i le lau mua i Wellingtone o le a si itia atu e ngāru lue i au ki lani. Sa wha leo e le fionga a ki e wiko Paul Martin le nganga whaafitai o le puleanga Wellingtone i li tu a inga o le whelela malisi le lātou sautaua i hawa onga i te tonu o le lau mua. Ua whautua ina awe taawale ina ia whae tete i lunga o wale tele ona o le tūlanga malu lua le tau o mai tawina ia le tele ai o la whaina o whe malanga inga i vaenga SS o le tunu uile nei vai taimi. O le nei whautuanga sa atu ina mai le whalabo tonga o kompani e pūlea i a meo taawale rent o le Rental Vehicle Association. O le whaamanatu mai le whalabo tonga o awara te tele o New Zealand e le tutusa ma awara te tele whapea ma expressways i atunu o Europa. Ma e ai vaenga e tele le mau whaafita auli a whainai le whe malanga i o taawale. Sa whailo mai e le li pule le whalabo tonga o Ben McFadden. E to tele tangata e manatu o lātou ua maasani a walo New Zealand le ma huai na sao le o ala to taawale sa fa faina mai le lipule e tusa po la taawale to tino po se taawale rent o lo e alwai o le so ona aru sao e le ngata o se fainga mo se winga fa tautala ai o se tulanga sili ona mo tautia e to tasil tangata no manu o tinga ina ile fa la velena po uai se va le helicopter ile tu malo le Bay of Plenty ile san nafi o le no manu sa awinane se va le helicopter ile fa le mai tele Tauranga mai o tau fi ai nei mo tonga fitinga
to lua i sangata sa manu nu ai le fa la lave na fiso so an ia ta vale au nanga lave ai ma a wina ne ai la o ia i le fale mai whakatane mo tonga fitinga. Na tupuli nei whala lawe pe tu sola kuata te ai le tolu i le fiafi i le pita nuengo o matata. E lua ni ta wale le fale mai mo nisi helikopter se lua ai whape ai mo le vaenga o le tine mu na fiso soan i ai i lea whala lawe i lea soana nafi. O lo o walo ia mai tūlanga whaale tono le tau i le amatanga o le nei vai aso fōu mō se vaenga tele o New Zealand. Mai ua iaila puta inga o matangi marolosi ma ti munga mamafa mai le fiafi o le so se ia o atu i le so lulu mō nisi vaenga o le tuno. Whaelo mai i le ofisa o le tau, le Met Service, e ai se whetaulo inga o inga lono wā le tau o lo anga i atu i le tū langi i sa sae o le tuno. Mai o le a mafu mo iai i a ti munga mamafa mamatangi marolosi mai mātu whaasoro atu i mātu sa sae. O iai la puta inga o le lanu moli o wha maluina moli tu malo ta se mane, a e whapea i fo i masisifo motu eka, a e whapea i a Marlborough i sifo Havelock, ma mātu o le waitafe o le Wairau, e mai se fo i le maunga i Taranaki, mātu maunga o le tu malo Westland. O la pata inga mo Tasman, mai motu eka whaasaro atu le tūlangi sifo, o le a whaamamanu mai le tūlai lua i le vavao, e o atu i le ono i le fiafi o le aso lua a tae ao, le aso lua sifuru maleiva o iulai, mai ono se atu i le moli lano mumu, ia le tūlanga o ia la pata inga. E le maa le se lau tolu sifuru, ma le se lau lima sifuru milimita le fua le swatimu, e ono palasi a ia vaenga o New Zealand. O le tūlangi sa sa e whapea ma saute o le ai o motu eka i le tūmalo tāsimane, a e whapea le ai o Nelson, ma sisifo o Havelock, i le tūmalo Marlborough, a e whapea e whoi mātu o le waitafe o le Wairau, o le a whaama manuai le pata inga nei, mai le iwa i le vavao, e o, mai le lima i le vavao, e o i le iwa i le pō o le aso lua a tae ao, mai ono si tia foi i le moli lanu mu le tūlanga o ia lava la pata inga. O lo varo i mai foi le o atu i le vao le se lau, ma le se lau tolu sifuru milimita, le a fo inga o le swa timu e ono pa uai i le tūla i lea vaenga o le tunu. E pei ono si le fia o Nelson fa pe ma Tasman, ia sa i longa o na whaina i ni lo longa mani tawhenga mamafa sa afia i le masina na te nei, mai o tau whaale leia i le teimi nei, ia mea sa whaale angai nai, ona o ia tūlanga whaale tonu o le tau. E tu sa male lima awhe la whae o ainga i porirua, sa motu sia le lato o le tise i le tai au malu luo le sto na ina te nei. Whaelo mai le kompani i le tise, le Wellington Electricity, o le nei whaale tonu, na tūlai mai i le te o le awhole iwa i le tai au. Na mafua, ona o se whaale tonu i le whale e le tise la ititi po o le substation i mana. Na ngaruru ai le au whai ngaruenga, mai sa mawhai na toe whaola ai le pawa ma le tise i vaenga na awhia o porirua i le au auli. O bitanu na whai na i le whaale tonu e ai Parramatta o Papako Whai, Camborne, Whitby, Titai Bay, Pohata Nui, Plemerton, Aotea, whapea ma le o ngā tonu le tāuranga i porirua. Tūrai mai lea whaale tonu, a o mahalosi i le Frost i lea tai ao na whaamawina i le Met Service i le whātikiri le maurunga o le fua le mawhanawhana o le ea i le taimi na pēa i le ele tise. O se ta maitai sua e whaabitoa i le soifua malaloina o tina ma ta maitai i New Zealand o whitwilia e whae iai ia le whaeilonga o le tangata New Zealand o le tausanga lua o lua lima o le Kiwi Bank New Zealander of the Year Award 2025. O ia lea o le tamata i profesa e swafa ia Bev Lawton mai le lau mua i Wellington nei, sa tau awinatu i le whaeilonga tau o loa e se sauninga i au kilani i le pōle stofi talwai. O le nei tamata i sa whae ina fo i le whaeilonga tau o loa le New Zealand Order of Merit mo lana tautua i au nanga whaale soifua maroloina o tina matama i tai.
Ai, e fitu wisi whailonga sa tau o ina I lea pōi au kilani, e o ai ma le whailonga o le New Zealand talavou o le tausanga. University of Canterbury Young New Zealander of the Year, lea sa tau o ina atu I se alo sa moa o ia lea o le to whaia na muna ulu, nu ua lii e te roa la whaele mai pori rua, e te punga mai fo I whonga poa, le uru moenga tu ai ma le whanga I sa moa, o ia o se insinia whaapitoa mo Paul Kalame o Masini Computers, mai wāmana I ailo na sao, I le whaale lei o le sila fio tangata atu motu, I le whao ngā ina weso ta inga whaate kono losi. O leisi o whailonga, o le whailonga whaapitoa lea mo le New Zealand matua o le tausanga, le Ryman Healthcare Senior New Zealander of the Year, le ana maua le tina e sua whaia Elizabeth Ellis o Aukilani, o se taitai longa o tangata Maori, I li tūtaua o onga matusi ngāta, ua lata I le valu se furu tausanga o le soi fua o le nei tina. O le tasi o whailonga, sa maua lea le tamaitai o Emma Lewishman o Aukilani, o le sui whaatonu o le kompania ngā o sia I a mea whaamanongi mawaila au e whaamata ngō fia I tino, le ta ua o le Spark New Zealand Innovator of the Year Award. I ta alonga, I kirikiti whaalewao malo, ua manu malo le Black Caps a New Zealand, I le taunsanga o le Tri-Series, I ta alonga e ta ilua sifuru owa le T20, I le ai o Harare I Zimbabwe. Se lau walutasi ai o New Zealand na tuli a Felika I Saute, ai na le se lau fitu ai na maua mai alato pe e ono. Fitu ni ai sa mana ai a Felika I Saute, mai le owa whai u, ina ia manu malo ai, pe tai, o le lei o le whaatea le li o Matt Henry, whapefo I le lei o le sapo a Daryl Mitchell, ma Michael Bracewell, na malo ai le Black Caps I ai tolu I lea tā alonga mata ina. Ua sa auni nei la le aua New Zealand, mo le urua I tā alonga whaitawina I le vāma le aua Zimbabwe, I le whai unga o le vai aso. I tā alonga nei tipolo ta maitai, ua manu malo le aua le Mainland Tactics, I le siampini o le taunisanga o le ANZ Premiership, I le neitausanga, ina ua whai I nai le au malosi le Northern Mystics, I le lasu ngā fusi le Trust Arena I Aukilani, I le sa anafi. O aio le tālonga I limas furuwaru le Tactics I le fast furuono le Mystics. E pei ona sila fia o le Northern Mystics, ua lua tausanga sa so o siampini le taunisanga le nei, ai o le Mainland Tactics, ua whaaluono o I le final, I le luafe luas fulu, le ana whaia I nai I le Palsa Wellingtone, ma le luafe lua futasi, le ana whai I nai foi I le Mystics. I ala whai unga le nāre nei vaianga telefou. Ia le tū tātou toi au lia le nei vea sa fau le te inga lofa lo tātou matai, e usi mai al whaafonga le whaawawina o tala fau mai sa moa, e nisi o mea lo tutupuai. O whaamaumungo le mtanga luenga o soi fua maloloina i le pepesi al whaamai o dengue fever, le ua lata atu le lua awhele whaitaua o whao I la tau o pesia, mai le I to iei se isi e se mai le toa lua le ua whaamawina mwhaamau nia wa malili wai. O le potu sa whaongai nei whaanofo I se ngase, wa whaonga nei e whaatea nei ei alom whanau o whio lolo. Tau no le whionga pali I wa amata o na tumu moenga I lua se fulma le valu, ma o lo mo mia nisi moenga whao popo, ma o tārsanga ina fo I pali I nisi fo mai, ina I mawhai ina vesoa soani atu I le wharamai o le whanau. Ai o tārsanga ina fo I e le vaenga o le koluse mumu, nisi e fo I atu o lātou toto mō ngase tinga aina, le o loo mana o mia paina toto. Mai o fautuanga foi no mea wha mawina o a fua nga I eile wha ai unga, ale malo tausina I a tāpunia loa o nga ile vai aso a tōre neu toi wha au popo I ai. Ai wha tā lise atu ngā ruenga le soi fua malo loina, ele whana ina leo lo toa a onga, o lo toa am tanga ruenga, e meise lava I no whanga I wa umana wha ai loa,
o loo to tele i alo mawhana wa a fia. Wa whaeloa le nganga whaaftai ma mitumitanga le fina ngalo le fionga le whaipule o sa tupaitea, le fionga lau tafi se lafi Purcell. E na ua wha mai e na le neipaia inga se funma le fitu se tasio ana moe mitinga, sa fina wina mai lava le tausanga lua hafe se funma le valu, le sa tu wina te tono le tala wha atatau o tu o le tupe, a o tula i mai le vahing wha upo whai le JPP. Peitai sa iei eisi ati na e sa ave momo i ele wha mua, so oi ma le pepesi o le wha mai o le misela ma le konviti, ma wha atuai e lava o na tau nuu. O satu paitea o lo iei se tasi o whale mai wha i tu maa loi le motatele i sa la whai, na wha nau lava le fionga le whaipule i na ia mawhai o na whausia se maota e wha maututu mawai a li matama i tai fo mai, ona o le tele o te mi auto wa atuai tangata ngase, a le maua le fo mai e tuai o na taunu watu, a e mo mia le fo mai e wha mautuai mo le lua se fuma le whai tu la le aso. E wha maunga le whale mai sa tu paitea, wa watu le se furu wafe le mamalo le atunu o la auto wa atu le tu o le moto sa vai, moto fitinga e meise lava o ngase mai tu malo e tolu, e awhia i lalo palauli lua palauli tolu masatu paitea. Whae loe lau tafi, o le ati na ina whaatupe le malo i lalo porkala me tā ua mōre se fua manui o tangata nu Samoa, po le Special Purpose Accounts. E le titala i nai fo i o lea ngā ruenga mō whale no whai ali imata mai tai fo mai, na ia wha manino e se wha amtalanga tangata o loo tu i lunga o pengta wha i langi, na whaatupe le ngā ruenga le ati na e miliona tā la. Sau no lau tafi, e le aima se fiso swani le ati na e miliona tā la i le ngā ruenga, na wai le fionga le pāri mea tausi o le atunu o fia mena ami mata afa, malana kāpineta, e le titala loa ia ina o le ngā ruenga. Ua a matanga ruenga toi lui lo tāru sanga na toa mo i lui longa le whaams, nonga toi tāru sanga le whaams, nonga o whanua maswafa. O na sa toi whaatala noa mafola si le pāne mene le lafo, e toi te wai i a whainga whaavae, ma le tūla whono whanua maswafa lua a whelua se fulu. Mai o le poloka lea, le ua o toi tāru sanga toi ilo o lo ta atie li a mataina lava i aise ngā ruenga, i le se lau lea o whai. Ma o le ua wha ngā soro e ngā ruenga al wha msino ngā whanua maswafa. O se tasu tālu sanga e au fiele mata au pale au waa ma whenga, na toa o na sei mautu le teu ngā le tūla a whono wha vai, ma o le toi ilo ina o lea mata aupu, o le ACAA ma le perestene o le wha msino ngā whanua maswafa. Na moli mawina e alo mawhana wa o ngai se lau tolu se fulma le valu, a to ai mawhaia o ngā mailea o ngā tūlanga lua anua maa, e se la sanga na whai loa to ai whanau le te leo le tā wale mata upo, wa mawhai o na ti ele wa o le ngā walofa, ma mawhai o na mata le mata ngofio amu mawhama nato tuaia i lantou, lo lanto soi fua tuputupuae le tā ua le pui o le siu manga. O lo lato whaunga ino le wa o le ngā walofa i ti ai, wa whaalau tele lo lato i loa lai titi le tā ua le puinga, ma le tausia le leo le siu manga i le ngata le sami, ai whape nā foi le au whai wa whaaleanga nuu, e na ia whaasau to ngā tongo mai o tātou ngā tei whale, mai o le ngā yoinga wo lato whaatino, wa tangia le talatalato i tuolo lato malamalama, e le tā ua le siu manga, e na wa tie lungo le wa o le ngā walofa, a o whalaua tu i lungo le aloalo, o ngā tei whale o le atu nuu. O lo ngā lulue whaatasi le wa o le ngā walofa, ma le mitanga luenga o siu manga mpuna o wha le nātura, matanga luenga wa onga, ma le fiso swani mai al maloni usila, e ala mai le mitanga luenga o wha atu anga ma whainga whaiva. O nisi o tala mai sa mō le nei a mitanga o le vaiaso, whamni e tele le tuai fua whango le a whenga iei, wha soi fuia. Musika o malo longa matau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le launua. So, boli, boli, eso,
Se fomani o le penino te fau sa usavali vali masu esa uhani ia i le nei taimi o le awauli ia a fai onai te savali vali ia i le manai o le tau le sulo le la i le pitonu nai te iai ia manuia lava savali valinga o le nei aso ma le nei auli ia va be foi nai te lua lima malua savali vali malau hani malua fa malostino le nei auli ia ta amilo solo i ni paka ia po ni vanga foi le o sava vali ai ia manuia lava savali valinga o le auli ia ia sa vali vali fia ma tal no fia ma fa so fia ia ai o le ala a wina peta to fa fia nga musika o le uli le tau tua si fonga la mo le afa se fulua e na fa fonga to fa salawino o telefon ma tala mai sa mo e mo le yaso to mo atu to fa poponga a ile tao li tula valu ia ala to fa salawina o le tula lua i le o nei ia le la fa solo atu ma awa yatu ia musika o le ni uli a fenga i fo i outou i malolonga ma tau maftanga o le ni taimi le aso e me se la fo i tonu nei ainga ia nei mātua mātutua tonu mautanga se ngase mauta o tangata mātutua ia o lo mafuta mai ei nei o tātou tua sinisina ia po o mātua o le tātou e tunu ia o lātou fo i o lo ngā lua pēm wha o pēr ngā luenga i le ni taimi mafuta mai tonu o lauta avale ia wha o pēr ia o tō ngā luenga mata i tū i o tō saonga le mū, o tō whianga iei whia o ngā luenga i tāwale awhi ni taimi, ma nei a lava le tau, o mā lū fo i le ea i mātou pitanu nei, po nei fo i tū mā lau Wellingtone, a o lo wa aia le susulu mātanga o fia o le la i le nei auri. Manuia tau mawhitanga mā lau longa ni taimi, wha watu musika mwha fia fianga sui filoi, le si whanga le lau mua i Wellingtone. Ani seko fale moe? Oh,
Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Longa y a la
Paulea o te
anga e te toe la e ne uma e tu mai pe ai o luma ina ia e loina paulea o te ofo ina tu au nei moe Ole ale ai se fale ilunga o le maunga ma se fa atauma ataua le ai fo ini ofu le anga e te toe la e le uma e tu mai pe ai o luma ina ia e Paulea o te ofo ina tu au nei moe Paulea o te ofo ina tu au nei moe Paulea o te ofo ina tu au nei E whangmalia o le puni ala waa ma le pese paulea o te ofo ina atu mo oe ia ma le pese pe ona mai atu mua mua e atu louna ia lau pele mai le au pese le la oso ina ua toe 20 minuti na talia o le tasi ia pe on silfia o le tulai tasi e masani ona whama ina i le tātou tautua i lungo le ala leo po le tātou frequency le tasi o ono tesi ma le tasi whamo ai wha ua pea le tātou maftanga e pe ona iei le yaso ia o le la afa o te pe ona a forsia tu le town nei la le la afa o te pe tato proclame i nei le tato ofisa i nei porirua ia sei pai le tula tolu le fia na nei ia ono ni tutu ngi foi lo fenga i male sunga ia ta se sai Samoa ia le ole am fai on fata no ina tato proclame Samoa ia o le la tato mafuta tu pe le nei taimi sei pai le tula tolu le fia na nei ia a talo tas ia ona tato fato falo lea ia mo tātou tino ni taimi ia alofutele atu mo tātou tino o sunga festival mafuta mai Campo Australia fa after te le lava le mafuta mai lo fatu foi ia sunga ya fish malo fish ia moni lava le yaso fa after le mafuta mai ateliana ye lome ia moni lava le yato le yaso fa after te le lava le mafuta mai ia alofutele atu talo fai ia palisina ia le tere atu manuia fo ile uli ia o ila tau malo mafuta mani taimi o le tātou proclame ale si fonga la mua Wellington e le ngata o lo fa o pe ngalwenga ila tau o lo ngali lue au nisi o le tātou tunu le ana malo lo mai le tula se fulma le lua wa fo i malo longa o le tula tasi ia ona toe fa o ile o ngalwenga ia se ipa ia la tau i le tula tolu e mai ai la tau sifi le vainga le sa sifi me na le fitu ia e mana wala vainga na i le tula tolu ia e o leo lo malo lo mal ni taimi ia wa fo ina i fa malostino i talinga sua ia se i fai fo isi na fa malostino ia ona toe fa o ile fo nga luenga ia i le o nei ia o la to o fa o penga luenga pe o la avata vale ia fa talo fa tu ni taimi malo le fo malo le pale ni taimi o le o tato unanga ia o lo to mafuta mai pe tono to ta vale lo ki mai la le tio ia po tono fo la fa fainga luenga o lo e nga lue pe ni taimi talo fa ia fa malo atu ni taimi malo nga lue malo le on sai ia fa mnatu le fo le fa mnatu atu mo tato ia e o pakata vale
ia I paka tele fo ie ai mai se tau lang fa tau o lo ia ila tau o lo ta milo o lo ta milo au ta fo ta vale ma ba ai mea o ngai tono ta vale ia le vo te vai tu nei lava po le tolu sifilu minute taluai ia o lo ia fo ia se vaenga o lo tono ta vale se taso tangata I tau lang fa tau le ma toi porua ia ai wo fo I mai si tangata sai tono fa lo loa ai sa pakala na ta vale I le ka pakale le keimata ia il foloa lua ia wa be sea mea sai tu lan ta vale ia me le famna tu peta tu e me sia ta tu ia fai ia Ford Ranger fo ia mat piki apu fo ia mana ia le local le yo tu la ta vale pe alu te fa tau ia wa o le mea le moa ia e tati mana tu ma fo le fa pe le intanga ta lo ta milo tu I ka paka ma vai fa pena ia e lo mulmuli ane toi foi mai o malfata ia we ni me o le lo tu lo ta vale mai se la ta vale na piki apu tu lo ia ma ta vale foi le wa o to telo ta tu no lo ia ta vale fa pe ta vale ta ngota ma ta vale foi le ave yuta ia ma na ia ai te fa tau ma ni le loka le tu lo ta vale ina ia le ma fai ia nga o tu lo la vale ngana le ia uri ia ona so fa ia pe ta le pe lo ta vale ia ave ni me o nga I ton le te va ia tu le afai tu la ia inicio tangata sa pakalanta avale I ka pakalea ke mata mātou porirua. Ia le wani lo me tono lanta avale, tuolanta avale. Ia nan whaamlatu pia mo tātou. Ia I nei taimi. Ia ua whiwa I fo I mga uia I le au o le popole a I vāng whapena. Ia tautua nā ia pui ma saonga le mūta tau ta avale ia loka le lei. Toi wha minuta na tā leo le tasi. Ia mai alo le tātou pese lea. O vivinga o le whianga o sa mata iuta. Ia ona toi avatu leo tātou telefou. Tara mai Samoa. Ia o le tūlae lua I leo ni nei. Ia on toi vatu leo tātou tala mai Samoa. Telefou si fonga lau mua. Ia mai alo le tātou pese lea. Le la tātou wha mawaya I ma le tātou atunu ui lunga o le ala leo. O le tasi o le tesi ma le tasi wha mo wha aftai tele lava. Nei mātua. Ia tau o lo wha longolongo mai wha ngā mai lunga le reiti o le tasi o le tesi ma le tasi wha mo wha aftai tele lava le tātou maaftanga le yaso. Te whilo I tae au le tūlai fitu, ia le la umana le pese lea, ia ona tui nā tūleo tātou tala mai Samoa. Ia ma tātou maafuta tātou I la fo I se I paia le tūlai tolu, I le fia nā nei, ia e mai le maenga ia e whaafonga mai lunga le ala leo, ia lofa te lea tu mo le tātou o te nuu ma uto umalava, whaamilia le tue fuafuanga o toe le aso, whilo I tae au te masani le tūlai fitu, I lunga o le tasi ono tesi ma le tasi whamo. Wivinga le whianga sa mata iuta,
Vi ia le tū tātou toi au lia le neiva a sa fau le te inga lofa lo tātou matai. E usi mai al whaafonga le whaawawino tala fau mai sa moa, inisio mea lo tutupuai. O whaamaumungo le mtanga luenga o soi fōmaloloina i le pepesi al whaamai o dengue fever, le ua lata atu le lua awhele whaitawa o whao la tau pesia, mai le ito iei se isi e se mai le toa lua le ua whaamawina mwhaamau nia wa malili wai. O le potu sa whaongai ne whaanofo e se ngase, wa whaonga nei e whaatea nei e alom whanau o whio lolo. Tau no le whionga pali i wa amata o na tumu moenga lua se fulma le valu, ma o lo mo mia nisi moenga whao popo, ma o tāpsanga ina fo i wa pali i nisi fo mai, ina i mawhai ina vesoa soani atu i le whanamai o le whanau. Ai o tāpsanga ina fo i e le vaenga o le koluse mua nisi e fo i atu o latu toto mō ngase tinga aina, le o lo o mana o mia paina toto. Mai o fautuanga foi no mea wha mawina o a fua nga i eile wha ai unga, ale malo tausina i a tāpunia loa o nga ile vai aso a tōre nei utoe wha au popo i ai, ai wha tā lise atu ngā ruenga le sui fua malo loina, e le whana ina leo lo toa onga, o lo toa amtanga ruenga, e meise lava i no whanga i wa umana wha ai loa, o lo to tele i alo mawhana wa a fia. Wa whae loa le nganga whaaftai ma mitimitanga le whina ngalo le whionga le whaipule o sa tupa i tea, le whionga lau tafi se lafi Purcell. E na ua whamai e ina le neipaia inga se funma le fitu se tasio ana moe mitinga, sa whina wina mai lava le tausanga lua hafe se funma le valu, le sa tu wina te tono le tala whaatatau au tu o le tupe, a o tula i mai le vahing whaupo whai le HRPP. Peitai sa iei eisi ati na e sa ave momo i ele wha mua,
so o ai ma le pepesi o le whaamai o le misela ma le konviti, ma whaatuai e lava o na tonu. O satu paitea o lo o iei se tasi o whalemai wha tu ma lo le motatele i sa la whai. Na whaanau lava le fionga le whaipule i na ia mawhai o na whausia se mota e whaamaututu mawai a li matama i tai fo mai, ona o le tele o te mea auto wa atu ai tangata ngase, a le maua le fo mai e tuai o na taunu watu, a e mo mia le fo mai e whaamautu ai mo le lua se fuma le whai tu lao le aso. E whaamau le whalemai santu paitea, wa watu le se furu wafe le mamalo le atu no o lao to wa atu le tu o le moto sa vai, moto fitinga e meise lava o ngase mai tu malo e tolu, e aofia i lalo palau li lua, palau li tolu masatu paitea. Whae loe lau tafi, o le ati na ina whaatupe le malo i lalo le porkala me tā ua mōre se fua manui o tangata nu Samoa, po le Special Purpose Accounts. E le titala i nai fo i o lea ngā luenga mō le whale no whai ali imata mai tai fo mai, na ia wha manino e se wha amtalanga tangata o loa tu i lunga o pengta wha i langi, na whaatupe le ngā luenga le ati na e miliona tā la. Sau no lau tafi, e le ai ma se fiso soani le ati na e miliona tā la i le ngā luenga, na wai le fionga le pāri mea tausi o le atunu o fia mena o mi mata afa, malana ka pineta, e le titala loa ia ina o le ngā luenga. Ua a mata ngā luenga toi lo ilo tāru sanga na toa mo ilo ilonga le whaams, nonga toi tāru sanga le whaams, nonga o whanua maswafa, o na sa toi whaatala noa mafola si le pāri mene le lafo, e toi te wai i a whainga whaavae, ma le tūla whono whanua maswafa lua a whelua se fulu, mai o le poloka lea, le ua o toi tāru sanga toi ilo o lo ta atieli a mataina lava i aise ngā luenga, i le se lau lea o whai, ma o le ua wha ngā soro i ngā luenga le whaamsino ngā whanua maswafa. O se tasu tāru sanga e au fiele mata au pale au waa ma whenga, na toa o na sei mautu le teu ngā le tūla whono whaavae, ma o le toi ilo ina o lea mata aupu, o le ASAA ma le peristene o le whaamsino ngā whanua maswafa. Na moli mawina e alo mawhana wa o ngai se lau tolu se fulma le valu, a to ai mawhaia o ngā mailea o ngā tūlanga lua anoa maa, e se la sanga na whai loa to ai whanau le te leo le tā o le mata upo, wa mawhai o na ti e le va o le ngā walofa, ma mawhai o na mata le mata ngō fio amu mawhama nato tuaia i lantou, lo lanto soi fua tuputupuae le tā o le pui o le siu manga. O lo lato whaunga ino le va o le ngā walofa i ti ai, wa whaalau tele lo lato i loa lai titi le tā ua le puipuinga, ma le tausia le leo le siu manga i le ngata le sami, ai whapena fo i le au whai wa whaaleanga nuu, e na ia whaasau to ngā tongo mai o tātou ngā tei whale, mai o le ngā yoinga wo lato whaatino, wa tangia le talatalatu i tuolo lato malamalama, e le tā ua le siu manga, e na wa ti lungo le va o le ngā walofa, a o whalau atu i lungo le aloalo, o ngā tei whale o le atu nuu. O lo ngā lulue whaatasi le wa o le ngā walofa, ma le mitanga luenga o siu mangampuna o wha le nātura, matanga luenga wa onga, ma le fiso swani mai al maloni usila, e ala mai le mitanga luenga o wha atu anga mawhainga whaiva. O nisi o tala mai sa mō le nei amtanga o le vaiaso, whamni e tele le tui fua whango le awhenga iei, wha soi fuia.
fianga ma le au talavau ia a le fianga o iwa i le moteri sa la fai o le latou pese na ma le latou fianga o le whailonga ina o le 5 ma le lua tausanga le malotu to tasi o Samoa i le tausanga e lua afe se fulu ma le wha tausanga e lua afe se fulu ma le wha ia le pese le au talavau o le fianga o iwa i le moteri sa la fai te wha pese si le taunga i se mea le lilo tasi le o le pese waleva lua afe se fulu wha ia le fianga iwa i le tutu atasi o le tātou o tunu le whailonga ina 5 ma le lua tausanga. O le lua minute te ale i tula tasi o le tātou tautua wha au pea ia se i pai le tula tolu i le fia finei ia mai le tātou ofisa i nei porirua 5 man tasi man kia meni porirua ia e wha malu lua tua i la tau ia le whatu amau mei tātou wha sala launga ia o le tātou tautua mai Samoa ia ona o tulanga ia o le tuatuangia te itulou o le sunga atasesa ia mo le nei aso lea ua wha ua tuai le tātou au nanga ma le tātou proklame ia i nei le tātou ofisa i nei Wellington i le tula sipa i le tula tolu ia o le tula luan toe whafunga le toe whasalawina o tātou telefou o le nei a uli ma le nei aso peon tāpenina le fionga e la wano ati lawa ia o na ua mai atu ia le toe whasalawina o tala mai Samoa mai le sunga ea tāsesa te morfa ponga li tu lai valu le tai au ia matatu telefou. Ia, le nei taimi na ona whamalatu atu le tātou atinu o mai se lava nei mātua ia o le mori mawina le tūlanga le wei le taimi le nei le whaonga ina e tupulanga tala vauma nei whanawa onga o le mea le nei o le vape ioi. Ia, o le taulongolongo lava ia ma le tualalo ma le whaamanatu atu le tātou mātua ia se i tanga i ane i si au alo siaki ane lana atu siaki ane na lava tūlou ia ona o le umori mawina o le toa tele o tamaiti e o ma mea i o vape i a onga ia tūlou lava o le vasante nei le ana whaasala i stasi o a onga i nei porirua kolisi ia nisi o tamaita i tala vau se toa lua. Ona o lai fai mele mata upu o le fai a onga. Ai wa te i le fai a onga le vai mai. O feu la tu asu o le au matamaita i e toa lua i teimi o le fai mata upu. Eo, ia o te le rola i pole ale tūlanga la ua i le teimi lei. Ai o le tūlanga nana tupu. Ia, ai su e ane. Ia, mo o fuli ma umi fo i o tamaita i, o papae fo i e le o fua onga. Ia o lai sulu i tutonu i le vape. Ia na fuilele na tuto ola i lunga o le laulau. O la tau kesi fo i. Ia ma pupuni le ngutu se i tulou. Ia ai le iloa. Ia o ina le na i le vape. Ia la lai fai mea le aonga le fai aonga. Ila na masenga. Ia awa te i le fai aonga le vai mai. Ia o le pupusa atu ia vape le to olua le au tamaita i la hiti e to olua. 15 tau sanga, 11. Eo. Tau tia le tūlanga le wa iai le whaonga ina e whanau o mea nei o vape. Wofo ia onga ia whanau ma mea o vape. E ulaulai. Tu laulama le nei oli. Ia anon whaamna tu pia mana ia lautana ngoe siaki ia le ato sia ua talii. O sia ua whawhine. Pele o ona nā i tutonu ia vape. Fo i e whaonga. Eo. Ona e te wefa pea o la ele le lo atali ipo lo fine ile tango ina mea tu lo lava ne yauli ya ai te le ulo ya o lo atali ipo lo fine le fo le numero tasi o ile onga le ongai ya ile ula ina o le vape famna tu pe tatou matua ya siaki ya le avaenga la ula iti na le o ya onga siaki la to ato ya malato lava le mo o fuai vai umi foi ya na ye la ula iti ya vape ya e fam na tu tatou matua tulo tatou matua ye anga e piki nei fana wa onga ya te matai tu ane vai nga fa pena te we fa pea o ka le ai le fa pena lo fine le fa pena lo tali ai te lo e se le mele le e se fo ringa ye fa ari il to wainga e se le mele fa o le onga fam na tu fa pena tatou tunu e me se lava matua ia o lo nafa ma le moringa ma le pikina o nei whanau pe atu ua onga. Luas fulolo minute o te nei le tula tasi fa o fa fianga ia ai ma lo lava ngā lulua nei taimi mai se foi la tau o feo i ta vale ia ma lo le foi
Le fai isi. Ia sui atu tatu pesel na ile pesel ne malesunga ia taufifa o Sofia.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
utumale fa abaonga aino amale fale anga fulu atilibu ole vade mulfetala ina ya supa ilesa alala mafanga wala wilo ya Samoa nalala fililo aitama matau ole tawa aino ale amalona tulanga lawa eliuliwa yo ole afio anga alauli mafale toi afifio sale saena uila susu ailu apatasa malo ofuatino sio unu e utemita mitai tuana iole numeratasi afio aisa ena male ainga sale saena waipo io lua fatasa na malo fuatino suitea utumale fa abaonga aino amale fale anga fulu atilibu ole vade mulfetala ina ya supa ilesa ta elenga oloto o mana ileve della mai olela o inana au ele mali etoa le mafua angalena olo uiwoha fio mai te au turisi wa moli mawina osio ubai osio unu e utemita mitai tuana iole numeratasi afio aisa ena male ainga sale saena susu waipo iolua fatasa nga malo fuatino suitea utumale fa abaonga aino amale fale anga fulu atilibu ole vade mulfetala ina ya supa ilesa ole ato e po itamaule ala mafa toa ben mai aotero ani usila tuana ine ie tau mateina ita oa ulavana popoa mai o ele sa epele o e ilo o fatu e tu mau o e ya tuana ialo Sa'yo pese atu Sio unu e utemita mitai tuana iole numeratasi afio aisa ena male ainga sale saena susu waipo iolua fatasa nga malo fuatino suitea utumale fa abaonga aino amale fale anga fulu atilibu ole vade mulfetala ina ya supa ilesa sio unu e utemita mitai tuana iole numeratasi afio aisa ena male ainga sale saena
le whaawaonga Aino ama le whare anga fulu Atilibu o le vave Mule whetalainga ia tupa I le sa Atilibu o le vave Mule whetalainga ia tupa I le sa Ama la mangafa sunga sive venga wale se vivinga le fionga tuanai ina ua toi 10 minuta na tale o le tula lua le tau tua fa o pele si fonga la mo lunga o tata o penga te failangi o le Facebook o le tata o YouTube ia ma le app le Samo Capital Radio app ia na tu lo so long manu ia fo ma luenga ne yaso tata o tulu ia le la hawa wa ia te fa fia fianga we pese a wala vai te minoi o te nga yoi ia nga yoi pe na te nga lue va pe na I pa o ale mena te ia u te pa hotele fa fo mai tatu musika ai fia si va tu runga si va se mai le sunga tu na mati a tunia vai lua vivinga le fianga le ava Boy
E ola Fatima tau o malama lo falanglo mai tonu o fisa ia po nai omi lau computer ia anu ia lava omi no lau machine ia alol fa malo singa luenga ilo te mafo ia tare tolu le la tare lua no na lua tolu lua mana vata tolu le na amata mai le tulai fitu le tau na leila ia mafuta mai pe tatu fa fianga ia moli atu o te va via le fale tatu o fatas.
Whaatalo whātu I le nei fo I vaenga o telefou a le siu whongo le lau mua. O le so lua tae au e whono ai le komiti e taua o le Community Committee a le pulenga o le aitele o Kilani. E tala no ina se li poti e whaamautui na ai le a whainga o tangata e le aini a inga mani whale e whaamautu I ai. O whaamaunga mo le masino meo le tausakane ina I loa ai o I le varu se lau maleiva la whainga o tangata mau solo I au Kilani e le aini o lātou a inga po o le homeless. O se sitanga le tu sa maleiva 10% talu mai le masino se te mo le tausanga na te nei. Ua se so le ma le ripoti le mtanga luenga o whale le malo whaingo ina o le Homelessness Insights Report le asa whaali ai o le se funu mo le 5% o tangata ia e o ese mai ma le polo kalame o whale mo o mia I taimi whaafusei po le Emergency Housing Scheme e mautino lava e iu ina avea matangata mau solo. O le ripoti le pulenga po le City Council au Kilani o lo ta'awai e lua ni vaenga au tua de tau o nā mana ia I le sa ilio se fofole e whaafita huli. Mua o le si itia pē leo la whai o tangata mo moe solo I polo tito whale ma isi vaenga o le taulanga e mana o mia ai ni vaenga tupe wha au pōpō e whaafeso tai ai I la tau ia ma au nanga lau tele. Malona lua o le tele ai o mana onga maa whaina ona o ngā se ngase o le maa whau e le ma whai o na fo ia ma nga ia tuai ina le saonga le mu ia nisi vaenga o le ai ma le tauranga ona o tangata mau solo nei e mo moe ma whaamautu I ai o se tūlanga e matua mana o mi ai se whesoswani e le ngata mai le pūlenga o Aukilani ai whaape ai fo I male malo tūru tonu. Silia le 5 se lau la whae o ni tāru sanga ua tu inatu I le pūlenga o le aio Aukilani o mai nisi e whaatangisi ai se whesoswani mo tangata mau solo e le aini ainga I lea vaenga o le atunuu. Peita aisa whaeiro mai fo I o le whaafita hauli e le whaapitoa ia Aukilani
ai o loo mo li bau ina foi I isi ai te tele o New Zealand. O yele fuafuanga le whainga malo so whaatasi e wha malo sia I le vaenga ia awhi ai le saunia o ni mea ai ma ni wha fianga mo tangata palota po o le vaenga e ta ua le ngana peretania o le treating mai ua wha sai nai le whaia leo ni mea ai ma ni mea inu po o ni wha fianga I le tono o se sone wha taamilo I se whale palota. Sa whaalia mai whapea o le nei fuafuanga o le a whaingo fia ai o nei loa ma wha mautu ina I a tangata e solia lea vaenga o le tūlafono o whainga palota. O le mele ta ua o le treating I le ngana peretania o le tui nātu lea I tangata palota o se mea ai po o se mea inu po o le whaia fo I ai o ni whaafianga e whaato sina ai lana palota e ui ina o se soli tūlafono e tūlafono au tū ai e pei e le o mantua mala malama manino lele I ai le totele mai sea fo I ono moli ai se isi ai pei ona silofia e ai tu la fono New Zealand e pui ai le mele o le whaato sina ina o le au palota I ni me ai po ni mea inu a toa fo I mani whaafia fianga e le ngata I lea ai ua wha mo fo I le whainga malo e tau fia ma whaasa le whaia ni whaato sina I le tonu o le mamao I se furumita mai I se whale palota I le taimi e whaia I palota mua po o le advance voting ai mai se fo I le aso o tofa ina o le palota o le wha moe a toa o ia fuafuanga ina ia awane I aise mea ia inai ia le filifilinga a le tangata palota I le taimi e anga e tua I e palota whailo mai le minsta wha amsinonga ia Paul Goldsmith o swinga le a whaia le tula fono o le amauti noa le manino le ai o vaenga o le neimata aupu ia sa pei whaanunumi I aso ua mawai. Ua whaalia le whainga malo o lo tu nei le foe a whaatanga ia kompani fau whale whaatau mai whafo ia mea fau whale la tau te mo'omia e le tau o na whaai TTI ma pau I lalo le tau o whale fau e fau sia I tonu o New Zealand. O le so le e whailo mo iai whalawa I tele le whainga malo le au iri linga o le fuanga e a fia ai le fua ma le tūlanga ua whaawaseka I nai o loa ia le tau ona au mai au mai whafo e pei o whaamalama o whai tutoa ai mai se foi o meo claddings ato ai ma plasterboards po pepa ia mo mia I ngā ruenga o whale. O le swinga e pei ona whaai lo mai o lo wha moe e whaatanga I nai ia se vaenga tele o mea fau whale mai e tunu I whafo e whaahuru whale mai I le tono New Zealand mo ngā ruenga whai. Ta ua le minsta o ngā ruenga tau whale o Chris Penk o le nei fuafuanga o le ate tau ona tau ngō fie ai ma pau I lalo le tau o whale fau e fau sia. Whaalia ho le minsta o le teimi nei o pepa ia ta ua o plasterboards e matua tau ngā tā tele tu tono New Zealand nei whaatusa I maketi whafo. E tusa e tolus furwalu pasene e tau ngā tā ai le pepa le nei a New Zealand whaatusa ia au se tālia. Ai whaas furwalu pasene e tau ngā tā ai nei lo le pepa whapea a Peretania. Ai e ono se furu fitu pasene e tau ngā tā ai nei lo le plasterboard a Amerika. O le fiafia las fraile na te nei sa o si ai le taulanga po I o le misa I le manu sa ngato pe telo o Paulo I Lower Heart e wha mawai atu ai le tu a inga o whelela malisi ina ua whaai uina alo ia na la tau tua taru mai le se lau fast fruiva tu sanga o ngā rulue ai de tonu o Wellingtone. Sa te ita ia le sauninga e na fionga a ki e biko Paul Martin ai langolong sua ai le fionga Cardinali John Dew whapea ia le tu a inga sao le puleanga a Wellingtone. E le to tau whaailoaina le tau tua le whelela malisi e awala ia awa onga I tonu o le lau mua. O le tau sanga e tasi valu fitu ono na whaavai na aile a onga tūlanga lua mua le malisi I le Polcott Street. Tasi iwa tasi sa whaatui na aile a onga tūlanga lua le malisi I Newtown. Tasi iwa furulua I Thornton. Afe iwa se lau tolu fitu whaatuina le a onga I Miramar. Tasi iwa whaalima whaatuina le kolisia sa ngato Iosefo I Masterton.
O le tausanga tasi iwa whaono na whaatu i naile o ngā tūlanga lua St. Bernard i Lower Hutt, ai o le awhi iwa se lau limas fulua le ana si iti ailo na tūlanga ma ave ai makolisi a St. Bernard e pei ona iai le teimi nei. Se lau limas fulima la whainga o li i whelela malisi sa whaia o ngai St. Bernard's College, talu mai i le nā teimi e o mai i le so. E pei ona si le fia o whelela malisi e te le ho ilo lātou sau i lāti na e o onga i tonu o tu motu le Pasifika e au fia ai masa moa. O li whelela e to olua ia na to toe mai o le neitu a inga i le lau mua i Wellington o le a si itia atu e ngāru lue i au ki lani. Sa wha leo e le fionga a ki e wiko Paul Martin le nganga whaafitai o le pule anga Wellington ili tu ainga o le whelela malisi le lātou sautaua i hawa onga i te tonu o le lau mua. Ua whautua ina ave taamale ina ia whae tete i lunga o wale tele ona o le tūlanga malu lua le tau o mai tawina ia le tele ai o la whaina o whe malanga inga i vaenga SS o le tunu ui le nei vai taimi. O le nei whautuanga sa atu ina mai le whalabo tonga o kompani e pūlea i a meo taamale rent o le Rental Vehicle Association. O le whaamanatu mai le whalabo tonga o awara te tele o New Zealand e le tutusa ma awara te tele whapea ma expressways i atunu o Europa. Ma e ai vaenga e tele le mau whaafita auli a whainai le whe malanga i o taawale. Sa whailo mai e le li pule le whalabo tonga o Ben McFadden e to tele tangata e manatu o lātou ua maasani a walo New Zealand le mafuai na sao le o a lātou taawale. Sa whaina mai e le lipule, e tusa po o lau taawale tō tino, po o se taawale rent o lo e anuai, o le se o na aru sawa, e le ngata o se whainga ma se winga whaatau tala, ai o se tūlanga i sili o na matautia. E to tasi le ngata na manu a ti ngā ina i le whaalawalawe lena pa uai se whaalele helikopter i le tūmano le Bay of Plenty i le Ausana Nafi. O le na manua sa awinane i se waalele helikopter i le whale mai tele i Tauranga, mai o tau fia i nei mo tonga fitinga. To lua ista ngata sa manu nua i le whalawelawe, na whisosoan i aita awale au nanga lawe ai, ma awinane ai la awaia i le whale mai whakatane mo tonga fitinga. Na tupuli nei whalawelawe pe tuso le kuata te ai le tolu i le fiafi i le pitanuengo o matata. E lua ni taawale le whale mai ma nisi helikopter se lua ai whape ai ma le vaenga o le tinei mu na whesoa soani i ai i lea whaalawe lawe i lea soana nafi. O lo o walo ia mai tūlanga whaale tono le tau i le amatanga o le nei vai aso fōu mo se vaenga tele o New Zealand mai ua iaila puta inga o matangi marolosi ma ti munga mamafa mai le fiafi o le so se ia o atu i le so lulu mo nisi vaenga o le tunu. Whaelo mai le ofisa le tau, le Met Service, e ai se whetaulo inga o inga lono wā le tau o lo anga i atu i le tū langi sa sae o le tunu. Mai o le a mafua mo iai i a ti munga mamafa ma matangi marolosi mai mātu whaasolo atu i mātu sa sae. O iai la puta inga o le lanu moli o whaama maluina mo le tū malo tā se mane, a e whapea i fōi ma si sifo motu eka, a e whapea i a Marlborough i sifo Havelock, ma mātu o le waitawhi o le Wairau, e mai se fōi le maunga i Taranaki, mātu maunga o le tū malo Westland. O la puta inga mo Tasman, mai motu eka whaasaro atu le tūlangi sifo, o le a whaama manu mai le tū lai lua i le vavao, e o atu i le ono i le fiafi o le aso lua a tae ao, le aso lua sifuru ma le iwa o Iulai, mai ono se atu i le mōli lano mumu, ia le tūlanga o ia la pata inga. E le maa le se lau tolu sifuru, ma le se lau lima sifuru milimita le fua le swatimu, e ono palasi a ia vaenga o New Zealand. O le tūlangi sa sa e whapea ma saute o le ai o motu eka i le tūmalo tāsimane, a e whapea le ai o Nelson, ma si sifo o Havelock, i le tūmalo Marlborough, a e whapea fwoi mātu o le waitawhi o le Wairau, o le a whaama manuai le pata inga nei, mai le iwa i le vavao, e o mai le lima i le vavao, e o i le iwa i le pō o le aso lua a tae ao,
mai ono si tia foi i le moli lanu mu le tulanga o ia lava la pata inga. O lo valo i mai foi le o atu i le vao le se lau ma le se lau tolu sefuru milimita le a foi inga o le swa timu e ono pa uai i le tula i lea vaenga o le tunu. E pei ono si le fia o Nelson fa pe ma Tasman ia sa i longa o na whaina i ni lo longa mani ta whenga mamafa sa afia i le masina na te nei mai o tau whaale leia i le teimi nei ia mea sa whaale angai nai ona o ia tūlanga whaale tonu o le tau. E tu sa male lima afe la whaio ainga i porirua sa motu sia le lato o le tise i le tai au malu luo le stona ina te nei. Whailo mai le kompani i le tise, le Wellington Electricity, o le nei whaale tonu na tūlai mai i le te o le afole iwa i le tai au. Na mafua, ona o se whaale tonu i le whale e le tise le titi po o le substation i mana. Na ngaruru ai le au whai ngaruenga, mai sa mawhai na toe whaola ai le pawa ma le tise i vaenga na awhia o porirua i le awauli. O bitanu na whai na i le whaale tonu e ai Parramatta o Papako Whai, Camborne, Whitby, Titai Bay, Pohata Nui, Plemerton, Aotea, whapea ma le o ngā tonu le tauranga i porirua. Tūrai mai le whaale tonu, a o mahalosi i le frost i lea tai ao na whaamawina i le Met Service i le whātikiri le maurunga o le fua le mawhanawhana o le ea i le taimi na pēa i le ele tise. O se tamaitai sua e whaabitoa i le soifua malaloina o tinama tamaitai i New Zealand o whitiwilia e whae iai ia le whaeilonga o le tangata New Zealand o le tausanga lua o lua lima o le Kiwi Bank New Zealander of the Year Award 2025. O ia lea o le tamaitai profesa e swafa ia Bev Lawton mai le laumua i Wellington nei sa tau awinatu i le whaeilonga tau loa e se sauninga i au kilani i le pōle stofi talwai. O le nei tamaitai sa whae ina fo i le whaelonga tau aloha le New Zealand Order of Merit mo lana tautua i au nanga whaale soi fo marolo ina o tina matamaitai. Ai e fitu wisi whaelonga sa tau au ina i lea pō i au kilani e au hiai ma le whaelonga o le New Zealand talavau o le tausanga. University of Canterbury Young New Zealander of the Year, lea sa tau ina atu i se alo sa moa o ia lea o le to whaia namuna ulu nu ua lii e te roa la whaele mai porirua e te punga mai fo i whonga poa le unu moenga tuai ma le whanga i sa moa o ia o se insinia whaapitoa mo Paul Kalame o Masini Computers mai wāmana i ailo na sao i le whaale leia o le sila fio tangata atu motu i le whao ngā ina o vesota inga wha te konolosi. O leisi o whaelonga whaapitoa lea mo le New Zealand matua o le tausanga, le Ryman Healthcare Senior New Zealander of the Year, le ana maua le tina e swawhaia Elizabeth Ellis o Aukilani, o se taitai longa o tangata Maori, i li tūtaua o onga matusi ngāta, wana lata i le valu se furu tausanga o le soifua o le nei tina. O le tasi whaelonga, sa maua lea le tamaitai o Emma Lewishman o Aukilani, o le sui whaatonu o le kompani e ngausia i a mea whaamanongi mawaila au e whaamata ngō fia ai tino le ta ua o le Spark New Zealand Innovator of the Year Award. I ta alonga, i kiti whaalewao malo, ua manu malo le Black Caps a New Zealand i le ta unisanga le Tri-Series i ta alonga e ta iluas furu ova le T20 i le ai o Harare i Zimbabwe. Se lau valutasi ai o New Zealand na tuli a Felika i saute, ai na le se lau fitu ai na maua mai alatou pe e ono. Fitu ni ai sa mana o ai a Felika i saute, mai le ova whai u ina ia manu malo ai pe tai, o le lei o le whaatea le li o Matt Henry, whapefo i le lei o le sapo a Daryl Mitchell, ma Michael Bracewell, na malo ai le Black Caps i ai tolu i lea tā alonga mata ina. Ua sa auni nei la le aua New Zealand, mo le urua i tā alonga whaitawina i le vāma le aua Zimbabwe i le whae unga o le vai aso.
E taonga nei ti polo ta maitai ua manu malo le au o le Mainland Tactics i le siampini o le taumusanga o le ANZ Premiership i le nei tausanga e na ua whai e nai le au malo si le Northern Mystics i le lasu ngā fusi le Trust Arena i Aukilani i le sa anafi. O ai o le taonga e limas fulwaru le Tactics i le fast fulwono le Mystics. E pei ana sila fia o le Northern Mystics ua lua tausanga sa so o siampini le taumusanga le nei ai o le Mainland Tactics ua whaalua ono o i le final i le luafe luas fulu le ana whaia i nai i le Palsa Wellingtone ma le luafe lua fultasi le ana whaia i nai foi i le Mystics. I ala whaia unga le nāre nei vaianga telefou. O le nā ua whaafongole tenu i le toi whaasalawina o tātou telefou le nei a uli ia po le nei foi a fiafi pe ona whangaina le whionga e la wano ati lawa toi mōle whaaponga i le tūlai valu i le tai au a tai au. Le urus fulu minuta te nei le tūlai lua o tātou iai le toi tūlai muli muli o le tātou tautua i lunga o penga te whailangi o le Facebook ma le tātou YouTube ma le app le nā i le se ipa ia le tūlai tolu. Ia mnatu o lo solong manuia fua whanga mga luenga ia o whioa inga fo ia le tunu i lunga le awala ia o tiute mawhaiva i tōna maota malawa Fela va se vaenga na te whaonga mai ai le tautua si whonga lau mone teimi o le auli po le a fiafi ia e whaatalo fatu ma lo fole on sa inga luenga ia la taulia la amana va le tolu ia whai maalia le waso ia mai se le teimi ia ina ua toe ina ulus fulu minuta te nei le tulai lua o le vaenga le tatafia pa ia iai ona sa o iai le unanga i le vaenga lea o le unanga felela maalisi le lalolangi ia lea na uto whaafonga mai ai ia pe ona tui nātu le whionga ala wano ati lawa le sauni ngā lotu lea sa whatautaia ia i le pitanu lea i le loatu i Hard Valley ma Upper Heart ma i le whaingo le vai aso ia e whatawa i foi le unanga ma le tautua ma tavela a whelela ma alisi ia i tono Wellingtone se lau fast fulu ma ona tupu tausanga ia talu ona whaafoeina le tuainga lea ia ma le tautua whelela ma alisi Wellingtone ia e pe ona whaafonga iai i tātou telefona le whionga la wana manatu foi o ele te mai mua mai ia o lea ua e whainga luenga ua e manuia ia ua manuia lau ainga ua manuia lau whanau ia ua manuia lau nuu ia ua manuia foi bali tātou atinu ia ono le tautua ma le matavela a whelela maalisi ua lea toi pose lilo i le whaafonga mai le atinu o le tele o tai longo le tātou atinu pa le mia sa iai ia sa onga ia maamata mai lātou o langa whale onga ia i le malisi muli vai. Ia toi pose lilo le sunga ia tui la epa sa i le mali le ngoi tamatuai le malisi. Ia o la auli le mali toa tamatuai le malisi. Ma le toa tele o ministala i le taimine nei ma fai pule o le malo Samoa. Ia o tama tuai le malisi. Io e telefoi ia matanga luenga le malo o lo whaululunga ia o tamatuai ma teine tuai le malisi. Ia lai olo o ia le teimi nei, ilo toi posi lilo e tau le whaamtalina fo na vaenga. Ia ona ua o istatou tala, ia ona o le tautua matavela ia ma le aunanga a whelela malisi ia i so se vaenga lololangi ma le Pasifika e pe ona whaafonga i telefou e le whionga la wano mai se Wellingtone ma New Zealand atoa. Ia e mai se la ia si o tātou atinu i Samoa. Ia na tau te whaafonga i whelela malisi fo i le na matua tāronga fo i le leo laka pi Samoa. Esa. Ia na. Ia ma le tāronga le kirikiti. Ia ma tāronga maisi ma unanga ina. Ma unanga whapena. Ia ona wa ufu isa ua onga le tulaulea onga malisi. I sawa i palauli. E se fo i le maa nei o maftanga nei whelela. Tulau lava le nei a oli ma nei fiafi. Ia msalo tātou ma ia sa onga ia onga le malisi. Ia na tau te sila fia. O le maa nei o maftanga ma nei whelela. Ia i taimi fo yo onga o le mali ia o isi felela e watu i Samoa ele i le leini fa English ni fa Samoa o le taimi nei matua le leia si le tu fa Samoa isi felela la le taimi nei nei lo tanga Samoa nei lo isi tanga Samoa yo tu ale leia o fa Samoa felela ia tu mana tua ia so fo ta onga i Samoa
I le vaitaimi o le valu ono, saulunga le valu ono ma le valu iwa. Aka, e se fo i lea vaenga lo tau langa, whalea onga, e se le maa nei ai le maftanga ma nai whaia onga, me se nei whelela. Ia, pia on whailo atu, ia, o le tele o tupu ma ta maali, o le tātou atinu o whaurulunga o mtanga luenga o manuia, ia ona o le tautua, ia ma le au aunanga, ia anai whelela maalis, ia pia ona Silvia, ia leia ia maalis i sangata Iosefo, ia ina ia la fua, ia ma o i mulivai, ia ma o i palauli, vai loa, lesa ia onga maalis i asola, ia o le na, ia whapela o le tamatuai, ma le teni tuai maalis, ia tātou mita ile, ia ile unanga foi ma le tātou whaftaia foi le unanga ma le tautua, anai whelela, ia o tātou manui ai, ia manuia ia tātou a inga mwhanau. Lua sifu whaminu te nei le tūrai lua le si whonga lau mua Wellington. Ia leo se mai le stamatua i le manis. Ia, whawhiwhianga. Ia, tātou whiwhia whaatasi. Ia, uri, mana ia. Fai
Nofo i le awa uli mai le awhi pese le matangi mai sasae e ole na ea wau mea whai nea uli o nete nofo mai mo mai le tātou pokalame ma le tautua ia awa au nei o leu te nofo ia ma tātā atu nei pese wha moe ai o nea uli ia ai o nofo lava le taimine tātou il tātou pese ai vai atu loa ai sa vali atu loa mana isi tina uti fōlinga ila uva ai atu i whafo le tātou ofisa o nei tina o lai o e tuli le train ia wai le mamau tua ma le tātou ofisa ia le vaenga i nei porirua e po e le train a lau wa ai atu le savarivani atu o nei tina ma tope lato savari tolu nei tina Samoa tasi ala wa il tina Samoa o lai o e fōringa mai o e tope tuli le train o te loa le train po le se mea o le toi kuata i le tolu ia na ia e o e whainga aluenga o le fiafi ia o leo langa lava le i nei atu nu e manava mai isi le tolu ia e amata isi le tolu ia ona watu e lava lea vaenga le amata le tolu manava mai na ne sfultasi ia e watu vaenga le sifi po le tau le ao le fitu ia amata la tolu sfultasi ia na ole soifuanga male o langa na o nei atunu e o isi manava mai isi ia e o isi amata nga luenga ia ai manatu ia o so longa maluia fuanga le fiafi tatu atunu ia o lato foi ia ole anga e piki nei fana wa onga le tau le tolu ia po toi ti foi nga so le nisi po nisi foi matua na wa fa longo mai me pakaita avali ole onga ia fa mo le saunga le mo nei tamai ti taimi ta mo e so lo ai ole mana ia le tau ia te fo o le atu nei tamai ti le si pito le wala ia o tatu la le tami atu le u ia tu la ta avali nai lumo o onga ia na usi le fia le sa fa tu langa ina tolu se fulu i le lua se fulu kilomita le tu la ia le sa ia pe e ui luma o onga ma folele a onga nai fa nau pe atali tolu ia o lea ua toe lua se fulu ona minuti ona tale o le tu la tolu ia la tato wo ai fa fia fianga le fa le titi al tan no ale le otas ia la fa tele tato musika fa fia fianga su filoi ia wal fa funga mai tatu wa tenu i nei vaenga o le oli o le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Home.
Jihara soul is happy. Fefatia e. I never fight on a lalo hadi. Aloha means I love you. Jihara soul is happy. Fefatia e. I never fight on a lalo hadi. Aloha means I love you. Gina ona suaina ita lo aina le ma fai ona awalo yeah neo tawina so we all love pedina all over Jamu jamu ahila wapaba ele mafai o ya la 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 opahara
Ia, o le fautuanga mai le sunga ia Mr. Fangupau, po le sunga Samuelu, ia le na, fautuanga mo le au palota, ia, ia o lo momoli atuai le fe au taua, ia mo ila tau le anga solo e whaia la tau palota, ili aso lua sa fun malaivi mo le masina fau, fai le lau filifilinga, filifili, ma le loto maulalo lau palota, ia le na, ia ma ufuri fa vesi ia la fu la ona vesi no e no fa em fa vesi o e ia fu i me alisi vaenga ia ma e ia fu i me alisi va ia ma fu ia ona e vesi ai fa ia o e ma fu le ma tia e ma fa ilo lau pati na te lang langoina ia on ma na ia vaenga fa pena a o lo no fu fa le pati alisi vaenga ia fa le pati alisi vaenga ia ele o se tu le na ma ina ua toe se fulu minuta ona talea o le tu la e tolu tolu tatu fa mavai mo ne yaso Tiana ia marpese ia le afiafi a maluae ia ua maluae fo ni afiafi le nei fo i tu le lalolangi
ina ua toe ona minuti ona tālea o le tolu. Ia, manuia lava le anga ia tō mātua e piki whanau a onga. Ia, ma ai le saunga ni mua nei whanau, whamole mō le lava. Tua lalo atu, ma whamana tātu le vaianga le nā. Ia, e whaftai tere atu le tātou atinu. Ia, tu sa nei aso, ma lo whaftai le mafuta mai. Ma lo fo le talatala no mai ana le whaalina o tō whingalo. Ia, ma tātou talanoa i rungo o tātou pinga te whailangi o le Facebook, ma le tātou YouTube. Ia, ai le ngata i lea, ia o le tāpo inga fo i mātua i tōna mōta malawa. Ia, i le nei aso, whaftai tere lava. Ia le tāpo i mai lea. Wai, i mole manu ia i le tautua. A le si whonga le lau mua. Whamalurua te fo ia ua sala fo i se ngangana i le mātautua ma le sungari ia o ia tu fue. Fiso le nei aso, ia, malu abe i whale i whinangalo le tātou atinu. Ai ia manuia lava, ia fuafuanga mga luenga o le nei afiafi, ai meise ia o tūlanga o tutoe. O vaenga o le anga i le tātou atinu i ngā luenga le poa nā nei, ma le afiafia nā nei, whaamnia te le lava le atua. Ia, ma ia malutia le atua, lo tau soifua, awanga i atua i ngā luenga le afiafia nā nei. Tātou toe whelo i tai aole tai masani. Ia e mai le si whonga lau mua Wellingtone, ia mātou te whātua whāwha soifua, i manuia lava le nei afiafi, whaamnia tele lava le atua. E sāpi atu tuila mamanua, whāmaua lunga fo i le mātou wā. Ai mai se talatu o Samoa. Peita, na umanao i se amanua e whaasao i le mea. Tuila manua, sa wā i ale afuanga mea uma whaafoka. Nop! Pina numela mua pafonga. E tele pini. Ai na le lua le wa mai le sile. Toi titi a ngalo le mele la ofio ngale ikovan. O lo tapu ai mai fanua la ofai au. E te lua nu vatas o sa fune fo. No. Sana, lo cual envía la tutela fama, o
O le tu o le malo, pio ngan toto oli. O le pong sa foi le o le masina ya tu le manua wale e lau toto vang.